O te whātalo whātuna nei tai fōu, i le tātou tunu o le maleifu mai whanunga le leio nei aso, tātou ria le stofi le so luas fulu ma le whao a perila, lua a whi luas fulu ma le lima, o le waunanga ma le tautua nei siu fonga le naumua. Ai alo mai lo le tātou sānunga lotu o la te ia le sunga le whaiwhiau toa ina, Reverend Elder Nove Vaila au, mai le kanesia whapotonga ke wisiano sa moa i porirua. Ia usi mai lo le whaafonga. Ele suafo Yesu Keriso lo tato li faolau te whatalofa ma whawhero i atua i lo tato o tunu. Nau whafonga i le nei tai au. Te tonu aal whai mai whanunga le lei. E nau whinangalo alofa lo tato o tua na te whawhanguina mai lo tu soifua ma lo wola. Nau tātou wa ia foi no na matango fie, nei aso wana foi na mai mo i tātou. E wala watu e tui na mai o tō anganga ma o tō whinangalo o le tātou tāpo inga nei ili nei tai au, e o tātou tālo. Ala whai mailo nuu ili nei tai au, e na ua mawai atu le pōng saa, au finangalo alofa o elo mato o tua e te foa i le ola ma le malosi. Ma o mato wa ia foi lo matango fio mena e whaia. Au e mailo nganga le mato tapo inga i le nei tai au. Ia whaia lava i le nganga ma le whamaoni. Ia i wai lava i se vi inga o lawa fio le tua le tama le alo ma le nganga pa ia. Amene. Whaitau ina o le tuspa ia o le tus whaitau mo le nei aso o mo mai le evangelia Luka. I no nam tau poe luas furu ma le wha, au te whaitau ina mai le whai upoe tolus furu ma le ono, whangata mai le whai upoe whas furu ma le tolu. O tauta tala i lātou i nei mea, au atu mai e su lava i o lātou luma, ua whitalai atu i a te lātou i au tau manuia. Ua whiwhewhe i lātou umatua mata taurawa whāte i lātou o lea nganga o lātou waia. Whitalai atu fo ia i a te lātou se ale mea o tau watu tu vale ai. Se a foi e tu tupu ai masalo i au tau loto. I au tau wawa ai mai i au lima mau vai. Awa o au lava le nei. Iau do tango mai i a teau mai e wawa ai mai. Awa o lea nganga e le aisona a ano manivi. Pei o au nei wau tau wawa ai i ai. O mona whetalai atu. O na whaali atu ai lea e ia i a te lātou o na lima ma o na vai. A ole i te tonu i lātou ona ua oli, ma ua ofo, o whetarai atu ia i a te lato o i nā ea ni a o tō mea ai. Ona lato o watu ai lea i a te ia se whasi atunu, ma se whasi meliko e rio, ua tango ia i ai, ma tā mawhai i o lato luma. Pamnuia maile ngāngo le atua i le whaitawina o nā fionga ma ia tu mawatu ia te ialo na lava vi inga nei se ia o ile whavavau lava. Amene. Mo se matua e te naini mawhauwhaunga whaleanganga mo i tātou nei tai au mai le evangelia Luka i lom tāu poe luas fumal wha a se vaenga o le whaiu poe tolus fumal valu. Sea le mea wau tau watu tu vale ai. Sea foi le mea tu tupu ai masalo i o tau loto. Sea le mea wau tau watu tu vale ai. Sea foi le mea tu tupu ai masalo i o tau loto. O tatou whainga loto o le aso ngafua, ma le aso lua, ma le aso lulu, sa tātou whalongolongo ai i
apostolo Luka e whātatau I so o no ese mai Jerusalema ai toi foi e mau ina ua maliu Yesu. O so ia, na toi foi lava male whano noa. O no wale taunu o la whamoe moe I le whao le tanga mo Israelu. O no o maliu Yesu salama natu na te au maia le whao le tanga. E ui lava ina o lo sava vali whatasi ma Yesu toi tui le ala. Ai sa tu mau lava lo la le telitonu. Ua toi tu Yesu. Fatua mata ona manino le lava ai ia Yesu ina ua whamatala e Yesu tala o le whengainga tuai e whatatau I le Mesia valo ia. Fatua manino foi o la loto ma o la nganga ina ua tofi e Yesu le areto ma whaasoa atu ia I la ua. Na whaiu le tala I le toi foi o so ia I Jerusalema ma ave le tala o le latou wheilo inga ma Yesu tu e tu I so e tuas futasi. O le tae nei o le ua se e le tala I le whaali atu o Yesu tu e tu I so e tuas futasi. Tu sai ma le moli maua luka ina ua whaali Yesu I so ia e tuas futasi. Whai mai ua fefefe I lātou ma ua matua ma ta tau lava. Whāte I lātou o le anganga ua lātou vaia. O le talitonu ina e tangata o le toe tū mai o Yesu mai le oti ma le tunga mau. E leo se tūlanga e talia ngofie. E o lava I so o Yesu sa whaai loa ia e Yesu lona toe tū mai I le asotolu o lea lava e fefefe ma matatau ma manatu o le anganga lea ua va ai atu iai. Sa lilo lava I o lato manatu e toe tū mai se tangata uoti. A whai e toe tū mai se tangata uoti. E le toe va aia o se tangata ola e iei sonatino ai wana o se anganga. Tele lava ina ngatala tātou wa ai I leoti. Ai o leo wa wha au e luka le mori mau I tala atu o leoti. Ai wana au mai tala o le toi tū manu malo o Yesu o le alo o le atua ua toi tū mai. Ai leo se anganga. Le tio a pongi sale va ai so no I e mau. Le tio a foi a fefefe ma tatau so e tos futasi. E ui lava ua uma ona whamatala e Yesu lona toi tū mai I le asotolu. Ai o lea lava e manatu so. O le anganga o Yesu o maliu. Leo whaali atu ia I latou. Ai leo o Yesu toi tū. Le tio foi a tungalu Yesu I ona so. Ono le pumo mo ma le papa o la latou va ai. E o lava I le whaali mai o Yesu toi tū ia I latou. Latou te leita li tonu lava. O le mele na lai. O na feta lai Yesu. Sia le mea wautou watu atu vale ai. Sia foi le mea tu tupu ai masalo I outou loto. O fesili ea fesili ngia ai e Yesu o na so. E leo ni fesili o fia maua e Yesu ni tali mai o na so. Ai peitai, o fesili o lo fai loa ai le papau, ma le pumo mo o le ola talitonu, ma le ola fatu atua o so. I faa linga o le atua, ua ta tala ina mai mo I latou e ala ia Yesu Keriso. O le atua tu vale, ma le masalo, o whalangona e maua le tangata soifua, ina ua le aise mautinoa, le aise fatuatua, le ai foi se fesota inga I le atua malona nganga, e fatunu ai o tatou loto ma o tatou nganga.
O so no I e mau. E leo ni so o le li o so filfilia e Yesu. A tono le melea na manatu a Yesu ina ia wha mana malama I la ua I mori mau o le whenga inga tuai e winga I le mesia valo ia. A o so e to se fulu tasi leo o whaali ia Yesu. O so ua leva o na mafuta ma Yesu. Ai o lea lava e papau ma ngao I lo la tu wola te tonu. O lo whaoa pēr le masalo ma le atua tu vale o la tu loto ma nganga. A tono le mele na matua whaali e lava I Yesu o na lima ma o na vai. Ma whai I o na so ina I tango tangoane I whailonga o na manua. Na o au foi Yesu I lato o le nganga e le aini o na ano mani o na iwi. A o ia o lea lava ua lato wa ai mai I ai. Sa whai loa tili foi e Yesu I ai lato o na fōlinga toi tu I lona a ai whatasi maona so ma momoli I ai lato le manuia na ia whetalai ia o tau manuia. E lava I tu aso e whaoa I e le ato tu vale ma le masalo salo o tatou mafau o tatou loto manganga. Ana mafuanga foi lea tatou te lei loa ai le whaali mai o Yesu to e tu I ai tatou. O le whaali mai o Yesu I ona so. O le awa noa foi lea o whaai loa manino mai ai e Yesu I ai tatou foi. I o tatou foi au ngā tūpulanga. E moni lava ua toe soi fua mai o ia mai leoti ma le tunga mau. Ma o lo soi fua foi o ia e fai ma wha moe moe ola mo le wha o le tanga o le larolangiang sala. He o tātou vivi I le tua le pese ua saunia.
Se o tātou te tālo. Mātango fie le nei aso ua e au maia iai le soi fua maleola o tangata. Wa sa mātou momoe ma malolo. Sa le mana tua foi e mātou lau fio. A lo alofa malawanga le lei. O e au mai ai le soi fua maleola. Ma o mātou mōli mauina le sio manga o lo alofa tu noa o faali mai mo i mātou. Mātou whawhtai ono leola ma le malosi. Mātou whawhtai ono lau whasoa o e fo ina mai i whamanuianga. Whamanuianga o le tino, whamanuianga o le mawhauwhau. A o lo mātou whatamau a inga ina fo i whaleanganga. Ono lo whetalai mai mo i mātou e ala i au fionga. Mātou whawhtai ono ala o lo mātou ola ngā lulue ma le ola whao ngā ina. Ena ua e whaasafua mai o manuia o le poto ma le iloa ma le malmalama. Whao ngā ina ai o mātou ola i le neira rolangi o ni mea whai ngā luenga i o ao. Mātou te ngā lulue ma au nei tautua i lau fio. Mātou whawhtai ono o fionga e. Mātou te whaitau mo whanongolongo pēr. A o whetalai mai lau fio mo i mātou. Mātou whawhtai lo mātou o tua. Ono o mea lofa e te whaasoa mai pēr mai whaasafua mo i mātou. Mātou whawhtai ono loa ngang pa ia e tautua o lua ina i mātou. Mea mātou te whaatino ina e whaatonu wholau mai loa nganga mo i mātou. Mātou whawhtai e sili e mea oma ona o le whaoletanga o le tangatanga sala i le tongi ola o saunia e lau fio e ala i lula valo pele o Jesu Keriso. Tu mau ia te o le vi inga le whamanu ma le whanetanga. Mātou whātu ese o no lo mātou se māga sala mea wale ato toa ai mātou i o luma le o la ngā lulue ma le o le tautua. Te le lava ina le au la mātou tau mawhainga. Ma so mātou o la ngā lulue le mea fina ngalo ai lau fio. Ono lo mātou valea ma lo mātou le ato toa. Au mātou atu i o luma o oe lava e te sila fia i mātou o mataito tasi. Te i e whapale mai i o mātou sese ma o mātou angsala. Ma e whaia le whamanga longa mo i mātou ono o lo lavalo peleo i Jesu Keriso. Mātou talo ma tui natu i o luma le nei aso ma o na whamoe moenga. Ta ape atu o lo nuu i tiu te mawhaiva. Le ola ngāru lue ma le ola ofo i natu. O ngāru lue i so se fe au ma so se ala o e tofi ai mātou. Mātou te talo mo au whamanianga. Mātou te talo mo e o loo whata oto lia i tono ai ngase po ai inga foi. Ono so se tū ngā o le ola nei. Mātou te talo i ei au whamalolonga. Mātou te talo mo le nei o fisa whasala lau mo le tiute. O lo whenga iai le aso ma le aso. Ia vea mala. E mo moli ai lo fina ngalo. Mo e o lo whafonga ma mai moa mai. Ia mātou te talo. Ia malutia o mātou wola i le whetalo loa. Whai malangatu ma le toi te liu mai i o mātou ainga. Ina iei ulava le nei aso. Ao tū mau le vi inga i a te oelo mātou o tua. O mātou te talo ia. Olo i o mātou loto ma o mātou nganga. Whai alo ulava fina ngalo ai le o mātou loto. Wa o mātou te talo ma wala au. Ala ia Jesu Keriso le li ma le whaola.
mai e tū mau i o mātou lunga, ma lunga o lau whanau lo langi atoa le alofa, ma le file mua la ua fio le atua lo mātou tamā. Ia alofa silisili esau Iesu keriso le ali i ma le whaola. Ma ia mafuta ina i mātou, e lau lava nganga pa ia nei se ia o le whavavau lava. Amene. Ua whaafonga le tātou tunu o le tātou sauninga loto le nei tai au, na taita ia le sunga le whaifi auto ina, Reverend Elder Nove Vaila au, mai le kālesia whaapotonga ke Misiano Samo i Porirua, e o le nganga le whaafitai ma le whaamalo mori atu le sunga le whaifi auto ina, whaafitai tele mo tātou sauninga loto le nei tai au, ia whaamanuia le atua le nei aso fuafuanga o le awhianga iai whaafitai lava. O le taimi le ua luas fulfa minute ute e nel fitu, afa le fitu le tātou porokalame o le ata o le tai au le vi inga o le atua mai le whakasa Porirua, a mai alea, ia o le tātou se atule le tātou porokalame o le ata o le tai au. Tā alofa lava. Yeah.
Samoa, is Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the paveo, sufong alo mua, atau le tayao. Le programa le ata le taiao le sifonga la mo Wellington toi fa felo mo toi fa tal fatu le pa mo lunga le tinu mo la fa fonga le swafa manu malo le tatu wali fa ole Yesu Keriso tatu lulu lima ma tatu fa talo fa le ne fo ya o tatu mafuta fo ya le tatu le sifonga la mo le ngata lunga le ala le tasi ono te si ma le tasi fa mo ai fa pe fo ina tatu lunga tatu pinga fa ilangi o le Facebook mo le tatu YouTube mo le tatu app ya i le ne yaso fa tal fatu le tatu tinu malo le so fo mnia malo le langi malo fu le usu nga luenga ia la tofu mafuta mai tono fale fa nga luenga pa talo fa tu le tao talo va foi malo ale fa malo si mai ne yaso ya malo foi le usu tasi ya tai te le usu ta to fe lo ya ma mal tao ya manu ya ne yaso fa tai le tu foi le malos yo ya mon ya ona ya ese le matango fio ne yaso mala ya te tu ma tu le oso ma na ya le la ya tau le ya ma fuanga le tatu tunu le la alo tu yai a te lola tu fu we il swinga o matana malulu yo fa la ngoina malulu te min nei ana na fila le fia sol ya le usi la mo ya le tatu yai le tatu ai ma fia la tau ma fan fan le sa tau malulu o le ma tu fo ila ta pena le malanga mai usi la nei tai moi ya te lo na welo ai ngal me tau fai ai me sena ai nga fo ile le o laki merse mo le taimi mo la le o malanga mai ai le la malanga mai ma tu fa na neva yaso ya ta tu na le o tatu ye le taimi o tau malulu iwe ono sa ia pe le te fo mai te malanga mai sa mo se isa mo sa ia se fa ali le fa dia le pe o samba e te isi o mai nei te mi le tau mai ai wa sa me sa mo la vivela lo tin ya sa mo fol te minuto sa la vivela sa mo vivela fi wale ai ngai nei fe lo pa von fana ya ai ele mo tu vivela ya fa te la pe ai su mai sa me sia ia tanga tamata tua mo ia tamaiti ai ia ona tanga tamata tua ia fa te tanga taranga o le utatu ia te mo tau marulu ya mo le mo ya si tatu wa fe mo mo tatu tinu e fa talo fa tu le tai ao ya manatu lo mo ma tatu o mala mala fia me se la foi pa anga si fonga la mua fa talo fa tu mo la nga fa alo ya ile suai o sunga fa fe ngainga o na le tua fa la ngol tala lei fa pe ta ita yo kalesia fa talo foi tono tatu ainga na i matua tausi lo mafuta mai ai ma fa longo mai le tasi o no tesi ma le tasi fa mo i la ule tio fa longo i le ngate tono ainga ia fa pe foi tono mo tanga se ngase o mo to tanga matua i le mfai on fa ngalo ina o to le tau si fonga lo mua wa ma to te tono ia o lo ma wa lo to fa siringa ma lo si pe auto fa fonga mai ai tono foi ngalo nga na ki mai la ule tio fa talo fa tu le ta ya ma si foi tono lo ta vale lo sa na wa nga ya tu nga luenga ia o lo matua ki lunga la ule tio ia mai fa longo mai le tau tua le si fonga o le la mua ile na tau tua amata le tal proclama ata le tai au
ia nona whaamanatu tu pea o laulango fōi ia ili tātou tautua nei o lau tango e whaasoa le tātou Facebook ia e meise fōi a whaapea o le teimu mua lewa e mafuta mai ai ia o le si fonga neo lau mua Wellingtone ia malana pokalame le ata le tā mana e fōi tango e subscribe tātou mafuta le tātou pokalame le ata le tā au tātou whainga luenga fia ma tala no fia ia mwhia fia ma ulima fia o le mana ia le tā au le ulima whaisina whamalestino ia tātou wol whawhiwhianga ia ma le sunga ia sina para mapoasa ia a matai fo i whawhiwhianga le nei tai au. Good morning, kia ora, tāl whalawa. Patala fatu si melva fonga il tana o le tau mo le so, ia o le aso le lei langi le lei le tau o tu lava le son fu o le vea so fou. Matua langi le lei lava le tau. Langi le lei le tau ka piti manu tu whanganui, Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, ma Wairarapa. Langi le lei le tau nei ma whaaso lotu i le aso atai au. O le malu ro le efa mawina tolu anga i runga i le valu inu unina utau nei,
ea mawhanwhana lo i le sifuru ono, anga ia tuilunga le sifuru ma le iwa. Au kilani le so matualangi le lei lawa le tau i au kilani. O le motu i saute langi le lei le tau le motu i saute matuale i se awa whalawe lawe langi le lei le tau le motu i saute. Maluru le ea whaanga ia tuilunga le walu, ea mawhanwhana sifuru whawha solo i lunga sifuru ono. O le au te renga o le atunu nei aso e matualangi le lei le tau le atunu o atoa. O le aosoa ele la, i ona miti ia fo i leo le suavai o lo toa i lunga o le ele mo le palpala, lunga o le vau. O pia ele nei aso e langi le lei le tau lua sifuru ono le fua le a mawhanwhana tolu sifuru le vevela. O le angoto i fo le lai le so Wellington le toi lua sifuru minute i le ono, i le fiafia na nei, e o soa ele la tai au, toi tasi le minute i le fitu le tai au a tai au. Fua le a malulu fa mawine Wellington e manutua oi, fa solo tulunga sifuru ma le lua. Ea mawhanwhana sifuru ono, anga i tulunga sifuru ma le iwa. Talo le tai mo le au whaangota le aso Wellington pe le tai le fitu le tai o nei sua le tai le te o le tasi le au oli. O le toi pe le o le tai le te o le fitu nani le fiafi. O poli lua sua le tai, te le titi le ono i le tai o nei pe le tai le afo sifuru lua i le au oli. E ona toi sua leo le tai le toi ono minute i le tasi. I le fitu i le fiafi toi ono minute i le fitu i le fiafi ana nei. Ia mo le ula ftupe, wha malo lava le anga le lei Samoa ia inga. Tasi tala ni usila, maua lau tupe Samoa. E ta la lima se furu fitu sene. Ia le walu lunga le tatu tupe. Ta la lima fitu sene o le pa angatonga. Tastesi ma le tolu tasi le pa angatonga. Ta la fiti leo ta la tolu tasi sene i le aso nei. Tasi tala ni usila, maua lau tupe Australia. Iva lua sene, tupe Amerika, lima valu sene. Tasi tala ni usila, maula tup Samoa tala lima sifuru fitu sene whawhatai. Alo. O whaamlianga o saifua, asa whanau, whaamnatu pēle tātou imeli māsani na asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manu ia tele lava utou asa saifua o le asa lua se furu whale nei o le māsino a Perila. Whaamanu ia tele lava le atua ia te utou mato e whaopopo nisi tau sanga si tele. E me se fo i pele malosi a wale whenga iei o toi whiau mga aluenga. Ia i le fo yaso. Whamini ele atua o tau asa saifua. O le tusi whaitau. Ma nei ele tai au le whaitau tusi ele ua oso le la. Sua umane tātou tusi pa ia. I le numero alona mata upo e iwa. Alona whai upo e lua sifuru ma le tolu. O le afionga a Iova ua la tola ua piai. O le afionga foi a Iova ua la tou o malangai. Na la tau tausia le sauninga a Iova e tusa ma le afionga a Iova i a Mose. Numero alona mata upo e iwa, alona whai upo e lua sifuru ma le tolu, tātou whai tau whatasi. O le afionga a Iova ua la tau tola ua piai. O le afionga foi a Iova ua la tau o malangai. Na la tau tausia le sauninga a Iova e tusa ma le afionga a Iova i a Mose. Manuia tele lava utou wa soifua. O le pese nei, mai le sāwari a keriso, whamni atua i asa whanau. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu
Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina roolanga o Yesu le tai tai ala au fesoa ina roolanga o Yesu le tai tai ala. E fatala fatu le jelus mai el fa fonga le va foi le nei tala o le tala fa sol pito le langi mena tupu le so e le so lu su fa a perila. O le tausanga te siva limas furutolu. O le sa vema palimia o le malo petania Winston Churchill. O le so na fa e tiai ia le night. Ia por se ia tia ia el tupu mai tai o le sepeta le lua. Le tausanga na te siva limas furu tolu. O le tausanga te siva fitu se fulu. O le nuu leo Cambia, November Republic, ia maufia tua il wha amalu o malo au whaatasi, filifili ai le urua i Palestine o le malo o tangata e suafa ia Tawara Jawara. O le tausanga duafe male lima o Kardinale Joseph Ratzinger, na whaatautou i le so, a vea mataitai o le Kalesia Katoliko, e lona lua se lau wonos fulima iei pope. Ia ona suile o lona ingoa ia pope pene tito se fulu ono. Ini usila nei o tausanga te siiva luas fulu. Tausanga e te siiva luas fulu. O le pele nise o welese ia na taunu umai le so. O le tangata lea o Edward o le atali o King George le lima. Ia o le na afe i le so i New Zealand. Ia o lona taunga po lona ingoa safa ingoa mulmuli ai ina o maliulon tama o Edward Levalu. Tausanga te siiva lua sifuru na afe mai i New Zealand. Tausanga te siiva lua o le aso mua nei ni whaatau ai ia le whailonga le ta o le popi. Ia leu tato vai o lo Table Anzac Day. E va ia loa tama i plastic po le fungala au faina o le popi. Ia e whaatau solo i mga hala. Ia pe le whaatau fo i e fo i manatua ila tau na mariri uri taua. E whapea maila e lua se lau fāsifu lima afe. Pe silia mali lua se lau fāsifu lima afe. Ia tama i popis la iti na whaatau le so. Ia o le tua ingala po asifu lima afe se lau lima fitu. O le tupe na mauai se furu toru afe se lau no ono pauni. O na fua ina le o le toru afe ono se lau iwa lima pauni. I nai fita na ngā lulua i whalani, fita ni usila ia. A o popis na whaatau tono ni usila. O le tupe na tutoe ai, e iwa afe mo le tupu, ia sa tuu mo nai fita uleini ngā luenga mo la tu ainga o lo nofo i ni usila. O le tausanga te se iwa fas fulutasi na ngoto e le vaa leo le Hellas. E whapea mai o fita malo o whaatasi na la topu e le vaa lea i tutonu o Eleni. Ia na fuafua i se whainga malanga sa ia ila ma fita ni usila. Ai te ua ngoto i le songa marili umai la tau na ieinunga. Tausanga te siiva fas fulutasi le taima le tau na lua o lalulangi. Tausanga te siiva lima tasi. O le urua i fita lea ni usila na maliu i le taua i Korea. Tangata e suafa ia K-Force. Ia so o ai Malaysi o Lieutenant Dennis Fielden. Tausanga te siiva lima fulutasi. Tato tala nato e maul whapoponga tai masani whaftai lava. Malo whaftai o le ua to e se fulu minuta na tale o le valu, whaafonga i tato tala mai Samoa, ma tala fōti fonga lau mua, pe a tale valu. Ia, le tai ao, masalo o le aso muli leo, le tere o ngā luenga, tato nulawe i tono New Zealand. Ioi, tai ao le aso malo lo. Ia. Ia vai vo si usus tai ao le malo lo la to whenga luenga. Tisa le na le whenga luenga ni le usta. La tu le whangau le mali e le pule se o ta fiu ali e tu tūru mo keitari. Ia le mal pule o ilo nei le malo lo inga luenga. Ia malo lava ngā luenga ia whawhasa lau iri tio e le malo lo. Moi. Hau lava le tātou tautua. Ia mo le tele o ngā luenga le fui tua o ngā tamaiti. Ioi. O le mana i o le fuafuanga le o le maua i tono o le tua ngā tamaiti le le toi le maliuma le toi tua le li. Wai lua so e malo lo. Ia maua i ma le Anzac Day.
Wa ana ese mai aso ia mai papela ele o. Ia wan fo ni aso tolu e malolo i tamitsa. Ale umtu apa le ni le ia mele we temine. Ia na. To ya fo le verso na fanau. Yo. Ia o ni tai au. Ia mana ia fo ia e fangu tamai ti lunga fa tai tai fainga le panipopo e fa le puti le tai au. Ah. Ia mo. Ma tu ana tamai ti tua ma fa tai tai ia sa alfa mata pe va pena alfa mata ia. Fa tai tai fainga panipopo se isu e fo le ti ana tamai. Ole o me tau ina I lunga ole social media I nei tai mi to tele ona I tamai ti talavo. Ia. E fai ala to kuka fo I Samoa. Io e stene Maori Samoa na. Ia. Salu tene po to alus fumo tu tau sanga le tele io tangata ona followers tangata le mulmuli. Oh. E vai e fai me ana kuka pela le panipopo. Wa uma ya kuka Samoa Maori fai le tene le. Ia. O tau ala langi ato. Na ia te. Io. Ia al siri o nei lo. Ia ma fu me nei lo mai luntina pa luntama. Mo. A fa pelo tato wa inga tasia o el tama o le tali. Ia. Ia fa pe na take away e tato ai. Ile lo la u fai se kuka wa le. Te ole fo io. Au ratu la falo la wo ho le we la te falo la wo le si ya. Te le mateu. Ia. Ala fa luntama. O tu li tu no mai le sam fa me stato kale. Ia la tu lo tu fa me la mo le ma to ai nga take away. Ele se me aí com carva. Ah, fa mata ngata yo lo talu falo se ainga. Ah, e te alu atu pe o te metiti le fai le kuka. Pe na le ono tau sanga. Ah, le kuka le fai. Ma to yo te le loa fai. Ia sa. Mena ta ua e sa o no fa mena. Ia. No fale ia o tamal fai ngol ko laisa ma ko pai. Sa o le. Tu sala a fai na tele fai. Ala wo yelo na mafo fa. A matua. Ape o nena o papa na o ma ya o te ni tu ala onga. Sa. E o tele o tatou nei. Tau tele o ni o ya o kuka. O le vai ia. O le vai al me mali e. Tatou o la izamo. O le tatou I lo fai. Ai le fatu tu ina tatou e matua tau te fai. Sa o le. Tingano te lo fai me le tu le lo ana te sauno I fai le ai. O te tango lo te te fai me no te vai I o tamatu. E le lo te lo fai. E mo ia man me mo istemi le o lo fai. E te lo la tu le nganga o nei ma tu na fa sai ta tu ta fai. O le mana o ia au ne I fa le tonu kuka. Ia sa le o. Ia sa o le o ta tu ia o ma vai atu ia nei ma tu sa ia I vai va pi le o tu la mai fa na o ia sa o. Ia te nei ona ti fatalo pa me ates. Ia, malaya, tatu fatalo fal tatu tunu le o ma fata mai. Ia fatalo fatu le sunga ia fal tu ia tala salu, ma nuia lava le nei tai ao. O le sunga ia soma leolanga, ma nuia lava le nei tai ao fa aftai le ma fata mai. Fal tu ia sa filino vaoa, fatalo fatu, ma lor se fo monia fo inga luengo le nei yaso. Fatalo fatu le sunga mati malanga o ma nuia lava le nei yaso, ma le nei tai ao. O le fatalo fatu le sunga fa fawina tanielu ma lo fa tai sunga saulo sam fa ia manu lava le saulo ya o le sunga amarutafa fatalo fatu fa tai le mafta mai ya o le meta ya pua soani na fatali manu lava nga luenga le yaso ya fatalo fatu le sunga ya to tunufi ma lo to manu lava le yaso fa tai le mafta mai o mila totoa fa tai le mafta mai ula lia le manua fatalo fatu fa tai lava le mafta mai a luni a paniani pa sui o ainu ia fa tai tele lava peni amina al fosio manuia lava le yaso sunga nu sola fatalo fatu ma futu mai nai melepone Australia o le faltua ia pina te vanga manuia lava le yaso fa tai le mafta mai fatalo fa le sunga so valu tau fafo ia faltua ma fo Eric manuia lava le yaso le sunga ia fa uliuli puriata manuia lava le yaso nga luenga fatalo fatu le faltua a selesa a ye fata manuia lava le nei ao ia o le faltua ia Epi Marina ia o le sunga antele eliva le fata asautua ia malo fa tai tele lava ia au nito e tama lei ma le o so I tonu ma to mai tua Alan Solomona manuia lava le aso fatalo fatu le sunga Aaron Sila manuia lava le nei ao ia le sunga o kalangolango fatalo fatu manuia lava nga luenga lo fenga yai mafo Eric fa tai tele lava ia le mafuta mai le ao ia le sunga le o ia Abramo avala manuia lava le ao le sunga le ao o le o te 5 minuti ana tale o le tu la evalu ia o le atato wo le fa fianga nei ia si te fatalo fatu le sunga ia fa mavaenga sa fa ia manuia lava le nei tai ao ia inga ruenga o le afenga yai
Tātou olo le whaafiafianga nei ia ona soro le mar tātou tarafou matala mai Samoa. O te toi whaatara whātoro tātua tunu i leisi whaopoponga o tala whau mai Samoa si mai ele whaafonga. O loo iai le hawa noi lalo whainga whaawai mō a inga umo lea tunu u, bisi nisi e ka le sia ma so se whaala putonga. E mawhai ei o na ngaosi so se awala, e mawhai ei o na maua le ele tise mai malu si anga whaafawina, e pi o lau papai pui na mai iai le ele tise i aweo le la. A iei a wale me whai o na maana mai so o se tasi, wa fuafua e whia lea tina e te tau o na munmulita ia. E le whailo inga lau tustala, man whaarurungo le ofisa o whaavilai whaafosei mātu ia, a sauno ai le ofisa silio le pūlengo le mātu si angatau il tise. Tatou whinga whaavai, e le meta le Great Coat le tono le tatou whaaputonga. E mawhai ai e company, ia po a inga o na generator la tau ia la tau il tise, whaolai o la tau mauta. O le pawal mātou whautuanga. Ia au mai pe i le tono le tatou whaaputonga. Mātou te whaia le assessment o equipments. Ma mea uma whaonga. Ina awa, ia awane i te lese a whianga pule le stability o le tatou system.
mai vaenga whapea. E leua ia le temle pe o le ofisa fuli o le vaenga le whale sikaleti e o le spread, le ofisa pisikoa, la ua whaiei whainga whapaanga whapena. Na ioina e le ofisa sila le pulenga le marasi anga tau le tese le fionga whamuina. Le tawa te lo le vaenga le pe a whai e mwhai le atunu. O na whaua la toa te na e po e nei le malosi o le tese mo i la tau. O le ate le fo i le fesoa swani i le tawa le kiso. Le pito i siri o na tawa ta. O lo whaatau i na mai e le pulenga mo a fiel tese. Fui lele a whapea te mana o e generator o e lau el tese wana al pau mei. I whalea ia te lingo le la, le me wha moi ia. Ia o lona i le pō, ia na tusle mātou, e whai titia fui le expenses a mātou e alu. O le expenses mua le fitu sul paseni o le mātou tupe wha alu o le tiso. E generate le tise. A whapea le whai titia le vangana. O le titi le expenses, ia le ai mo mai nei tupe fui le e le teimi e wha ngai e le malo le tini ule le tise. Whai lo foi le ofisa silo le pulenga le marasi anga tau il tise, taru mai o na wha le tonu a whele tise le masino Februari, na wha mawina le palasi la lo le tupe maua le wha na apaputonga, e be o na wha mawina le o atu le se funma le fitu miliona unite, wa pa uwai le wha tau o tangata o le atunuu, wha pena fo i le masino mati. Wa lava mantatoe le lua vai aso le watu ina mai e le pulenga o wha avelave wha fose e matu ia, e tu ina tu e te tonu tu si ta alo sanga le mamalo le atunuu, o e ka le sia a onga mwhala hapu pitonga o fo i ofisa mawhali tani malo, e visoswa ne le tau me o wha le angaina, mai wha le tonu le tise pe ona uasi le fia le atunuu, o le wha linga le tamai te pule o le ofisa o wha avilai wha fosei. Te lea ia fianga ia o mai tawina mai fo i le mamalo le atunuu. Ia e whelan mātou tatonunga le lua vai aso le watu ina tuitua. Ina ia tā pena mai ai ia lātou talsanga. E a whapewa iei ia ni tūlanga o awhianga ia lātou masini ia po lātou aseta fu i alu e tisi a e tauna maupoko mai ai. Wal wasfulu iwa a perila le mai ai le tātou pili o tau le tātou leo whaamalmina nei a le tātou SOE. Ia o le anganga la ia i mātou, ia wawe submit mai, o na whaatino ai loa, ia o le ngaluenga ale tātou komiti wha. Foe taimilan nei, ia o le ala ai alu a tātou komiti i le luava yaso, e tā pena mai ai, ma e talo te foe le mano le atunu, ia o le ala wai ai le tātou taimi. Ina ia whaao o ina mai i ofisa, le foe ava noa tātou ofisa, ia pe iei fesili po i sosoani, i le whaatunu mo le tātou form, o le form foe nai avatu, e tasi lava le form, po le ainga, po le pisinisi, po le whaala potopotonga. E te le tau whaatunua o mo le form. Na o vaenga la mo le form e tala whia ngai i le tu ainga tausanga le tu ina mai tonu kumiti. E lo tala lava le mātou ofisa pe i enis fesili. Taimila nei e lua vai aso a le o tu ina atu le mano le atunu e whaao ina mai ai la tu tu tausanga. Pe o te sila fia wa mai atu whainatu pe pa whaatumu le atunu e ta wana atu i ofisa o fono whaavae. E anga vai a inga te itasi e fia tusitano sanga. O leo ua whaasala lau whaalau ilo mai le taitai o le ka le sia katoliko i Samoa, le fionga le aki epe kupo mo sese viton liok tui, le tampenanga Samoa e whae lo ai le whaaloalo mal tui na atu loto maa fatia, e le tu maa loe le taitai o le ka le sia wao laulangi, le fionga pope Falansisi. Ta lofa, manuia le e seta o le lua o lua lima. E le nei ia au se tala whano noa i le opo se lilo, o sala lau le tala le tu malo se o tātou tamapa ia. Pope Falansisi le valu sulu valu o tau sanga lona soifua. Ia lewa a mia e lona tapa au le langi lo tātou o tua. Wa lava le ngalue a e fio atu le oli sanga tu mau. Ia o te tatalo le tātou pule anga o le asao le asau nei, le asao le Yesu le anga alofa, o le a atofa, ma fai le tātou fai ngā misafa le matanga luenga, nofo a matanga luenga e mo moli le misao le asau nei, mo le tātou tamapa i e langa fai ngā malanga. Ai tatalo at fo yo le aso valeile nei le aso lufu lima, o le awhai ele misa whaapule anga
i le kafido ia pia nei le afa le lima le afiafi. Ia tatalo atu i matanga luenga lata mai. I vai lele, i vai lima, i vawala, ma lo lei. Ia, i fale ata e amata mai le pea, o vai moso. Ia, si usenga, o mai tātou te mio whaatase whaile tātou mi sā whaapuleanga. Talo atu i a pia, le matanga luenga e atofa i eile nei whaamoe o le a tau saunia le tātou whainga mi sā i pese, ma tau tino uma, o le tātou mi sā whaapuleanga le afo le lima, le aso waleile nei. Ia, a o le aso sā, ia e tatalo atu i tamāpule o matanga luenga e fia. O le asao le Yesu le angalofa, o le amoria lea, mo le tātou tamapa ia i matanga luenga malava o seo tātou puleanga. Whaia le nei whaasisilanga, ma le whaaloalo tele lava, manuia le nofo a matanga luenga, manuia foi o tō uma tō whaasoifua. Le teitaio le Kalesia Katoliko Roma i Samoa, le fionga le aki e pikopo mo sese vitu lio tui. Wato e whaia neise ilo i longa le company telefonia le Vodafone Samoa, po le feo le tauvanga tau sala o le kelope, ma le tauvanga tau sala o le Univesa, o le aave i eila na langolango tasi, o no le Vodafone Samoa, o le langolango au tū leo o le tau sala o le kelope, le ua whaalua ne o na awa i e Samoa, Peita i tasi le tauvanga lea o le Univesa na whaatasi atu le sui o lea tunuu, mai na whaalia ia le li pule, e whaisi taunga tā telo le whaatupenga o tauvanga tau sala nei e lua, mai o le a whiri e lango na o le tau sala le tauvanga i tasi, ona o le company telefoni, e le o se company na whaapitoa, mō ni tauvanga tau sala. O le tauvanga tau sala o le Univesa, o lo tawala atu le mana ia event o lo tāpina ina le tau sala a Samoa, le whesoswani ar company telefoni. E le fau le company lo lātou langolongo ina o whaamoe nei a tau sala o le antunuu, e pei o na urua i langolongo ina i le tau sala o le kelope le rua whelua se funmal tolu, a o le tau sangan te nei i le tau sala o le Univesa. O tala fau ia mai o tātou tunuu le ne yaso, whasoi foia. Tala flawal fa poponga mo tala fo mai le si ufonga le lau mo le nei tai au. Lua se fulu fao a perila lua fe lua lima. Ua tai fa a fau ele so sipol fa la potonga o fa le tupe. Le tai ala mo fa atinonga mata upu tau tupe mo fa le tupe le atunu. Ina ia pui le le yei tangata mai le au tau fa asise. Ise fa asile silanga le asolulu na fa alia ele asosi. O ia fa inga fo o le afa nga solo na fa atino. I le isi fitu masina o lumanai. O suinga ia ua whaia e au fiai, le iloa li lei oni whewha au ia inga o tupe e maua lunga lava le avanoi o no la matia mai ei whainga tau wha asise. Whaape ai, mani teo ngā tupe e le masani ai. Iai ni la pata inga mua a o le i whaia ni whewha au ia inga o tupe. Iai ei fo i le wha amauninga e tutusa le ingoa le tangata. O lo o tutongi pe la fo iei se tupe, whaapea male numera o le teo ngā tupe. E iai se i tō lau e li poti iai teimi uma po le luas fulfai tō la i aso e fitu. Whaasoa atu le whaamaumonga o teo ngā tupe, a le au tau whaasise i se whale tupe. A vai ai le whaamalia ina se whale tupe suinga i lima mo le puipuinga pe o na tā ua, e tatau o na tutongi ni vai ngā tupe. Po o tupe uma fo ia tangata ia e leilo loa pe ngā wala tau tupe i whainga tau whaasise. Na whaalia le pulisili o le asosio whale tupe a New Zealand Roger Beaumont o ia fuafuanga fau o le afsosani te le puipui ei tangata mai le whaatuptupla ia pea o whainga tau whaasise. O le asatolu se fulo Novema lua whelua lima e amatai o na whaonga lea ta ia la fau.
ua te tala atu le matanga luenga le puipuinga se tau o fonga mo se fisosoani e whaamalo si ati le ipola kalame. E tali e tuwai le whaatuputupla ia peo so whainga i lunga o upenga ta whailangi. E le vau le selau miliona ma le tolu selau miliona tā la. Ni tupe ua fuafua ina e whaalu e whaalile e le puipuinga i lunga o fisota inga whaate konolosi. I le isi whaatau sanga o lumanai wa whaingoa ina le vaenga mo mua la lato ngā luenga whaalileia o le Cyber Security and Support Capability Program. Na whaaliele taitai o le Labour Chris Hipkins, wo ili taimi ua tatau na anga iane le palemia. Christopher Luxon, e whaisana saunu anga i whaamatalanga le sui palemia wa wasamana e Winston Peters, e winga i le whaatupenga o le leite o New Zealand. Na whaaliele taitai o le Act David Seymour, e le se malu si anga to atasi, o le taitai o le New Zealand First, e ave esea i le whaatupenga o le Radio New Zealand, ma o le vaenga lea e taatia i le kapeneta. I se whaatala noanga le Morning Report le leite o New Zealand le asolulu na te e wau wasa mana ia e tali i le fesili e whaamatala le winga o le pili le vaenga wha upufai. I le winga wha ale tō la fono o le woman as an adult human biological female ma le man as an adult human biological. Po se pili matuata ngia mai ele le ai o se awanoa mo i tō a inga tutusa o le whaiunga le whaatala noanga na tua ina i wawasa mana i le le tio mai e whaape atu o le nai tutongi o tō le au whaila fonga mai le o tōe mamao ai whaamuta ina le malo ona o ilato o lo sawa ina tangata whaila fonga. O le pile le sui o le New Zealand First, e le o se polisi le whainga malo, ma o le ana o na whina wina le palemene, pe a whai e piki mai le palota, na Sano Hipkins, e le tala whea ngai mo se minista, le whaamata wina o le whaatupenga o se whaala potupotonga whaasala lau tūto tasi, ona o le tite e le awala, na whaatala noa ina ai o ia, ai mai se lava, o ia o le sui palemia, na Sano Hipkins, e te tau le palemia. Ona whaamalo sia tū langa e au ona mulimulita ia e ana minista ma ia whaamanino i awa o wasamana ia e le tatau ona toi tupu. Nei e se whaatununga mō pātiki Ria Chike Aruna Ranjana Pereira ina ia o atu le whaiunga o mati wa toi whaalilea sona whale o nofo mautotongi ai ni tangata i porirua. Ona umtuale i tala whea ngai mole nofo yus tangata soifua. Peitai, sana ona ia ave ese whaamalama o le potu ai ave aneni pepa malo o sui ai. Masai sai pe whaamau i pepa i ila ona alu ese lea malea tunuu. Na tuina atu se whaatununga mai le whaamasinonga i a Pereira e tau fia ia po o so se kampani o lo ave ai o iam whaatunu sili. Ona toi whaatanga ni tangata ona nunofo maututongi i ona whale i o lo matua leanga lava pele o au siamu whaamaliena tuunga mo le soifua maloloina mali saonga le mo o tangata. Na ta ua vaenga su elmatanga luenga o pisinisi, whaafotunga o mae fōma ngā luenga, sa le iusta ia Pereira le whaatununga, mai le Tenancy Tribunal, i le masina talwai, ina ia whaamae a le le ngā luenga, e te tauna whaalelea o le whale nofo mau tutongi. E li maa whitala ua mai o ona tutongi o le taui mō tangata nofo mau tutongi na iai lea whale, a e le i tutongi ina, le isi li maa whitala. O le lua fisfululua, na saini ai tangata nofo mau tutongi ai i lea whale i Cannons Creek, se mali leanga ma le PK Property Services, lea na wa aia le whale nofo mau tutongi, e o mai i le masino Januari i le loa wheloa wha. Mulimuli ane, watu uatu le wa ainga e le Tapro Limited, mai na o Pereira le whaatonu o lea kamupani, na o ia fo i le whaisiea, ma o ia fo i e o na lea whale. E tele ni whaale tonu na awhia i le whale, o pūpū i le tele o waenga, tele le lenga i le whaalo, palani si o lau papa, iei ni whaamalama i le mawhaio na talai pe tāpuni, ma se si tepo, ona o le liki o le suawai mai whaamalama, toele ai ni masini whaamawhanawhana i le poto malolo. E o atu i le selau se fulu a whelea whainga o tamaiti o lo o langolangoina il whaala potupotonga o le Save the Children. Ie matua matela ina lava i le fia a ai atunu e se fulu. E ono le toi mawale avano i pol kalame o tau mawhai mawale soifua malolo ina le lei. Ona o leo lea whaititia pe whaamuta ina fo i le sapalai po ofisa o soani. E nai maasino o lumana e to sai maseilo ilonga le Save the Children. E ei tau mawha ua mai o na tāpena ina le lei. E ngau se mai pinati, suka, milk powder,
ngao, vitamini ma minerale, e umi se taimi au ngai, mai le mo mio na faa aisa, wasilia male tolu se fulu tau sanga o faa ngai a tau mafa, mo ua mafaina faa sawina le fai tau miliona o tamaiti, o fia ngai male matela aina ile fia a ai. E se fulu valu tesi male 2 miliona tamaiti na faa na naui folava fia a ai ile lua fe lua faa. Poli tu samali tolu 5 tamaiti, ile minu te tasi, ma o tamaiti o lo o au maui sone, o lo tutupu ai tawa e pe yo kasa, yo o lava Ukraine, o Haiti, Sudan, ma le Democratic Republic of the Congo, e fea ngai pea malile lava o tau mafa. Ua whaalau lole o ngei nisi o vaeng o Sudan, ma ua tau mawhaina e tangata le vau, ina ia mawhai o na feola, pe o na whaalia ele Save the Children. E tu samaletasi te simaletasi 2 biliona leo whaingo tamaiti ile lalolangi, po le lata fo ile afal vaitau au whai ato o tamaiti le lalolangi o le ngā whatia li taimi nei, le tau ni tau mawhai pāleni e tu sai mawha a maunga. Na whaalia se whale ainga saina la wiloi au kilani i Mount Albert, ile o la tau e ana i a iana tau se waia tau lava i tu o la tau whale ainga, peitai, wa ave se alava se sui lo fisa mo le saunga le mua tau mafa, mai le pule ngānu i o kilani, le tūlanga a o le whale ainga, ai tu u le mata i tusi, o le di, e ei se ata video na whaasala lau lungo le Instagram, i le aso se fulu malawalo a Perila, na wa a le tu sama le lua se fulu, o io po o ni fasia, o tau i tuane o le whale ainga mafa a mamangoai, na wha lau lua solo i lungo isi upenga ta wha ilangi le ata, ma na wha ilo ina wha apea, o le iwa tolu lua Barbecue Noodle House i le New North Road, le whale ainga o lo o iata. Na whaalia le pule o le whale ainga, Alice Lau i le leiteo New Zealand le solulu, e whaonga uma i la tau maisi pisinisi i lea mga ala, whaapea matangata e nono foilunga e o le whale ainga, le vaenga lea na tau wai ia. Mana ia tā ua foi, o ia ia nei lungo le waia, ile o lātou e o naina, mai le whaonga ina foi ine a lātou tau mafa, wa mai a foi ona tala noa i tangata ia, ma ua whaato e seane le whale ainga, ma whaapeane e le toi tupu, na whaalia e lau ua whaina le ngoa le lei o la lātou pisinisi, ona o le ata. Ua ta oto na ile tino malio le fionga ya Pope Francis i le Basilica o Sangato Petelo le Vaticano na polisesi o atulo na tino malio le asolulu mai le maota sa lalai maanga i atu i le whaatafa wha sa i le tele o tangata mamamoli atulo i tutono le Basilica lea ua ta oto ai mana amata mai lava na tatala le avanua mo so o se tasi e asiasi atu i ai o le asonga fua o le eseta na tu umalo ai Pope Francis i le valu se fulu valu o na tau sanga. Ua whamaoni e nisi o te itai o lalangi lo lātou awa iai o na tau sauninga. Iau fie Italia, Falani, Siamani, Britania, Ukraine, Whaalapatuputonga o tunu Europa, Argentina, New Zealand, whaapia fo i President Donald Trump. E o atu i le to lua se lau wafe tangata ua iei le tali tononga. O le a wai i whafole whaatawhawhai toi sauninga o Pope Francis, piona whaalia Fabio Siciliano, le whaululunga le vaenga o le puipuinga a Italia. I ta'alonga, wa mai a filifili le awa le Warriors se ta'alo ma le Knights i le po le NSEC o a taeaulea i le itu lai valu le afiafi i le malai ta'alo le Apollo Project Stadium i Kalai Estete e le whaingofia mulwhaia o ngā Andrew Webster le filifilinga o le au ina ua toe fo ia to nisi tama sa manunua to sai maleli poti o le au o filifilia numero tasi Jans Nicole Klockstad numero lua taini to au piki tolu Rokoberry fa Alilea Tawa 5 Adam Pompey ono Chanel Harris Stavita fitu Luke Metcalf Valu Jackson Ford Evo Wade Eakins Sefulu Mitch Bane tolu kapiteni Sefulu tasi Kurt Capewell, Sefululua Marata New Kore, Sfultolu Erin Clark. Interchange, Leka Halasima, Banti Afoa, Dimitrik Waimonga, Ma Jacob Laban, Fanio Leo, Temaida Martin, Dana Boyd, Janice Tower Smith, Sam Healy, Ma Ed Corsi. Talafa wia malisi ufonga le lau mua, mole nei vaenga le tai ao. Na fa fongole tunu tatu tala mai Samoa pe ona tuina mai sunga ta se Salem Sam ia ma telefon si fonga sa la mo Wellington pe
pion tapani na Sabrina Casiano le ulus fulu minuto te nei le tu lai valu ia te fafonga le tu lai vele tau nei mai ule matango fie le yas yo oka sa matango fie ia tau le malo longa tai au na ngai tanga tala li vile malo lo nei tu langa le lai tau fa solo tai au sa ole le ia o fa unga va yaso pele o malo lo ni te le fa maftanga ainga sa mo me se nei matu tau si ai o tai lo foi ia o matua e selfie fia ai poto atu fa na wol fa na mo e ai si tai mi foi le la wo atu yas ya la le lava ya lo ia fa le malo longa ia mo a o le ia yo le ainga tu asi ia mo tu poto felo o se la ngona mana ia te sa ole to tele ainga ia na si mai Wellington e vai tai mi o le asomaliu le olo o ta fa pel tai mi nei ia mele le il fai le yo asomalo longa wenga ia sa ia le ala wa watu e malei vai aso ia matua lava matoe ia ta fa nga nei tamiti o le lava fu tamiti mata ia kila la nei tamiti la no funga a pela to sa mola no fo e le ni sila le le to mai ni sila ia ma no ulfa mai ni sila ka to fila ni sila mai le ista mana na malanga mai o kila ni malan fa na uma malato ai o fa tu la na fa na upe o tonto fo o kila ni o le fio tamiti ja mo le fio tamiti alanga e selva na yo le o lo malanga siasi ia mo e malama e le taio e tu so pia o le turisi la ete mo le nga na fia ai no fo o lo fale pia la ete no fo le la ete no fo lo fale ai ese mal fale pe o tu langa le nei e ta o le si le ta o mo le teva e lo mo mo ta e vela le te usu mo mo ta le mo ta fia wa pia o le turisi e mo ia le te alo wa e to fori e ya va pe tama le po le fu ele no ma tu ao fo la mo ta i le faltan malo le no sa o ma o ia o fono mai fatu ia o sa mo sa mo ia o fono fa ale ngalwe fono fa fa ia ya malo mele me vele le fai ma te tupe wa e fia lo ta fao ia pe ale fio tina mo fa na u mete fia lo ia te lo a toni lo potu le se vole faltani malo ia e ta fao ai ia e usu men ngal wenga pa wale me lo ta mitin me la tari ai o si me o meio miti le ton fam tala miti ya mano no fo mo e miti ma tu ale fieto ia se si do ta e na miti ya le lava e ya le aso tau no ai le ropo a fea langa o langa le tau te ia o si mea i o le vinga la utala o si tupe la foi sa mo ia si tupe ta fa hoyo pa le fo e le te ia malo la tau le o su ngalu ko mtute yo ia manu ia tele ia ngaluenga ma tulanga o le nei aso o lisi o ngaluenga pu le aso le nei ia sa ia tele o ngaluenga umale fia mai lo malo lo tai au stona ia sa so va sa ia so foto ia tolu aso malo sa o le lei ele tau ona e sola i lo fale le aso nei o le aso muli nei le tele o ngaluenga to tele ia o li ia mo te fa o sole ma ia ma to foi a faso nei fa tu ia ma ia o pau a so malo lo yo fa tu le tau ma na o mata tau le po le lima na ni le fiafi ia sa ia malo lava ia manu fa ngalu la fenga il ta po inga lem tu tau si ainga a lo fa tele atu por kala mem fa manu ia tu ia fa talo fa tu si vaenga ia fa tu afela mai ia fa ma vaenga so hafai ma lo fa tail ma afta mai ia o le sunga pasta ta po ino toa paongo sa no fo inga sa vainaya ia o sunga si nava fa mausili manuia lava ne yaso ia o le awana sa mo mai manuia lava ne yaso fa afta ma afta mai me sola manuia lava ne yaso fa tu asilu lu polton mai okilani talo fo i le sunga ia tapsoli ma yava ia ma lo fa tail ma afta mai sunga pasta ta au ma lo fa taitele lava ante liva e monia lava ne asfalt tu ate sia Cristino fa taitele lava le ma afta mai ia lupe Malinowski mai Brisbane Australia ia ma fa tu ate Rini ia monia lava ne yaso i fo fanga luas fo 5 minute te ai le tu lai valu fa fianga mai le ofepesi le matu lua
sa tasi i le mana mga luenga Maai sau solo Masama valinoa i le ahala Watonu i lua matawhau E amata i le tifau Le happy hour mo oe Whaamalu i louti noe O le aso mauna ngā luenga Ola ua mai a Le ata le nai lau taulanga O suinga kona ole olanga Ule lava oe i lau Filipininga E ta utino atu atu whiwheita Solo mai i le apian wei so sa e Awane i umi pe ale e ai sau ta avale So o male tu si tala Poi le o lava lava le happy music mo oe Sia fia i lolo toe Ia sau ni lau sa asa Pa ai sau pa ana Le ata le nai lau taulanga O suinga kona ole olanga Ule lava oe i lau Filipininga A tau tino atu ata whiwheita Ua tatau nei o na sao ni loa le whate A amene atu me ama me maua sao ta amale Ai apai o e malosi Kantan mai aloha ua e oti Se happy darling ma oe Na te tai tai a te oe Ina nei manu alo tino E ai oe e nino Le ata le nai lo taulanga O suinga Kona ole olanga Ule lava oe i lau Filipininga E ta utino atu ata whiwheita Le ata le nai lau taulanga O suinga kona ole olanga Ule lava oe i lau Filipininga E ta utino atu ata whiwheita Ya, e inisi o tātou whaasirisilanga mo nei tai au, whamano lama le whawha mai tātou whawhiwhianga sui whiwhinoi. O le whaasirisilanga mo mua, o le whaasirisilanga mo le mahtanga alo mo tama whanau o le vi ma la mutu sa le mo Wellington. E le to e tau au whangaina le niu loa pe to e pau-pauina whaatupe muli o taulofonga o pa ia sa moa, o pa ia o mai a pai ulu whanua, pa ia tu maui o le whawavau. Ai whapito au ngawhale nei whaasirisilanga le maftanga alo matama whanau nei nu o le vi ma la mutu sa le moa. Pa ie whaasino o le susu wai o alo ma le toa a fio le ainga sa tili alo
ma liu mai rua atua ma lona ngā utaala ma le mamalu le whaale tolu. Wala ngase leo komiti Wellington e ungo afia maua se whailoa inga. Al tātou maftanga se au tau whaafonga se ripoti o mata upu sa tālia o loa afia i o tātou ele. O lea tātou sanga tuai ma le ngang whaaloalo o lea whaia tātou whailoa inga i le aso le nei le stofi e lua sifun ma le whao a Perila whaia i le tuatu sile nei tolu Mitchell Street Lower Hutt e Wellington o le hono le whakasa Lower Hutt. O le taimi o le ono i le fiafia na nei, whaftai sa inia le komiti ma le laulau. O le isi whaasirisilanga le nei, o le whaasirisilanga o le tausala, e whaatoro watu i lau whaafongaanga sa moa, au le nei whaasirisilanga e whaasino tonu i alo ma whanau o tapa au masa le longa i Wellington e manutua oi, whapea fo ini o mātou paolo, mātou te maluai. Ai lau whaafongaanga sa moa o le mālava le mativa, mātou te walau o tuai ma le ngang whaaloalo ma le mi ngau e tau ai, o le awhaiel tātou tausala, o le sa iri ngā tupe a wale maunga o le atua le matanga luenga i sa longa i sa le longa. O le awhatau nuina i le aso whareile nei, o tai au lea aso lufu 5 o a Perila, lua whelua 5. Mātou te talia ma le nganga whaaloalo, i aso se fōa i e te tau aoina iai i le aso, susu mai, maliu mai, a fio mai, i a tātou matala au mai, tātou whelua iai. O le awhaia le tātou tausala i le aso whareile, 2.5 o a Perila, i le iwa i le tai au. Iwa i le tai au, no whanga i o le whakasa Kenneth Creek Porirua, tua tusi se lau se furutasi Castor Crescent i Porirua. Whamui moe le whirangalo alofa o le atua, te te iatu lo tau saifua maso mātou wola, i le naaso tau poina, i a maluia telefua whanga o whenga iai. I a ini fisili whamui mole wala au whailau tusi le o lua lua, o whalua le mawhitu tolu o. O lua lua, o whalua le mawhitu tolu o. Pea iai nisi e fia, ini fisili e fia malamla mātiri ai. Ma le whalo lava whaafitai, lau o le mawhitanga o alo mawhanau o tapa au, masa le longa i Wellington. Ya, o nisi nau tātou whaasiri silanga mo le leitai au, whaafitai. Ya, malo lava le mafuta mai. O pea o le tele na pole vaso nei vaso le ma ngaso le foi fono e kalisia. Ya, sao lava. Tele foi la tole a ngai Samoa. Ya, moni. Ia o le wei leva no e fatal no ai le sui o le Fiji Airways o le pulele o le faitulangi nei le fionga tui fasina. Ya, o le fatal no le fionga ya famsanga le fionga le pule. Ya, le la tema o le fatal no ngai le vai yeso na tua. Ya, on fa o ile yeso luo vai yeso umma le long le tuno ile. Fa to fo le vale le Fiji Airways le la sa o Wellington. Te le tau wari au kilani ma lo tau tinga ina fu. Ya, na ya bola tola ta pena le malanga sa mo fonotanga ya malo i manuia ia fonotanga o le alo tu ia ya me se alma na ia malanga tua ine ia lu fiti ia Samoa sa fai mo fia fai mo tātou Wellington ale si me mana ia o lo sa wa me sa mo sa Wellington sa olele na le fai fiti piki le space se o mai ile tau fa o gilani male tau piki lau ato e te popole pe tu le kiu foi le siaki lau ato ia na stuli mo le vale le sa nei ya ele te isi me fa pena to tu yo le si tu le fa to apiki ale a to Samoa ya pe apiki foi pe alwa tu nei lo ninga fa pena foi pe asa o Samoa to apiki fa Wellington ya ma ia te le fa ya le na tau le ia mata to ni Wellington olele ya lunga le website le Fiji Airways na ya mo se no tal noi le fionga tu fascina ya na e faile le na mau atu tato por calamela numela na ole foi ya masani na vela numela ile atu ya no mela la le tu fascina monisi e fia tala no ia ya ole se va tu numero ole numero Australia ya ole o ono tasi fa valu tolu o ono valu tasi ya le mobile Australia fena vili ai e mala tua o Australia e luai tu la e va venir usila il tele o si va en Australia o si va en tolu va venir usila ngala a vili la temine ia la fato a fale ono la le mali fu ma ia la fu voler fa o uli na vili le ia mala si me o le fionga tu fascina o le PC o le tamali ia nga luenga i te fu ma le vili fu le to nga vili fia se me fia mamla mal tau tua le company vale al me fu le vili fu mai Pea no vai a oi sa lolo.
te no sa le ya. Ma taimi wa le pe o ta o taimi o na va e due tu lava ve tato. Yeah, na. Ma stem vi o malo longa i vinu mele ma se na tu no le tio e fu tato te me vili ai te. Yeah, na. Te wa ale se pe vi o tato le tio ale tali e se tu le message po le. Yeah. Sa le sau no nga fai pe se me te fina ngalo ai. O wala na le usa ni e. So ni ya tato umalava. Na. Ana ya. Ai fa manatu. Yo. E ile o nanga I nei pia. I. Atu le pepa I le tai nei. Ai wa mai tauina na vetangata. E se fale ainga na e whatau. A watu pe oea. O lewe sau me luas futana ia. Yeah. A lewe utanga watu ia. O ele tanga pepa. Le tanga pepa lanu. Ena wo pepa suka. Yeah. O le mai tauina tangata to inga whataunga ia le fai. Yeah. O masalo mia po aia mea tonu le tanga. Pasuka le. Pepa ina ena. Ea a mata ana I loa o te le tangata. Ia musika leti. Sol. Whatau I whare inga. Ea lela o maua. E ua umana laule I unga o le ungari. Saina le ana whale oloa. Ma le tangata saina. O tangata Asia. Tangata Asia. Ia le lau whaasala I sifuru wafe whaase lau tupe tongi. Ia ma le sifuru masina. E valu masina no fwele si whale. Ia e whaasala fwele si whale le fitu masina. Ia ono le whainga o whatawa inga le a meo tonu waso si whale inga ele whatawa ni funi ni tapa. Yeah. E meo tu la fono tunu ne ia. Afa pe o lau pisinisi o whale o tiu. E tele la tu whatawa me se mea ai. Yeah. E le mwhaina e matua mai o ioa a whaiala o whale inga ele whatawa si kareti. Ia le mauane ne wola le vanga le custom so sui. Siaki umale whale o loa, whale inga, siaki ia meo CCTV fo io anta le TV. Mau ai o kantangata e whai whatau. Mau a sfuru wafe, se lau sfuru wafe cash, se lau sfuru wafe, tino I tuku. Ia male tele o tapa amal si kareti. So, ia le whapea, o le aita la fo le vanga le sa tauna tongi le custom. Ova male afa miliona. Ono se lau mon tupu wafe tupe sa tauna la tu tongi aita pa a ia na mai wha sol tu la fono. I le vanga lua afe lua sfuru lua afe lua wha. Yeah. Ewa e. Se pio a. Fui le vave mo meo tonga fiti. Ai le umi. Ele umi ai maua. A le vave ia mea neo tonga fiti me o tupe. Sa. Ia, pe foi la o le si vaenga lea, ia pe se, ia o asia na pe te vai tu tangata le na mai tatu telefo savelina. Lea Aruna Ranchana Pereira. Ia, le na whaatonu na le, ia fai whaalelo na whalele no foi stasi a inga I nei porirua. Ia. Ia, le vai atu pe ona amai, ia, o le whai unga o mati, ia ia o atu ia mati masina tenei. Ua toe whalele ia le whale o maututongi le no foi na tangata ona e mori mawina. Matua le tala wheanga ia le whale no foi tangata toi fua. No la winga le matua le lei ia le whale. Ia ila na whaatonu wina ia le ana na paule le na vaenga alu whai na alu sai pepa ila. Ia ona malanga loa lea wa alu fwile lea tunu mao ia le te whao. Tupele pe ia le tangata ia le te whao. Mo. Ua no fwai tatou e noe le tala wheanga ili poti. Tala no tangata na wale si me le va le tenant man landlord. Wa umani ro tala no fa mau umai lalo. Yo mena e woni fa nga ta to le malo si wa te wa tu I fu le si. E fa nga tu la fo e fa mau umai lalo me ia o le time le aso na ro tala no ai. Ia na malie mai ai ia le landlord o la fa me le. Ai tango ai faila ulisi na wa fa mau uma la tus ila. A ola le aso fina o mita ko tango fola uma to yeme uma ia el fino. Na to no malaya. Na ile la fo. Le fatal longa no mata mata tu Australia. Me lo le tangata yo le masanga. Ole me o tup. Ole fa le vele tup. Ale lo fatal no TV le masanga fa mata le fa le vele. Na mata le tana. E tu sale le ia tala al masanga. Fai fatasi fo ia. Fai fatasi fo ia. Sol. Ese. Ma tu yo fo ia tangata sol. Na fesiri se si ai tali. Ma te inga la le ofsili atu fa pe atu. O fena ia nafi. Am tole le lo la tulta. Ya tali mel masanga. E tu sale le ila tali. Sol. Ma ma fa tau. Ma ma ia le ia pia. Ma tu mel fonu ma tu va sa. Wa me tale. Tu sale le.
Ai sau fatasi ya. Ai sau fatasi foi. Ai so. Ole matuai matautia ole mea so. Ya fisili va pe vati tu. O fe lo toma. Al matua le la fatata inga ole fisili foi fi au le masanga. Ya. A le wo le se sta la fatata tu lo wa sunga fa fenga ngos fatata. A le lo al masanga. E le lo tu la tama a. Ya va bai. Ya. Ola lui so vai. Ah. Ya. Tu sale fenga la pelo pe tu se tu. Ala le fale ya. Ya. O mo to fo aso. Au fa tu la pe fa pe la ola tu mai le si pito. Ah, o le fale ai ala ofisi le tanga tanga ele si tene le. Ia pe tali mai foi la le tene la pe fa pe. Ja, ai ma le yer manatu. Ah, ia sa. Ai vai nei no interview na le tala no ai foi tanga tala langi. Wa essere. O fisili le wa tu tasil tanga tele fisili. Tu sale le tali le o mai ai tau tala fa tasivo. Ia. A fa pela le tau sasilis. Na tau fai o le tanga tele o sasi. Ia. Pe na le lua o po sasi. E tau e se e mai tal no ale si na fa tu sa ya le o la tala. Ale o mi interview. Sol. Oh, do vai ale. Do ye me fo e tu pula langi fo ya. Ia. E te o foi e pe na le mele. Ia sa. Mo tu sa le ma fo fa wa. E ma ne foi pe se a ingo se la ko ma sanga po le ase. Ia. Pe ni va fa pe. E lotto voi le fa tasi pe. Ya no ngo. E te o ofisilia tu fe fe. Fe no tama. Ala tali melis. La lui se vai. Tali melis ma sanga. Le la fitur. Tu sai la mai fatas. La fa melis. La se vai, na non ta eu. Asa u desi tene. Le la fitur, le na vai tu ya la fitur fal. Si o fa si ele aso se. Mena fa tu ya we. E spot fal te ali. Ai lo te na lu tava. Ole sa wanga fo ile mo sa wanga I lungo o penga o te whailangi a. E isi ali ile sa wono ni tau sanga o iai o vei se councillor. Ia po se whaipule. Wal taunga na le tau I councillor sa whaipule a. Whaipule I mo meo no ia pe o porirua ma. E ile stasio no e whaipule stama le councillor. Ia o filifili stama le to yalu le tau vanga I le tau sanga le wale la fanga solo fo ia su enga o tofi o pule no o so I pule no o to tono no ia o yo pule nga no wa o le mafu anga o le alu stama le mo meo sa wanga lungo social media o fa mai stama wa te le o le afianga o si ona to lua msian fa na to mafatia ia me le uno tangata me foi le te le dopina tau I ma fo tangata na fai o mene o social media Facebook wa o mai si wala e fa Twitter na ma fo la to se wala le fi so ta I ai e la te le ilo o le me le la sa wai na ma fai na ma fo istanga e sta male va melan tala so o ia la na tofi ya o le san mem fai si le ia fa le malolo tupu te le sa wanga I lungo penga te fai lang. Le tu fo le tate le fia I mata fa no noi. Se I fai fo la na tangata le ai fa autu ia le tala. Le tu la ngala le afia tu ai male to mo le fa no mo le nga tu. Ia o sa o ale na si le o le fa ma vai o le. Ia so ta ila male tala na men nei tatu telefon sa le nei. E le matanga le ngol pupuinga ia le se tau fonga so ani e so ni fa malo si ati ri pokala me tali atu ai foi le o se fa inga mo pinga te failang ia le na mai ia e le va o le 1 miliona se lau miliona le tolu se lau miliona tu pe ia la fo ina e fa alu ia le va inga le fa le o pui ngai lungo so tainga yes ia le tu pe tele ia tu pe al fa mo fie ia fa fo ia sa o le ia tai le soli e le se a mi tonu la langi e le ma fa no na fa se tala I se stangata em tua fa ngata na fa ia na me le te tal fia e o fol mele lo tango la tate I loa o fa mtalanga I le pisa I tangata ma ftoto I tangata ele fa no tango she lungo le ta page wala I lo la ve si I tangata e foi na me foi so so ni foi tato ele fa ton watu o le afia I ma fa no I tangata I me ia vai lai si a inga tua maftia so so ni foi mo tato tu no na I fa mna tu ni ta yao
O le ua to es full minuta na tale o le tu la Eva, ya, patalo fatu sunga Robert mai lata. Mai Brisbane, Australia, John Paul, fafte tele lava le mafta mai Manuel le yaso. Patalo fatu le fatua ngaluafi, ya le Pepe, malo faftai. Patalo fai le sunga ya Wilma Atoa, ai ono, ya sunga ya Elena Atupuse, Manuel lava le neita yao, Alan Solomona, malo faftai. Lili se misi, ya Palisina, tele lava le mafta mai fia ui tilali ya ole sunga ya Risati Alisa mania lava le ta fish mania lava le ngaluenga lo fenga yai ya ola tatu wole fa fia fianga nei ya fa solo ile tatu proclame nei ta yao
Ya, toi fa o tu tatu pese nice time o le o fa tasmai le fionga lo pepe tala ilene ya wa fo ile tatu tandonga le tayo fa tala fatu le tayo lo pepe malo al so fu manuia ya malo la vale pa malo singa venga fai o le nei vai aso po fo ya onole fa mna tuina fo yo le Anzac Day in New Zealand Day le aso tayo ya tuina vai aso la ni fifi tato ya la usu la venga le samo wa bo to isila so Anzac Day. Yeah, so yeah, of tau le wa o tatu le tinga ina venga mala fo sa mo. One two of course. Yeah. Le Anzac Day sa mo. Yeah. Pei la volena ave ese asu ye fa ye le Fara State le asomalo lo Fara State. Yeah, na mo Yo, tatu New Zealand. Ya le ai umala salma the state mo fenga venga. Umale Fara State mo fenga venga. Ya na upale ni le ya malolo tatu tayo e usula to fainga luenga. Ya wa metapenanga to au faisi fengta to ta longa lo to saunia tu yai. O table pisa mai lava o do to ta longa foni mai na sauni mo titen te zanfo. Ya na umal tatu talonga ile aso fule u pepe ya pe ya on fa ya tu ya lawa so ta itama ile o to fa ya istala al time nei lawa umal fa ya ile aso fule tala ya na u fa sino atu le game plan e fa ya inai le prampis ya te u to mnatu ya le game plan na wa vatu ya mo fu istal fia mo matu Wellington mo tele wanu tele la ta longa wa fu le lawa wa to fu itama le mai ta watu yai yo so ta et fo yana po ya la matu ato o le na itama le talonga le ya il fa ingo neva yaso a mal ta penanga wale pe tasi ere ai le si le mato ya auto ilungor teipu auto fa longo te lo game plan ma le sui fa ya onga ya o to inga game plan na fa ya o le to le pe malo pe fe ya da savali me to le inga o mai tonu ai tan melea e pule o to plan me fenna ya ta manuia lua an vedo ta penanga te yor mato wa ya man tole vet so le fisi mo lungal tu langa le vet la ye ya ma o ta longa tong wala le ala mata to a fangu ma ye le mato sa le da sa we a wat tele au le lunga le top 6 temine ya o la va ya lua ta fa me a wala va ne sa me au na le plus ya tu we pe la loina yo o le ala so le fel to talonga ano mato le ta nani uina nei ia of tau ia no na umal ta longa fel ta nga sami ia o mai lo tau ia va fe manga yo lunga ko stela fai mato armane yo mata fa ngai ya ola talana ai ati portfolio na ia ule top secret pole tele meto au te atu ton wa a o isi au mai a wala vane isa mali plus e tofu malo foi tamana tonui ya lo no winga u fainta fo tato e tato fainu ya ole talonga le tele ale no i mato kilan ya o tapo inga po el mona langa le wa malanga mele o fiti ya ola a solo ya le mato au tapo ele plus ya mala au tapo e mona ya tu fatas ya ole pe ya fa ya ri malo al mona le au le al tua ya na sior talonga le la si tau vai ia au foi le o malo so o mona o malo so o mona pero tu au ia no ya na mata mana si malo ta si mona tu nga o malo so foi tu ia no fa lo mato au si mato kapteni na o yai ya arisavea ya na e mafu ai ona ia nga fa lo foi le ia e foi le manuia foi tão fainga ya wow o te loa ia la ofionga la pepe ya ole sa unita longa ale moana male trua matuale fia toeva ai ya au tapo el mo e me foi na mana ia yo le sa TV talo ele ia se o dua matu foi le o dua paia tala na ela wa mata pe me se me la o mo no me awala vane mo toeva ia o il ele faina mateo la o mato ya ole tulanga le tato a se yo lo tapena tu la swata ya ya la ngole aso malolo
ia o le ala u fatino le so le u fatino le so tatu sei ona e aso malolo ia tae ia ma e ele tatu entry tasi mai Samoa le ua manu malo i le isia tatu telefoni o le telefoni S25 Ultra o le etulia o top up sala for online ia male email o lo faapea ona le sitara il tatu entry lea o vana money@gmail.com vanamoney@gmail.com sa lafo ia le top up i le fitu tolu fa valulua o manu malo tatu telefoni ia Samsung S25 Ultra o le tatu entry ia o le top up sa lafo online foi ia ai o le tatu numero i tonga ia lea sa fa peon famaniaina ai le tatu entry na ia ma ualu ia tatu telefoni e lua mo le nei vai aso ia ai e fa wau lava tatu sei vai aso fo mantua o wala te angava ai e tatu sei tau lo su tala pesilia tu top up pelafo e pe fanga fo ia le ClickX la for selling ia on mo le lo no ia o le tulanga na we langa ni te fo wa o tao ia aso malo lo ta fa fo ia totel ia ai galo ina fasa lau ia tatu winners ia le ala na do tu mai e luma lo no wingala o ilato umaie fa top up ia so tofir vai aso nei ia le la o tono tatu sei ia o vai aso le ia ona fa penai la vale fatino ia tatu sei per masanye ma lo va tai manino le vai ngale no winga o le tele a taimi e tango top up lo le telefoni Samoa o le telefoni o le o avano e malo i tatu telefoni fouia la fiona pepe ia le la poa sa idi me la va ia tatu telefoni le mo tatu fa pito ia mbe se fo ia o ro alu fa tanga tapa pana ia inga fo so soani isa bo ia le fatwa matu le seta ia telo tatu na mata malo rotu atu i lungo telefoni lotu lan fai me Samoa ia ono to angala va la foto pap ia mbe se fo se le ni so soani ai ina inga ia lo to mi foi mata stay ali ia na te ro lua is matu foi si le te le go po iti na le Samoa le to la foto pap ia te lo foi ile ni sil o ale tau me si nei ia no le tula ia manu ia lama nei so pepe mal ta telefoni ia family at foi le nei ya singa luenga me silanga ya tu fa ingol vai yaso fa mole ia bo ni simbolo na me so swani tu tatu digital ia me foi ia tatu fa tau le bluebird ia mo tatu Pacific 44 talo fa voucher sa ni tu weekend wala mele o lua tasi limono tolu fa o lua tasi limono tolu fa ia manu tele fa mo tiute le long weekend ia manu ia foi le lua la ngale la sa ia ma fe tapenanga fo yo le fa la pe a te fa le ton moto wa ia manu tele la fa ngale va lo pepe tatu fe lo pe tai se fo o tare iva o smel fa fonga tatu tala mai Samoa O te toi whaatala whātolo tātua tunu i leisi whaopoponga o tala whau mai Samoa si mai ele whaafonga. O loo iai le hawa noi lalo whainga whaawai mō a inga umo lea tunu bisi nisi e ka le sia ma so se whaala putonga. E mawhai ei o na ngaosi so se awala e mawhai ei o na maua le ele tise mai malu si anga whaafawina e pe o lau papai pue na mai iai le ele tise i aweo le la. A iei a wale me whai o na maana mai so o se tasi, wa fuafua e whia lea tina e te tau o na mulmulta ia. E le wheilo inga lau tustala, ma le whaarulungo le ofisa o whaavilai whaafosei mātu ia, a sauno ai le ofisa silio le pūlengo le mātu si angatau il tise. Tato whinga whaavai, e le meta le Creed County le tono le tato whaaputonga. E mawhai ai e company, ia po a inga o na generator la tau ia la tau il tise, whaolai la tau mauta. O le pawal mātou whautuanga. Ia au mai pe i le tono le tātou whaaputonga. Mātou te whaia le assessment o equipments. Ma mea unga whaonga.
ina aua nei te le se fianga fulu le stability o tatou system mai vai nga fapea e le wa ye te mle pe le ofisa fulu le alvainga le fale sikaleti e o le spread lo ofisa pisco la wa fa ye fainga fapa anga papena na ioina ele ofisa sila le pulenga le marisi anga tau le tese le fionga famuina le tahu telo le vaenga le pe a fai e mwhai le atunu o na whaua la toa te na e po e nei le malo se le tise mo i la tau o le ate le fo i le fesoa swani i le tau o le kiso le pito i siri o na tau ta o lo whaatau i da mai e le pulenga mo a fi el tise. Fui lele a whapea te mana o generator o e lau el tise wana al pau me i whalea ia te lingo le la le me wha moi ia ia o lona le po ia na tusle matou e whai titia fui le expenses a matou e alu o le expenses mua le fitu sul paseno le matou tupe wha alu o le tiso e generator le tise a whapea le whai titia le vangana o le titi le expenses ia le ai mo mai nei tupe fui le e te me fa ngai le malo na tini ule tise fai lo foi le ofisa silo le pulenga le marsi anga tau el tise tar mai ona fa le tonu a fel tise le masino February na fa mawina le palasi la lo le tupe mo le fa na tonga e be ona fa mawina le o atu le se fun ma le fitu miliona unite wa pa o wai le fa tau o tangata o le atunu fa pena fo ile masino mati Walava mantatoe le lua vai aso le watu ina mai e le pulenga o whaavelave whaafose e mātu ia e tu ina to e te tonu tusi tāno sanga le mamalo le atunu o e ka le sia a onga mwhaala apu pitonga o fo i ofisa mawhali tani malo e visoaswa ne le tau me o whaale angaina mai whaale tonu le ele tise pe ona uasi le fia le atunu o le whaalinga le tamai te pule o le ofisa o whaavelave whaafose Telea ia fianga ia wo mai tawina mai fo ele malo na tunu ia e foi dan matou tonu nga le lua ia so le tu ina tu ina ia ta pena mai ai ia la tau tal sama e fa pe we ia ni tu langa o fianga ia masini ia po la tau aseta fu ia le tisi a e tau na ko mai ai wal bus flui va a pebila le mai ai le tanto pilio tau le tato le fa mal mina nei le tato SOE ia o le anganga la ia i mātou ia wawe submit mai ona whaatino ai lona ia o le ngaruenga ale tātou komiti whaafoe taimilan nei ia o le alaia ai alu a tātou komiti i le luava yaso e tā pena mai ai ma e talo te fo le mano le atunu ia o le alawa ia i le tātou taimi ina ia whaao o ina mai i le ofisa le fo ia vanua tātou ofisa ia pe ia infesili po ni sosoani i le whaatunu mo le tātou form o le form fo ina ia watu e tasi lava le form po le ainga, po le pisinisi, po le whaala potopotonga. E te le tau whaatunua o mo le form. Na o vaenga la mo le form e tala whia ngai i le tu ainga tausanga le tu ina mai tonu kumiti. E lo tala lava le mātou ofisa pe i eni spesili. Taimila nei e lua vai aso a le o tu ina atu le mano le atunu e whaao ina mai ai la tu tu tausanga. Pe o sila fia wa mai atu whainatu pe pa whaatumu le atunu e ta wana atu i ofisa o fono whaavae. E anga vai a inga te itasi e fia tusitano sanga. O leo ua whaasara lau whaalau ilo mai le taitai o le ka le sia katoliko i Samoa, le fionga le aki epe kopo mo sese vito liok tui, le tampenanga Samoa e wha ilo ai le whaaloalo mal tui na atu loto maa fatia, e le tu maa loe le taitai o le ka le sia wao laulangi, le fionga pope Falansisi. Ta alofa, manuia le e seta le lua o lua lima. Le nei ia au se tala whano noa i le opo se lilo, o sala lau le tala le tu malo se o tātou ta mapa ia. Pope Falansisi le valu sulu valu o tau sanga lona soifua. Ia lewa a mia i lona tapa au le langi lo tātou o tua. Wa lava le ngalue a e fio atu le oli sanga tu mau. Ia o te tatalo le tātou pule anga o le asao le asau nei, le asao le Yesu le anga alofa, o le a atofa, ma fai le tātou fai ngā misafa le matanga luenga, nofo a matanga luenga e mo moli le misao le asau nei, mo le tātou tamapa i e langa fai ngā malanga.
ai tatalo atu fo yo le aso valele nei le aso lufu lima o le afai ele misa faapuleanga i le kafido ia pia nei le afo le lima le afiafi ia tatalo atu i matanga luenga lata mai i vai lele, i vai lima, i vawala ma lo lei ia i faleata e amata mai le pea o vai moso ia si usenga o mai tātou te mio whaatase whaile tātou misa whaapuleanga. Talo atu i a pia, le matanga luenga e atofa i eile nei whaamoe o le a tau saunia le tātou whainga misa i pese, ma tau tino uma o le tātou misa whaapuleanga le afo le lima, le aso waleile nei. Ia a le asa, ia e tatalo atu i tamapule o matanga luenga e fia. O le asao le Yesu le angalofa, o le amoria lea, mo le tātou tamapa ia i matanga luenga malava o seo tātou puleanga. Whaia le nei whaasisilanga, ma le whaaloalo tele lava, manuia le nofo a matanga luenga, manuia foi o tō uma tō whaasoifua. Le teitaio le Kalesia Katoliko Roma i Samoa, le fionga le aki e pikopo mo sese vito lio tui. Ua toe whaia neise i loi longa le company telefonia le Vodafone Samoa, po le feo le tauvanga tau sala o le kelope, ma le tauvanga tau sala o le Univesa, o le aave i eila na langolango tasi, o no le Vodafone Samoa, o le langolango au tū leo o le tau sala o le kelope, le ua whaalua ne o na awa i e Samoa, peita i tasi le tauvanga lea o le Univesa na whaatasi atu le sui o lea tunuu, mai na whaalia i le li pule, e whaisi tau ngata telo le whaatupenga o tauvanga tau sala nei e lua, mai o le a whiri e langolango na o le tau sala le tauvanga i tasi, ona o le company telefoni, e le o se company na whaapitoa, mo ni tauvanga tau sala. O le tauvanga tau sala o le Univesa, o lo tawala atu le mana ia event, o lo tāpina ina le tau sala a Samoa, le whesoswani a le company telefoni. E le fau le company lo lātou langolango ina o whaamoe nei a tau sala o le antunuu, e pei o na urua i langolango ina i le tau sala o le kelope le rua hawhi lua sifun tolu, a o le tau sangan te nei i le tau sala o le Univesa. O tala fau ia mai o tātou tunuu le ne yaso, whasoi foia. Tui whaatalo whaatol whaapuponga o talafo mo le nei tae au. O whaalie se li poti whaatuma oti e ova besi le atula mawalunga o le tau e tui whaale le iama whaasao e le wafutu wai i pitone. Na ilo le tupe na whaanganga le pule ngānu o le Heart City mo lea whaamoe moe. Wa se lau se fulu ono tau sanga talu o na iai le wafu. Mana tapunia, talu mai le lua whelua tasi. Ina ua mai a se suenga mai lo ai e yeini vaenga ua matua leanga lava le wafu. O le tau sanga taluai, na whai se whai unga sui o le pule ngā nuu, ina ia whai se suenga i le tau e whaaluina mo le whaasaunga o le wafu, po o le tuuloa i lalo, na io ina le whaatu langa o se paketi, e le tatauna silia ma le se fululua miliona tā la. Ma o se vaenga o la lato paketi mo le se fulu tau sanga, na iloane e o atu lava i le se fulu whātesi ma le 2 miliona tā la. E toi whaasauina ma whaaleleia ato o toai, e se fulu tasi te si ma le 5 miliona tā la e whaasawai le afa o le wafu, ai ono te si ma le tasi miliona tā la e tu uai i lalo. E tasu vai tolo o tangata New Zealand, sa mo umiaina le fisosoani mo tau mafa e le tau sangata luai, e tu saimal whaalinga a le Consumer New Zealand, maana whaalielo la tau pulisili, o se fangu tele lea o na ile o solonga le lei i le tūlanga i tatau o na iai, le māketi o oloa mo le tau singa o ainga i le atunuu. Sa whaia se saili linga la tamai le Consumer i oloa mo umia mo le tau singa o le tangata soifua, mo wata awai le matua mo umia lava o se ngai o inga le malo,
e whaalile e le maua le avanoa, mō ni tau mawha e ngā whatia e tangata. Na saunole pule sili John Duffy, i whea ngai tangata mawhainga tae sa ili ni tau mawha lelei, i ni tau e ngā whatia, a ele ova aia lava ni suinga tāla whea ngai supermarketi, e ui sai e le saili linga le malo, whaata sema le filifilinga le o se komisina, mō oloa nei e mo mia e ainga, pole grocery commissioner, na maua le saili linga al Consumer New Zealand, e tolu se 10% o tangata, na talo sanga i uo o ainga, ma au nanga e tufai tau mawha, po o le ofisa fo i o ngaluenga matupe maua, i le tau sanga taluai, i le fia maua ni tau mawha, sa maua fo i le saili linga, e le fa o ngaina e tangata fa atau, po lo kalame supermarketi e fa pe maua ni tau pa u, po o loyalty programs, e fase 10% tangata na o lātou whaailoa, e yelo lātou langona i laititi, pele e fo ini whaamnianga, e maua mai ai. Ua tai whaafau le asosi pol whaalapotopotonga o whale tupe, le taiala mo whaatinonga mata o putau tupe mo whale tupe le atunuu, ina ia pui le ei tangata mai le au tau whaasise. I se whaasile silanga le asolulu na whaalia le asosi, o ia whainga fau o le awha ngā solo na whaatino, i le isi fitu masina o lumanai. O suinga ia ua whaia e au fia ai, le iloa le lei oni whewha au ia inga o tupe e maua lunga lava le avanoi o no la matia mai ei whainga tau whaasise. Whaape ai, mani teo ngā tupe e le masani ai. Ia ini la pata inga mua a ole i whaia ni whewha au ia inga o tupe. Ia iei fo ile wha mauninga e tutusa le ingoa le tangata. Olo o tutongi pe la fo iei se tupe, whaapea male numera o le teo ngā tupe. E iei se i tō lau e li poti ia i teimi uma po le luas fulfai tō la i aso e fitu. Whaaso atu le wha maumonga o teo ngā tupe, a le au tau whaasise i se whale tupe. A vai ai le whaamali eina se whale tupe suinga e lima mo le puipuinga peo na tā ua, e tatau o na tutongi ni vai ngā tupe. Po o tupe uma fo ia tangata ia e leilo loa pe ngā wala tau tupe i whainga tau whaasise. Na whaalia le pulisili o le asosio whale tupe a New Zealand Roger Beaumont o ia fuafuanga fau o le afsosani te le puipui e tangata mai le whaatuptupla ia pea o whainga tau whaasise. O le asatolu se 10 Novema lua whelua 5 e amatai o na whaonga lea ta ia la fau. Ua te tala atu le matanga luenga le puipuinga se tau o fonga, mo se fisosoani e whaamalo se ati le pol kalame, e tali atu wai le whaatuptupla ia peo o sofa inga i lunga o upenga ta whailangi, e i le vao le selau miliona, ma le tolu selau miliona tā la. Ni tupe ua fuafuaina e whaalu e whaalile e le puipuinga i lunga o fisota inga whaate konolosi, i le isi whaatau sanga o lumanai, ua whaingoina le vaenga mo mua la lato ngā luenga whaalileia, o le Cyber Security and Support Capability Program. Na whaaliele taitai o le Labour Chris Hipkins, wo ile taimi ua tatau na anga iane le palemia. Christopher Luxon, e whaisana saunu anga i whaamatalanga le sui palemia wa wasamane e Winston Peters, e winga i le whaatupenga o le leite o New Zealand. Na whaaliele taitai o le Act David Seymour, e le se malu si anga to atasi, o le taitai o le New Zealand First, e ave esea i le whaatupenga o le Radio New Zealand, ma o le vaenga lea e taatia i le kapeneta. I se whaatala noanga le Morning Report le leite o New Zealand le asolulu na te e wau wasa manaia e tali i le fesili e whaamatala le winga o le pili le vaenga wha upufai. I le winga whaale tō la fono o le woman as an adult human biological female ma le man as an adult human biological. Po se pili matuata ngia mai ele le ei o se awanoa mo i tō a inga tutusa o le whaiunga le whaatala noanga na tua ina i wawasa mana i le le tio mai e whaape atu o le nai tutongi o tō le au whaila fonga mai le o tō mamao ai whaamuta ina le malo ona o ilato o lo sawa ina tangata whaila fonga. O le pile le sui o le New Zealand First, e le o se polisi le whainga malo, ma o le ana o na fina wina le palemene, pe a whai e piki mai le palota, na Sano Hipkins, e le tala whea ngai mo se minista, le whaamata wina o le whaatupenga o se whaala potopotonga whaasala lau tūto tasi, ona ole tite e le awala, na whaatala noa i nai o ia, ai mai se lava, o ia ole sui palemia, na Sano Hipkins, e te tau le palemia, ona whaamalo sia tū langa e au ona mulimulita ia e ana minista ma ia whaamanino i awa o wasamana ia e le tatau ona toi tupu.
Nei se whaatanunga mō Pātiki Ria Chike Aruna Ranjana Pereira ina ia o atu le whaiunga o mati wa toi whaalilea sona whale o nofo mautotongi ai ni tangata i porirua. Ona umtuale i tala whea ngai mo le nofo ius tangata soifua. Peitai, sana ona ia ave ese whaamalama o le poto ai ave aneni pepa malo o sui ai. Masai sai pe whaamau i pepa i ila ona alu ese lea male atunuu. Na tu ina atu se whaatonunga mai le whaamasinonga i a Pereira e tau fia ia po o so se kampani o lo ave ai o iam whaatonu sili. Ona toi whaatanga ni tangata ona nunofo maututongi i ona whale i o lo matua leanga lava pele o au siamu whaamali eina tuunga mo le soifua malolo ina male saonga le mo o tangata. Na ta ola vaenga su elmitanga alwenga o pisinisi, whaafotunga o mae fōmanga alwenga, sale ius ta ia Pereira le whaatonunga, mai le Tenancy Tribunal, ile masina talwai, ina ia whaamae alelenga alwenga, e te tauna whaalelea o le whale nofo mau tutongi. E li maafitala ua mai o ona tutongi o le taui mo tangata nofo mau tutongi na ia ilea whale, a ele i tutongi ina, le isili maafitala. O le lua fisfululua, na saini ai tangata nofo mau tutongi ai i lea whale i Cannons Creek, se mali leanga ma le PK Property Services, lea na wa aia le whale nofo mau tutongi, e o mai i le masino Januari i le loa whelua wha. Mulimuli ane, watu uatu le wa ainga e le Tapro Limited, mai na o Pereira le whaatonu o lea kamupani, na o ia fo i le whaisiea, ma o ia fo i e o na lea whale. E tele ni whaale tonu na awhia le whale, o pūpū i le tele o waenga, tele le lenga i le whaalo, palani si o lau papa, iaini whaamalama i le mawhaio na talai pe tāpuni, ma se si tepo, ona o le liki o le suawai mai whaamalama, toi le aini masini whaamawhanawhana i le poto malolo. E o atu i le selau se fulu a whelea whainga o tamaiti o lo o langolango ina il whaala patupatonga o le Save the Children. Ia matua matela ina lava i le fia a ai etunu e se fulu. E ono le toi mawale avano i pol kalame o tau mawhai mawale soifua malolo ina le lei. Ona o leo le a whaititia pe whaamuta ina fo i le sapalai po ofisa o soani. E nai maasino o lo manai e tu sai maseilo ilonga le Save the Children. E ei tau mawha ua mai o na tāpena ina le lei. E ngau se mai pinati, suka, milk powder, ngao, vitamini ma minerale, e umi se teimi au ngai, mai le mo umio na wha aisa, wasilia ma le tolu se fulu tau sanga o wha ngai a tau mawha, mo ua mawhaina wha asawa ina le whai tau miliona o tamaiti, o fia ngai ma le matela aina i le fia a ai. E se fulu walu tesi ma le 2 miliona tamaiti na whaana nau i folawai fia a ai i le lua whelua wha. Poli tu sama le tolu 5 tamaiti i le minu te tasi, ma o tamaiti o lo o au mau i sone o lo o tutupu ai taua e pe o kasa i o lava Ukraine, o Haiti, Sudan, ma le Democratic Republic of the Congo, e fea ngai pea malile lava o tau mawha. Ua whaalau lole o ngei nisi o waeng o Sudan, ma ua tau mawhaina e tangata le vau, ina ia mawhai o na feola, pe o na whaalia ele Save the Children. E tu sama le tasi te sima le tasi 2 biliona leo whainga o tamaiti i le lalolangi, po le lata fo i le afal vaitau au whai ato o tamaiti le lalolangi o le ngā whatia le taimi nei, le tau ni tau mawhai pāleni e tu sai mawha a maunga. I ta alonga, wa mai a filifili le au le Warriors e ta alo ma le Knights i le po le NSEC o a tai au lea i le tu lai valu le fiafi i le malai ta alo le Apollo Project Stadium i kalai estete. E le whaingofia mul whaia o ngā Andrew Webster le filifilinga o le au ina ua toe fo ia to nisi tama sa manunua to sai maleli poti o le au filifilia numero tasi Jans Nicole Klockstad numero 2 taine to au piki tolu Rokoberry fa alilea tawa 5 Adam Pompey ono Chanel Harris Stavita fitu Luke Metcalf Valu Jackson Ford Evo Wade Eakins sefulu Mitch Barnett to le kapiteni sefulu tasi Kurt Capewell, Sefululua Marata New Kore, Sfultolu Erin Clark, Interchange, Leka Halasima, Banti Afoa, Dimitrik Waimonga, Ma Jacob Laban, Fanio Leo, Tamaida Martin, Dana Boyd, Dennis Tower Smith, Sam Healy, Ma Ed Corsi. Talafawia malisi ufonga le lau mua, mole nei vaenga le tai ao.
O whaafole tunu whaaponga lona lua tātou telefau le nei tai au pe ona tāpenei na Savina Kasiano ia matala mai Samoa le sunga ia tāse Salem Sam tu whaafonga le tula e sifuru ma le lua i le aulia nā nei ia tu whaasalawina o tātou telefau ia mō le nei aso Lus fultasi minuto te nei le tula iwa o le asau neulangona pe anfa pe o le te whaalonga tu tala muli le ta alonga tu fue a le whai mai le launga Savilina o le o le numero ono tasi mai ava le au le Warriors o le ani neulangona foi le tatou ngā luenga le mi se langona sa si le pe o ne o whaalonga tala langona fia tasi ia le fia e te mita ia fa tu se la tita mo ia el malaya o tala ia fail mata tama tama ia me se la te mile o score va tama ia la ngona fia pe ai se te masa ni mai lo ia na malaya a fa pior tama o ele o malaya mo e ala tu le nu ile sta mala fia la ngona fia tasi e tu tele ai ngo le ro mo o le tele o miti malo ai fa manatu ile tu no e mesela tu e anga va ai sei fa lima tau sanga i lalo ngal sfulu valu ya o le vai aso le u mai sei aso lus fulu aso tol sfulu aso lu le vas fo na mai ele sei yo tau sanga nei ya ave o pe pai tonu lo pe te o manuia ya ave sua fa sa o na ia ile tu sfolau pe fa nau ya woni to tele le singa sa mulmuriane ia ai o le whaamanatu fo i mo tātou ia ua laki me le se ia le nau mai pe whainga luenga ia wa ia company fo e le ia na uma wha mai ia nisi mea la na o tō mai au tō ia tō oe whea lawa se ngā lu ai ai wha company tau fo i ona tātou oe fo i le ina ia uma le ono masina ia wa ani le ia le whainga luenga tōno le ono masina ia ia company fo i wha mai ia wala wha lu masina na lola ia oe se singa luenga tifi whainga luenga ai company wha pena fa maoni le ngā luenga e wao o le sina vai nga whainga tānto e mope poisi o no tātan mo mai ia e saulor company na fa pe o kilani a kalestete ia mola te ue sau ese me te alu ia whainga tāle istanga tā mulmul mai na malo ia le marienga le whatatan no e whale tupe ni usila e te le whale tupe le au fiel ASP, Westpac, ANZ, PNZ e mo ia o le tonu New Zealand fa tupe Australia o la wa ila to i se va en ai fa malusia ile la to tua ia nga lu e fa tasi ia ina ia fa i ti ele nga o tupe tangata ile auto fa valea ma na ia nga lu nga to no fa tasi o le sia o nga la to le la ta fa i fe tu fa i o fa tata ingal me vo le fa pe o ile le PNZ da o le ANZ ia whaintanga lue whaatasia i whale tupe i e lua. Ia ua ine i sao le skema po le tangatanga o i mai lau whale tupe, a vature o le tupe le luatu i lau i le PNZ da. E luatu anga i ngai lau account le ENZ. E tauna i ene me i loa i ENZ ma le PNZ, o le tangata leo le skema. O le tangata u whavalea. A fia se lau miliona e ngau o tangata New Zealand ma Australia le tausanga lau tau whavalea. O nis tangata o le se lau, lua se lau, tolu se lau wafe tupe ngau. E ili si maa fine na o tangata whapea. E mo musu e o mai luma le TV e whailoa mai la tau ona e matamuli, whaasua matamuli me le tupu. A ila steine na saule news ana po, na malia e tala noa mai. O le deposit tolo na whale, o lana nofo la fole fast fu mo le tupu afe, whapea i o le lo ia. Ia, alu atu al tupe alu. Ai, o le sina me le lata mwhai ngā lue whatasi. Ia mauti no i tutusale i ngō le tangata ma le account. Aua ne i ni me whapena, alo no wing. O le vaanga le ngā lulu e le security po le pui ngō account number sa tangata ma la tautala. Ma la tautala anga. O la taula na le, o la tautafa yo ile. Ina ia wha malusi au ni ngau seisi. Ia, o le tele yo la tau suinga ia ua umai ia, o le anga lulu e whatasi ia, i o stala fia na. E ile le po. O tango sia ki akula o account ai le tupena i fofua e lafo i le whale lave whai i Samoa. So le wo ute i le utango atu la lafo le se tupena o account. Sole. Ia e malturi la o lunga le Apple le PNZ. La ia le overlu se la una o tango tua vili lo. Vili e tua li poti lo. Whamai lo leo o le valu le fiafi. Na vili e tua tonga whamatala ia le opena le account i luma o te le app.
A le tala noa whaonga, le isi telefon, wana I puni ele app. Ia whamelo le fine, ia wale lei whatani masi I whai suenga. Au tanga o loa la taimi na I meli le company lea na ufu ela fo le tupi. Ale maa nei ala, whamai le tala le PNZ, whatali mai mo le isi 10 minuti o mo tu e vili atu. Ai reply pe tali mai le company lea tu e whaonga ni la fo le tupi, whamai. O le whai ngana al fo le tupi na, e te ia ufta ngofi ave ese tupi a tangata mai le to account. E tali mai la le whawhine o tu e vili mai, au tangalo wha matala i e le tala lea. E ai fato ese mai e sa o le mea na e o fatu sa e le ta tauna tu ave ese tupe mai account tangata. Le sia kia tu lau kia nua ave ese le tupe. Io e, wale ese tupe, wa ave ese. Ala tupe na va pio tupe fa il fave la vele la fo le fiafi ya. Ia e o le tai au va tu sa tupe sa le me ni fato ese mai. Ia o talen fatu. O le mo ni mau mai company le la fo tupe. O le tau o le fa le tupe ale fa ia le me le o le ave ese tupe mai tangata. E le tata una to tupu is tangata le mena. Nel fatto esa lo le me fatto ese me sa o. Ona ma fu me la to system o mo fa o committee ya. Ia o inala no mo fo le so na tau. O no le na tupu ia tia. O le tau o le melo le va vena longo. Ale ma na ia fo ila. O le si alo fanga o fa tupu. O no le uta o ile ma o company le la ma sa na fo tupu. Fa mai o ile fa tupu. O tangolo ta o ile fa tupu. O le fa tupu na o la to mi ona. O tangolo le fa matala ye. Ya ai sa ulo mo fa to senga le email le aso na so. E sa tal si ala ile to ile to tupu a o tupu se. Ai fa pela fa tenga tupu me tasi ai tatele lo le me fa. E lo inga tate mo popole al po a to le stupe fa fa la vena le fofo. E a o le le mo ma la marta o tu lo fa tupu ya. Ya o lungo app na ia telefoni over se lau. E vili, e li poti, va vena li poti. Na, ia o te ilo e sa o ana na me ese fal tupe lau tupe. Au te ilo o le fi, fo le tala fit sifut. Na sa toi tono le kaat. Le lau e lua tua ve ese. Ia na lau a toi fatu ese mai le fal tupe le fi o lau. Ai le iwa sene. Te ol pepa lunia. Sa, o le toki al fi e fatu. Se tu mena al fai long tangata. Vai lungo le app na e te whaongaina na i telefoni ani me tupu no vili lea. No one no fwai. E fwole tala no whai tau e nei stasi o tangata matua. E sa waina la vai tangata olo na ainga whaonga se tupe se tangata matua le. Talu sia uni ta matua e whai se whapea ta tupe. Wawa peo au le whenga luenga ia o e tangata matua lo te lo e te lau tupe. Te le whai se me whapea. Tua mili le ilo ulu le tae au le whangu. Fai uma mele lei. Ai uma e tala ai vai mele toi le. Fai fa lei nei tau tangata matua. Alo lava. O le fale ainga le man Albert. O fale ainga la wasi la usaina. Ia la vina mai tal fo. Ia lo matua te e al fale ainga ia sa vale tangata fo ia fe pasi ai sol vapea. E la tau ni poni a fo le tu. Fala la. Ai fala. O le mai fa to le te. Ala ino tangata o tu o fale, o tu o la tu fale. Foi. Va pensa le. Lungo ia la fa la mai le fai me ai. Ia le na. Isso le. E te iloa. E o la taia lea mau e ave I tangata. O le me foi nota o ina mai list foi tangata matua e ata mai foi. A e alu se fale inga mo le taimi mo mo e te alu se fale. Tu lo wale ngana. Au e te se e tia I tau mawhama me o mala ai. O le awala te si aki ai pe mamāna fale inga leo. O le walu tua le lato fale mamao tu lo ngana. E te alu atu le mtua le anga whaia. Sa vale se loa. Au e te alu. Fa pio fale inga masanya na alu ia na ala lele ia. Alu te alu le fale inga fau se ase alu. Alu mo mua tu e si aki lato fale na pea. Ma na ia foi la wai kia foi. O te whaia whon mena? O, te latu anu tua. Te latu a, wele le alu I tua si aki. Te latu le mtua, pio ila, voi leo sami, ila o ti wata, ma le floa, ai bea. Ma mala al whale inga leo. Ai latu I tua mtua te le whale tun. Le alma na ia whale inga. To wha, soi fu. To wha, soi fu. Mala ia. O ina si aki ai. O ia. Aso se mea te alu iai. Pe te alu porea se mea te alu iai. Moi.
o ina mau el tu mama o se me o fale o no fanga na lu o le mukuka ma fale le tu ai na lo ai le uluma se te luma fale lo el mama o le no mukuka ma le fale na tu ai lo el mama po se hold te ari ai po fea la te ari me vena na tol pu lo tanga nga du e fale ia ma le tu to tele la ile vengo fi va pio me faye kalesia o ainga i tanga te ngā lulu e no fuanga na o fale lea ma le mkuka e tōl pūlo i la tōna wa la tōna le whenga luenga i le si whaia tangata le wha mamaina ma le wa ai le le pa maa lo lau tō ngā luenga wai pa te inga wa pio te lau teimi e alu e i luma tu mai luma o le tangata ia le alu o utua i i uma me alu fio e ma lau tanga le whale alu e mana utanga voile le vale lai ia matou ia itua ia eu mo le vai te la tolo ferga luenga lea no lava ia le taulea mana ia utou ia familia tu utou nga luenga na fai o mafu anga foi na lea lai ona fo le no fa nga pe e tatu tangata ma fala putonga kalesia ia ho le mafu ai ona talia foi le mpe a fai me wala i loa tangata ia ona fale ia o ia lai matua ta pena le le tai me le io ese ai ia sa o le ma lo foi kalesia ia fala putonga la tu te fa nga ina ia fale fa pe ia ma fale o onga hola onga ma hola le community ia ta pena le i te ta api sa o le ia awa e le tangata pa ingo le tatu pe o tatu fala putonga e ia tangata to ia to sia ki ma me o mai le doka sa ia na te la tu to fa le me le o le ma lo o le tele o si fale a onga sa fa i lotu sa mo ia so ia o le totali ni lotu sa le totali ni me fa ia fala putonga mo ia ono mena na le ata ape wale le ia nga fo i tata no mta fa pe fa le ia me uma ave le whole community le i tata i man ke ia al matua fa ta u le ngana sa mo tono le whole na luinga lo ta ai tu le mkukana tu si na fa sa mo na tu si a o le tu o lo no mo fo lo no mi mita ile so no mo fa silanga le ya tu ila uso le matua fa tu va le ai masenga ngana o tu si ai wala tu si pata wino tato ngana zamo ia pe le si ora le o fo le masinta tal no alu tonu sa fa me sa tu tonu le wala le la foi fata wana o ngana zamo ia fata o mala e lo le o ia mama pe o tatu tangata ia Mole si me ata fa nga ina hola ai kalesia ia o hona ele ni hola community ia hola kalesia hola community le hola man Kevin ia e fai pinko fa me uma fai ai house fai ai lotu ese kalesia a hola kalesia ele ni hola community ia me na wai o le fata tainga ai ni fa mo fai hola kalesia ia no mai lo tato ainga mai fa fo pe o kilani kala state ya mai lo lato fea ngai mai kalesia ya na to hos fai feu tana inga na uma lo le to yone tato ainga ia no mai me Australia po fe tu mai ia ai fa ina le va no fo le yo tato i Wellington le mai kalesia nga hos mela na mo tato i Wellington o to fea ngai mai kalesia i Wellington pe a to fa ngai na fale ai kalesia ia ma va nga uma so se va nga ni siro wale fa fonga mai la u a fa pe fo kilani a woni atu Wellington fea ngai mai kalesia nga ho fea ngai o to wa fe o to na no fo na wa fa yo mai Wellington fa yo mai tanga te ni ia no fo o to na me vola ni me fe ni Wellington pa i tanga te no fo Wellington o to fea ngai mai kalesia na ho no fa sa pe mai tanga te fa nga pe mai fa nga wa mai ai nga pot ia so lo tanga te sa me Australia po sa mo sa fea ngai me lo mo le to ya lu tanga te le ia ai te le yo fa le tonu le tu pu mai ia nei fa manatu fo ile ina ia fa ile ia hola tato e kalesia ile un hola community hola rot o meu fa sa ma fa le a onga i Wellington no o lua ia me sei a min nei tu pe so ni nei
Ia malo me foi na le intene fa ngal tato o tunu me tato sa mo holi matalia. Ia ona na tu te pena le. Pena le na hol na fa ngal mo. Ai ninga lotu ma me fa ia inga ma manu. Ia moni. Ia la tata to pese vai fo le taimi le ulu to e lua se fulu ma le fa minute. Ia ona talo le ole tu la se fulu fa talo vatu le sunga le se a sio nga fa vela malo jo. Ia fa tu a mi fa moana fa tele la ma after mai te risa ene. Fatalofa il fatua Maretta Kennedy ia o le sunga ia faavale le fua semi malofa avale ia o le fatua Luiva Mapsua ia fatua Tulu Walesi faaftaitele lava le mafta mai ia o le sunga ia to ina matua le tatu ainga aveau na ma aveau me o kilani ia malofa aftaile mafta mai ia o malutafa se kai ia o waita le ia taua Yulia Vui malofa aftaile mafta mai ia o le sunga ia Saulanga malofa aftai ia antile liva ia pali sina ia tatu wolo le peselea ia vai fu ni taimi no to 2 minuto tars fulu.
To e se fulu iwa minuta na tale o le tu lai se fulu fa fianga ya mal proklame atol taiao to fa malo atu le taimi. Malo. E iei le fuafuanga le New Zealand First e le utato lona ta Winston Peters. Yeah. O le taumawhai le ina ia whaatu langa le le fuai tau lea o le whawhine po le tina. Yeah. O wawai atu i peo peritania nana malo mai e le whamisinonga na taumawhai e whaamayo io le vaenga lea. O i tonu ai la tu ta o tina po ta mai tai. Yeah. Woman. Ia la uma o te i le whamisinonga wa mai. O i la tau na whana na uma ia o teine. Le tupao. O na le wei swinga la langi le wei te mine. O le whela utau mwhaile New Zealand First. Ia o le te unga na o le tau mwhai e whamanino le tūla whono ni usila. E define pe whamatala tonu apo o i tonu atina. A le lan whatala no le Radio New Zealand in Winston Peters. As a ve laila Winston Peters ma le host o le programa tangata le whaile interview. Pai le tala Winston o le tōli tio le whatupe le text alma e tupe ala o tongi la fonga. Ia leva no e whamuta i el sosoni el malo. E le whavela vela i upwhai al tata o tunu. Ia whamelte ta o leipa e ta tau leva il palmea o na whaisana fuafuanga le tūlanga le Winston. O David Seymour le la sui palmea le o te mau. Na mai David Seymour le o yesi malu si anga ia Winston whaina ia tau fia le fante ave whatangarua ina le Radio New Zealand. Ia, ono le tau maf o le interview ni whatau ma tau puna. Ia sila le wanga ina ia whaamayo i o tonu a le term le woman. O le a tonu a ina ia, o le mana ia fo fuanga le la u ia wa ai fo le whaatama fo i. Ia ola ne atatu whanau o umana na mana ia i la rutula fono ni usila. O i tonu ala to avel fo i tau lea. Tina. Yeah. Ia po le ala le suia inga pe suia i tū maanga tangata sui mai lisi tūpa i lisi tūpa. A lau umana ti whain whamanino i lalo le tūla whona New Zealand. Aila ai fua i le teknolosi a. Sawa teknolosi ai vai ma tuai tūla whono e pui pui e le whaongaina. Le foi la wo i le o langa wo suia i tū maanga tangata. Ai ye se sina ma fau te mina e fa ma oti tu la fon o i tonu ela to ave lo pule atina le lo amatan fa to amino te mina a wo live na sui i stangata wo sui ya i tu manga tangata e mana yo wa tali sawa o i tonu ave matina ya tatu wo ya eva pe le wing alpha ita wa define tina por a woman. Ia o ai tonu ai la tau e ta tau iai a wā a wha o e ta tau i le uputina a wā le wha pe wha mai o io se tū la whono ia e fisu ia e a lua le whainga e le lopo o ai tonu ave a wha pe o le mena tala no mai i le ia tai o le HRPP le staimi e mo ia le tua wha vai le tua i Samoa ai le o iai se vai le talana se whalonga e le o iai le wha vai le fo i tauna o sa onga na le to fa longo to te inga te tauna ia to tonu le vai pe ala me na na la ta o le tu pautina ai le o se tu la fono ni usila o ai tonu la fa ta tau le upu tina e tau foi la na e foi mas foi tau e fa pe mai o ai tonu la tau e tau o tama tauna lu ma tauna lu ma lu o no le o pe anta vai atu le la langi lo tatu ia ua fe suia i tangata, ua sui mai lisi tangata i lisi tū, lea sui lisi tangata i o. Ai te tauna mai o i o tonu ala, i o tonu o tū la whono. Le mea lana, le na mafu, el wha vesi a pina, so ma le tangata whasala lau le, le Radio New Zealand, whamiro pita. E whaena ese le, tupel maa lo le whanda tau le teo, ia le, e whamai le tai o le leipa o le Hipkins. E le fua ina ni whai unga, il me le fie il tanta por kiki pe interview e le fa penal fainga e ala me fa ma na fo il fina wa pita si tu tono tu la fono ni si la me ya wa fa tu la fono le si te o le te fa ali ni malatu no me vesia ya ma tu la fono na pe fo il minister o le so minister e o so fo mano loina tamle sa u li vai te Awane te whangaina le upu lea o le maitanga i le people. Ai tau sa o le tina ua manuia wili kape. Ai unu ta ua whalawa i tele. Ma le fese ta i solo whamamonga.
Ele foi no vivesse fo lua va sta wai to tele la to te ia. Alemania la, e vai nei me fa pia. E lote lom ta fa pia. Ia. E te vai vivesse o me a. Ia mo. Ia, ante no fole me fa pia. E se al swing on lang to no fole me to me fa pia. Ia o me tu puri taimi le o tato iai. O fe kolosi ia i solo o esele me o tato iai. Ia e on sa i pe tato o le o nei fa lia lo tato te e ala i fa ni le malos ia. Ia e talo pe le i so sani mai a tato mal tu lang on langi le o tato iai. Mo. Ara ia. E ele talo ta longa le sa le pepa i le taio nei. O le ile liki kirikiti lea e whai ai Amerika e tau o le MLC. Se o vetu pole alfa o minga o le fwai tau nā te ua sea. O ia o le Major League Cricket. O le lua awhia lua fitu lela i le au lela a oni usi le lango lango. E ngā lua le vaianga le high performance. E ave la tō miliona tā la. O le fōfua a le peisi le au le tono toi kānata. O te tono Atlanta i Amerika. O le taimilisanga tasi fo i lea taimilisanga le au mau mea. Ma le tua le taimilisanga o le IPL, India Premier League. Le whai initia. Ia le au mau mea ana. I eila la wali i le ana au ia le au milionea, bilionea le India. O la tau fo i la nao owners, o la tau e ana isi au ia tau vale. A le fōringa mele ua saini le manienga le kirikite ni usila. Ia Mastasio Company Amerika. Ia la tau te ngā lue whaatasi. Ia i se tasi o au pia no whai atu. A le o tono toi kānata e peisa i o tono Atlanta. A lua whai lua fitu la. Tasi le ta alonga i le tene ta tamit sa mo. Ia imantaini sa mo. Kirikite. A te iro, e atina e tono a onga. Ia mo. E lui tau fai tau tamaiti o tele la ula ka piliki, la piuni, e vai kirikiti. A te iro la tufu. Ua ta ua vaenga le. Ia, le lo polisi lua tau sanga lumana. Tato va ai le telo tamai Samoa o sa ua tamai tau wina i au ia whai tu malo New Zealand. Ha, feo lo loa nei tamai Samoa o tamai ta. E moi. Ioi. Tai mana ia. Le polisi lua le tau sanga tato va ai wa matana o mai tene Samoa i le au New Zealand. Ia, e tatelu i tau fo i tamari o le tunu ule wha mabopoina i e talon kirikiti. Ma ai tamaiti e tau te iloa, e leo wha tonu atu anau se lu, ia. Tamaiti fo e tau sisi le atu mtuale leo kirikiti. Ia. A matana wha maa, wai po polo kala me a onga tuu ia, i mwha maa lusi, au pula se lango tuu ia. Ma tuu ia lawa no e ta alo. Wa ta vai ni kirikiti e whai le, i au kirikiti fo e tato. Ia pe e o tangata matua, te vai atu e tele i au. Ai a wha au fiofia tu e lama tamaiti la iti. Ia. Tamala na e tau lei, el tātou atinu i tau sango inu. Ai vai nele APL, India Premier League. Pe iwa e vai aso pe se furu vai aso e whai. E tai miliona mon tupe ni usila tutongi o wari. E te tele atu tutongi tama kirikiti lo tamara piliki ma le yuni. Sao. Te le mama, ia vai la le skwela tami usanga le tau le Major League Cricket le whai le hosti tutonu Amerika. Ia, a tau vafu le tau whao tam, o le vao yuni a yulai e whai ai. O te mine le alu le Premier League a initia. Uni lo ia yulai. Whai le ta Amerisanga lea. A o tupe Amerika tongi. A tele lan tatu med sa mo, man teini sa mo i le leid kirikiti. Ia, e tau whao fo e kalapu la manu ia ila tau. Te lo e ona wa e musul talonga. A o lau vai le lau whainga o le polo. Le whainga o lau lea le polo kirikiti. Le foi lau whaangaina le polo le taimi lau whaate. O te lo e matuare leia lau whaate. Tu velango vai lau tea. Taila. Ia o te ilo wa ang tal talonga. Ia o te ilo a lau taleni le ta ilo ai se si fata avili tu sa mau fata avili le foi. Tala le ana e lata mai. Mai ana e lata mai wa vai. Ese tu wa la tu mai la. Ya ma lo la moneya so ya la tu tato taimi. Ya aua nei ngalo toi fa manatu atu ile tunu. Ona i fa sa longa sere ta milo solo. Fa pe wo maua fua visa mai ni usila. Ele ise me fa pe na. E alu al process masani ya va tu le sponsorship form inei. Ma mea uma mo mia. A vela o fia se lau ta la o fisa ni usila le apia. A te ena te ena. E no pose se tangata le fa silang fo le Winston Peters le sa fa i lo fa sta. No e nei lungo fa sa longa tato le tio. Sa ole le. Ala fa sa la o le se va nga me mo fua visa. Ele ni visa mo fua. Ele e fia o fua ele se me va pena tu. Te o se ya.
la tu le ofisa ia a vauini ia tau ngā upu ma le ofisa. A lo tu mau pele me masani. La fa manatu na. O le i le campaign e se vai ngale ngā lua le fale vali le resin. E tau mawhai na i si i la tu tongi e le to tele lau whenga luenga le resin le whanong longa mali tātou li teo lo hat. A lo whatele atu Port Kalame ia. Mai tau atu e o le fi nau o si vai ngale amana i le campaign. Ina i si i runga nā tu tongi i le tongi tala whea ngai, living wage. Tau na lua fitu tā la valu sfusene. A le tongi le tene na toni i tangata ia. Na lufu tolu tā la ngai lunga. Ia o isi mo le mau isi tangata le vai whainga luenga le ono sfuru i tūla, 5 sfuru, le ono sfuru tūla le vai aso. Ina ia tau mau isi tupe. So soani me whai ainga. E mala tua, o le tele ui tūla tongi, o whainga luenga. O le tele whainga le tax al malo. Sao. Se le tala whea ngai o le mea. Ia e linta mai tax. Ia sao le lei. Ngana e whainga luenga ova o isi tangata mai e. Si le lava lea wa te le tongi, te le whainga le tax. Ia. Toi whamanatu ia le amatanga le masina fau. Pia o le aso lua nea le solo tea fo mai. Fo le fo mai si nia. Ma le asosio fo mai. Ni te wa ini manai mātua whatever na ieni alato appointment mo le aso le. Ia moli. Ia nana whamanatu tu pea. I te wa whaina wai luas fu whai tu la le umi le solo tea lea. Ia ea whaina i alato e alato appointment le aso lea. Whamanatu tu pea nei vaenga na wale le tai tai. Ia sa o le leia. Ia o tutongi au nei fo mai. Wa le si tu la tawai fina mo fo mai. E tele ngā luenga. Ele titi tangata e whaia. O le sina vai ngā fina au. O le whata inga tasi li tangata. A le wana whaia ngā luenga tangata e to tolu. Tangata iwa vai. Ioi. Sao. Pe o le sina me la fina au le vai ngā. Wa tele ngā luenga wa le ngā whatia i la tau. A ua la so se ngā luenga e whea ngai ma le ola o le tangata. Sa o le le. E gata inga luenga e whea ngai ma o loa whaunga o loa. Inga luenga e whea ngai ma meo pepa. Tusi atu tusi mai. A whea ngai lo le tangata ma le ola o le isi tangata. O ngā luenga na e mo o mea lango ma ia lava tangata whea ngā luenga e whea. Pe o le sina au tu o le te vale fo mai. Lai te le to tongi. Ai le tala whea ngai la pe a fua ai whai le tangata to tasi ngā luenga tangata to toru pe to wha. Ia tasi e tangata e sel mo o mea i nei ia e manuia fo ia vai leia tato mātua ma vai pusa meri po watu ni ia tusi i o appointment na o sui. Ia malato e vai ia mātua a le o le text o le emaili po le emaili la fo atu. Ia i sui ngā appointment na we. Ana ia. O la toa malanga sa moa ia manuia lau malanga ta malei. Ia e whanu no inunga nei tamaiti na e le la tāte fulu. Ia e whaiwhi auto no whale ma vai po le ale e tamaiti nei aso. Pwede seli na moe a nafia. Whangule e nofolo lunga tatou oi. Le da tatou o lotu lua o tale ono le fepso i wale Na mena le whango ma fa. Ia le utale ono ma tola le toate e sulu. A vi fianga le tai au si ufonga la muoto 5 minute. O na tale o se fulu. Va talo va tu ya po Marys ya o sunga Kevin Walker, manuia lava nga luenga le aso, va sa se aso, ya fa vale le fua, malo ma fo Eric, ya fa te tele lava, fa tu ya Natalie Pepe Samino, ya malo fa tai, te risa ene, manuia lava le tai au, ta tu woro pese le mo naitina, ta lo fai naitina, ya o tu le na matala no atu ya nei.
le vafianga malisunga ya fai talo ya kopo I le pese tina ia le uto e te alvaso lea alvaso atu na tua ia la sautina Sa no lua o me. Sa no lua me ia na fa manato atu mo tatou tama ia mana ia foi se me alo foi 99 o ta fa sa mo la to waso e lo ai foi o tama lei yo Pea tu tasi ta te lefa tua stala o mata nei le vai ai a muia le tina e so so sa uma pulutasi foa pulutasi anga ta pulutasi yo wala le fo tongi pasi tina ya sa mo ya me alo fa la satina malo ia tele e se anga nga fo ya a I lo telefoni o le tala no le notification ono so suenga I Amerika e mai tau ina o le tele o le survey na fai Amerika pe o le afa o tangata matutua e langona e la tou ia le foi le pe e po ani me fai e lo se notification e kuse overrun pe e pule me tamana tangata pe tu atuan me fai a le PC e te yala ia e te lola o tau mau ai isi tai isa ia e isi a te mi pola se stan no ngala fai ai tante e ma fola ona tano mo ia a pe stanga ta foile le te o ola I po se me le mana o e te loa o le me phone le utatu ia a ta tanga fini e se telefoni mata to langa ta to lo langa tu ai nei le telefoni ia sa le ni mana tu fa pena ia ta to ole lei a le me phone le utatu mo e sa le ia e foi I lo telefoni fa pena o se se ola fa na ula text mai le a onga me mia le a po a te tanga ia o tanga la le sa me fa ia le text mai malozo sa ole ia ole foi la mai tau ina I e pe o ila to foi le nga tu bulanga le o le fa le foi le 2 degree e tolu sfulu valu pase ne o tanga kiwi po tanga ni usila ila lo tolu sfulu tau sang e pe fa pe na foi la to langona ai le notification ia wa ese uma e se le I o la text e se le I po le sound o le messenger wa tu sa uma tanto e se le o le sound o la email e se le o sound o la telefone e se la wa ilo tangata le na telefoni wala tanga fa ola uma me notifications ia tek e lo o le email wala fo pela sa wa o le text usala o tangata le na te fa ola uma me notifications pe fa le fono le kalesia pe alu nga luenga pe lungo le train po le pasi matua malmaloa tatangi o me ia e la ngona tangata na tu sa o pe wa control pe pule me ia tangata sa e vai la le leva la maftia ia le ala mo se po ko e lo le mo le sia la le wing o le mo le telefone wa la le wing o la le mena tang fa o la le mo le telefone o le text e foi le kokoi ia pe o le text ala o tango tu fa tu le text le mo a pe e stanga ta foi le lo le mena o mi so soni io a fu anga na le tango tu le mo wa fango fie ya io le tele ala o po o le moa io ana na va to tante tele fie ala mo mi so soni tu ya le ia nga foi le so enga le mo tato sa o le wa lungo le vanga na le setting on le telefone e mi fai na tango tape me na notifications ai fili ana vanga faola o vanga faola pe le text ma le telefone o isi uma mau me tape uma mal fa vela via ma le si me fai a fa pe le wifi ale ainga ola le po ato tape le tata o telefoni na wa ola ya le tele o notifications ia mai tinga mai le mo le ia ia pe na vanga na so ni fo ila tu ai a fai fo inta to fono to fai tape me nga notifications ni fono fo ia fa na fa la ve fo ia pe mute fo ke phone telefone me uma na fa o le tele vanga na te fai te lo e tangata e fa ala ve te au staimi tango lo fa mute fo lo telefone if you want text mai ele pa o pe vi mai fo ele pa o alo pro me na te
El lotu i le asu maliu ono mea na o telefoni. Ia na tau runga tu por kala mele nei tai au. Ia. Ai a mo ata tu fia tai au le asu mano lo telefoni fa fianga fa nei por lua. E por tem fa auli o tumu fo ina lo malai te ro pa ai fa fianga ma. Ia. Avele ainga fa ta fa e foi ainga ora o ta fau i po fese vai nga la ta mai la ta fau i ta au sa ia fa mana tu pen sa ngale mu ngala wala alo ese me vai me sami sa ole le ta to ye fa ngota ia le pena mo le si me si le fie le tunu wa se te mia sa wi tala i ni fa sa langa o tangata wa solitula fono o twenga vai ni sila ia e le te ia va tu le tatu li tio ngo tangata sa e ona e manu mo pui nei tangata e mo tātou ai lapta inga mo zoma tau sia tu la fon e te le tai ana e fa ina pe tau sia tu la fon pe wa fo mo e tatu sia tu la fon ia o talina tu la fon fa sana tangata sao ia tatu me pa ua na le lima pa ua ia wa mo ti no a to telefone la fa ngota tai yo o la so mano mo le nei aso sa mo le nei aso ia po le fefo ana nei eu ainga i mta fanga fel papa kiu mata fawai e fa mo lo tu sa ngole mu yo e ya la tatu mafuta pel tatu tua si pa ia le fia na nei po le uliana nei ya le si fonga la mo le fitu minuta te ni le tu la se fulu ya fai ma le ni ta ya i man tu tatu fa lo na pe fia ais pan ke ma nai ya lava le samo taste ina eveloni ya nga ya wa fo ia nai ma lu ta nai ma tu pe fa pe na wa fatu ala fa mai ni ta ya fitu minuta te ni le tu la se fulu le si fonga la mo i Wellington Ia telefo i mamoe Sau sau ia Ta fia fia le me te mi manaya Paangalo umao Paala vela vea e pese pese maya Mata ta pe vai la ala e miliona umalava Una sau ia ta pato fa ua la valea Sao upu se yo falo mo atua o fia fia Ta upu li matasa vali anga ia fia Lo ufatu e uatata vagaile nei manuia Sau ia ta fia fia le me tengi manaya Faangalo umao faala vela vea se maya Matata tape vai la ala e miliona umalava Una sawia tapa tofa wala valea Ke tau sala ele pana mea e se i tau talamai Sau talima beta te fia faalo molongo ai Tale la vale fa atalia tu mama fau fau Le imao luma le mana o ae te iua le taura Sau ia ta fia le nei taimi manaya Faangalo
pese pese maya matata tape baila ala ai miliona malava funa sawia tapato fa wala valea sawia tapia pia le meteni manaya faangalo mau fa la vela vea pese pese maya matata tape
Lo fa fonga pele tautua le si fonga la moneta mi le tai au ina walua se fulu minute wa te nei le tu la se fulu ya fa fianga se filoi mol mol atu wa fo ile tautua ina lo to ia malo to malu ia fa fonga au fo i tono mo te malawa ila wala leo fa longo le tasi ona te si mali tasi fa mo fa pe fo ile mo tatu pe ngata fa ilangi lo ma futa mai mo mai ni se tatu wa tunu ya fianga i fo i tu te ma favor ne yaso ya me se fo i nga wenga lo fianga yai ya ngo fo i lo sa lo e fa longo mai yai atalo fatu malo fo ile ne taimi ya fa malo losi to pa fo ne ne aso o le aso ngaluenga ya ona malo lo fo ile tatu aso malo lo ta yao ya ole afars fulu na to fa fo le tinu to le fa tananga fo le pule mo le fo tu fascina John Nicole ya wa fo ile tautu al company vale le Fiji away ya o nga ya program nei ya enof o sila fia fo tatu tinu ya le tautua foi le foi company vale le ya mo tatu o tunu le Pacifica me se lava tatu Samoa e nga te wa le wa fai pa anga le tatu tautua nei ya ma le company vale le foi ya ale Fiji away awala ni msia ya te fa fonga le fatanwanga na ya ena o le luas fulono minute o le tanwanga na ya fa fonga ya pe afa le tu la se fulu le o te valo minute na afa le se fulu ya mai alo ya on tatu mafuta fo ile fa fianga se filoi ya mai le tu la se fulu tasi se pa ile fo ile se fulu le lua ile o nen fa fonga le ya il fa pong mu le telefone le o te per mai se vini Casiano matala mai Samoa ma musika o le uli te o le tu la se fulu lua ya matatu mafuta tu ile va ya se pa ia stay le fia na nei le tatu tua ya o le wa to evaluate luas fulu minute te nei le tu la se fulu ya fatalo fatu ya ile sunga ya Kalala Venus malo lava malo fa after ile mafta mai ya ole tina matua ya tausanga pali fanga io ya manuia lava ne yaso ya te ole tina matua tausanga ya malo fole on sai ya ifa fita ule ole olanga nei ole faletua ya mau walk up pace malo fa after ile mafta mai ya manuia fole ne yaso Natalie Pelepe Samino after tele lava manuia lava ni yaso nga luenga ma tiu te lo fenga ya te risa ene ya alfatu ya manuia fo ni yaso ya te ulua ya masio tina matua yo na yo tatu matua tausi tonu ainga fatalo fatu ea oa maile ni taya o le ale iputi na fail taya o le ale iputi na fail vaenga nai tuolem kuka ya mana tua tatu le tuolem kuka po ila tuolo va ia nai matua tausi ni taimi malai fanau lo tua onga ya pole ale ma va ila fu ala au tau na inu pe amai ala iputi o ta yao ya ole ulo koko alisa ya e tau ona matua tumu lele ulo koko alisa ato se fulu lau fa nau ya faini puka ko pai se lau yo wa ta maiti o fia ye ko pai ya mafuta mai pe fa fia nga afars fulu fa fongale ya e tanonga fionga tu fa sina John Nicole ia ma le fionga le pule pe ona yai ia ina iwa yaso utu nai.
le ava noa e tata noa I lunga le telefoni ma le awhionga ia tui whaasina John Nicol. Pe o na whaasisila atu antai au o i ole pule o le Fiji Airways. Tata noa fo inisi o swinga ma taumwhainga a le lato company valili. O le aso masino o February le sama tata noa momoa tuai. Ia o la fo sa whaena ia ngā ruenga wa inisi swinga e feso soani e fe malanga inga a tato tangata Samoa. A misa lava I nei Wellington e anga I Samoa. Ia, whatalofa e tū lau whionga tui whaasina. Ia, whatalofa atu a whamsanga, whapea fo ile mamalu le au whafonga le Samoa Capital Radio. Ia, e whatalofa atu fo ile mamalu o le pa ia lautele I sunga I whawhengainga mo la tu whatua, ia whapea fo ile pa ia lasi o lo o asio papa au I Wellington ma lo lava so I fua ia po se si foi tu le manu New Zealand ma lo lava ta fa ma lo me silina e fa no tu ana ite ma lo si melo su fonga te lo e pisia ol fe lo e ta un foi moniste penata e passe se fo ana ite o lo manvia lava la sunga tu fascina Mana ia o lena o tata no fo I tato o whafonga talo mai tanoanga ta o ia February. Ia na tala no fo le tato o whaasinga lena ia I tono po rua. Ia ma tau whainga o loa nga ia
la fo la o fionga I ngā ruenga le si o wha I company valele. Mane fo I a e ta amata mai sina update I wa lena e wawa e toi wha popo isi whaenga o malai valele e malanga isi mai eito a valele a ina e le ngata ina o nei fo I isi whaenga o le Oceania ma Amerika. Ia, e whaftai tele mo whafsili e whamsanga. Ia e mua lava o na mamori whaftai I le malu ma le pa ia o lo tato atunu o lo langoina le Fiji Airways. Ia peia o na sila fia fo I e nisi o a uo mai. Ia o lea ua 5 nei tautanga talu o tautua I company valele ma o le 10 ono talu ai lea o te ngalue I nei le Fiji Airways. Peisi I nei Sydney. Ia ma o le au te lenga la o tiute ia e a fiai uma ia motu le Pasifika whapea ia Australia le ngata I motu le Pasifika o lo le le Fiji Airways pe o Samoa matonga ia ma Solomona Vanuatu ma vaenga uma la lea ia o lo patino fo ile sosoani I le pa ia mal malu o si o tatou atunu ele ngata la I nei New Zealand ma Australia o atu I Amerika pe o le lona vai aso muli fo nei ia e whaua waili malanga I Amerika a walava ia le tautuaina ia manifontanga fo I malisi o le malu le atunu o lo o au I Seattle I le whapoponga la o malanga le Fiji Airways ia o lea le a tatala nei le vai aso lea le stofi le si fo I malanga fo I Cairns ma o le a ono ai I malai va lele I nei Australia o le a le Fiji Airways o le Brisbane o le Sydney o le Melbourne o le Canberra o le Adelaide ia ma Cairns le a mata nei le stofi o lumanai nei ia o le pi o se au te lenga o monisi o lo fia malamlama ia salonga e tanga I fo I newspaper o le Fiji Airways o le best airline Australia Pacific I le fo I le whanumera ina o valele o lo malanga ese atu ma Australia lo numero tasi ia le Fiji Airways mai whaftai ia whawhitai ai le pa ia malu o tatu atunu o lo malanga ai ia pei o le malanga atu I February sa o matawina ni tūlanga fo I e ono CTI le tautua le Fiji Airways ma o lea la e fia I whailo atu. Ua fesu ia taimi maso whainga malanga mai Wellington masalo nisi sa malanga ai sa whapeo le 5 I le ono I tūla e nalolo I fiti ia e sao lele lava ia rea tūlanga. Ma o au kuso la e tausanga nei o lea a CTI ia whainga malanga mai Wellington moa pia e oso atu I fiti I le tolu I le vai aso o lona winga o le ai malanga I le asonga fua aso tofi ma le aso tohnai o ia fo I la malanga o le ana o le tasia ma le o le tasia ia le itula 5 minute e fatali ai le polizia ma le fa e fatali ai fiti io ngato e transit ai la ia le pe su le o le siva le malanga ai o le tūlanga fo I ato ma mea uma fa pena ia e fai uma tu ai Wellington ia taua I Samoa e le to e luktea afe mea I fiti o le a fa ma avenga lava I le mapandu o le fa malanga ina o lona winga o le whainga malanga I e tolu o le a ofia tu ai mel Christmas a iai la nisi ho ile o lo fo malanga mo Christmas I o le taimi lava nei o tauroa o na ta ofia vanoa I aso I e tolu o le aso ngafua aso tofi ma le aso nai malanga I se tu ai le valele mai Wellington I le 20 minute te ai le fa I on tau no le I fiti le 10 minute te ai le valu ia e le se valele ma fiti se fulu le po o lona winga ia nga I tula 10 minute le la transit ai na I fiti ia fai fosina exercise ia ma fa wa le fainga malanga ia pe ole tulanga na lo ia nei lo fa pe foi la malanga mo Christchurch e fa malanga il vai aso mai Christchurch ile so ngafua so tofi sto na ia masusa o ngai suinga umanga le ia nei mai au kilani ole a lua malanga ile aso lua malanga na ile aso ia so foi le
alu ele va el sfululua mai fiti ele va o sfulu le polo no winga aso fua so lulu mala sto na yo le ata I dua malanga le aso ese malanga le taeao ese malanga le afiafi o le taeao la e connect fo ile mai aukilani e mai si no ho lo malanga ia ile Fiji Airways mai ile mato ile network mo si la fia ia o lo sfulu mal fava le Fiji Airways mai o ia va lele uma ila lo le fitu tau sanga le matutua wa tele ia ni o se si fo ilea tu langa fo ilea fa mama o le teia ona si la fia ia o le safety level me tau ile Fiji Airways me tau tua ino le pa ia man mal fe malanga mane tele le fa ngolongo tu na swinga ia le tata no I te mo mane pa fa popo ni malanga ia mawhai ti le umi o le teimi le te malolo I fiti. Ia le oma o atu nei lalo loe tu la mtua I fifia mai toi Wellington. O al teimi nei, e mawhai ona te leo malanga ai alu I mai Wellington e te oso I au kilani na e no fuale o isi teimi a roatu ports futa si nei Wellington e tu alu e selva mai au kilani le tolu leo auli. E New Zealand lea. Ia le ema o atu a whapeo le teimi na I lalo loe tu la po le loe fo atu la. Ia o manea te lele swinga lea pe a o tu le masina o kuso a pe ona mo watu. Au kuso e amatai, ioe. Au kuso e amatai, I longo inga, au kuso lo ve ma la bea uma kwa yama te sema. Tolu malanga ile da yaso. Ia fo ila I tūlanga fo ile o whainga malanga a pe o lo o ba ia tua fo ile le timan po le to te malanga ia e tilo fo ile company fa ile ava no ia va le ia le tsaimi fo em fa ia ono fa malanga pe fa pe ole ma ua lango le na malu sio tatu tu ole price ole passe se ali si me tau fo e fa o sofia le fi malanga le tanga te pe va ia to le mana ia passe se le tsaimi me le tsaimi antono le si va ngana mane fo si la ia ia mai e se va no fo le va ia tanga te ina ia ta pena mama o to fo la to fo fuanga mole o te mi le te tala no e fo fuanga e poka I le te mi o kisi masi ni wia a te sang fo ia pe o te mi na te len fo isa fo isa mo ia wala to fa fuanga mai ia le o ele awala ta se alme fi ma wala to se si ta no nga po lunga fo to fa salonga po apa se le te mi le se fo ma o to ia la to bookings ia faftai mo fafside sao ta o tele ia pasese ai pangale ono tulanga uma foi de o company va de uma lava o le to ia ile mele sa ta to ia so ia foi le e mautu ale pasese ia fa pe o ia o le low season de o le high season de ta ia fa pena peita ia ne o fo pasese ia so en malangai o le ala le ala ina o fai atu se tala. Foi le I lato o lo fia malanga Christmasi. O te miton wale nei o le website pa o le www.fijiairways.com. A le na en fai a ona bala au sa o mai te au. A vatula email, a vatula o telefoni. Ona utang fai le to bala au atu so so ani atu ile atina ina fo le mamalu mal tau tua ina le mamalu si o tatu atu. Mo o lo fa mo Christmasi. Te mito nu lava nei o te taunga puk matutongi pa se o lefa e le olai mama ia avenga wae o tūlanga o company valele e fa tūlanga o lato pa se e a mata tu lava I lalo ia pe se fulu no foa a lato ile si level pe se fulu se fulu no foa a lato ile si level e alu mai lunga so o pio le tūlanga na e ala in si la fia e lo tato tunu e le to ye passe se fo ile fa pe o passe se lo Christmas io e passe se Christmas ai fu ile taimi o la e te malanga ile aso te malanga I male passe se o la ile taimi na o le to ye passe se fo ile ja pe I aso ia sa ai o passe se lo Christmas ia fe to se la ia ngalu a ko e lo Christmas ia ko e le ole ia ile tu langa na ai o le pe ona o talno atu en fai on so ta email au telefoni o le nei Sydney o le ono tasi ia o le fava luvalu tolu selau ono valu tasi o le area code o no tasi fava luvalu tolu selau o fava luvalu tolu selau ono valu tasi
ia po la email fo yo le john.nickel nickel i le Fiji Airways @fijiairways.com ia ona o so ne toile vala watu po le ale me o lo mana o miai ai o pe on silfia io le tautua lava le fo ile le wa sidia male afata o le afo tausanga le tautua i nei company vale le fa pena fo on tautua i Wellington it's full buai tausanga pe sili lo walu e tango fa tau se vale le Samoa o levo no mana mi se vale le tatou Samoa na fionga tu fa sina e ele fasili na tu mai an le la mo malanga le uia tu fiti malolo ai e malolo i tono le va le tanga te le lua tu la le la lo malo tu la pe o ese mai to o le lunga o va tai mo fasili a tau nulo i fiti le va e tise impact o ese o mal pasese io no ele o vai nga no foi fiti ele vai nga transit e ele le tu fo le al wele transit e ia alo fai nga luenga fo ia Fiji Airways po le airport terminal services i fa direct ai tangata o nga le transit ele misia ia ona tentonu na olo fa pe fo ta penal ba le tele au tai mi ba le level night si to malanga mo Samoa ai te tau ona sui le catering e tau ona ave uma i fa fo ato ai o au maui fiti ia o ato le malanga i Samoa tu wai tonu valele o lona winga le ai e malanga ese mal valele ai to ta penal valele e kilini ne uma fa pena awale si fainga malanga ai le pole la ato o bana si ake tu ai Wellington to mo Samoa o te ka mai ale ato mai Wellington i pia pa wale le foi le tulanga la usi la fia ele au check in agents pola wainga malai ba le usi la fia la to ai na sina fa manatu ai o e malanga ia pia la mole ave la atu ia pia ele it's automatic if ai la to ai na usi la me na le for peace of mind ale tangata la to ia fo le si o ele te malanga pe ta o e malanga ia pia fa mole la atu ia pia io e on fai de la to ai pe afa pe te mana o fai a ore me o come kia wala la fai ta o tu la ticket fai ta o booking like to no system o le te malanga e pia on fai ele o le tulanga na ma so mane o le si vaenga le fio o foi se facili ile e New Zealand o lo ia la to me ta o airpoints e se por kalame fa pena auto after mana il city ia masalo o faita o inicio o la side observer for da to nafi po nafi o le Fiji Airways le o joining le One World Alliance o le One World Alliance la e ai compagnia e le Qantas e American Airlines e le is company te tele la volo e so le la o matou la o le nu o le fo yo le numerous fufa o 14th member o le airline o le fo yo le One World Alliance ile One World Alliance le o matu fai pa anga nei male American Airlines o America o le silia company tele la vai America o le la masalo po le fai un masina nei aperila o le o mako adopting ai le loyalty club ale American Airlines o le AA Advantage o le company o le loyalty club night tu sa male Coral tu sa male Qantas frequent flyer ne 9 points tu sa ia ile se sa ia ile vai nga foi le ta o le tambua mato tambua club ese la ia ile tambua la le redundant ia mato join lo ile American Airlines AA Advantage in salo le to mau talpo le sidu to va so wa fa mai uma ia tu langa na o lona wingo le ate la matu lu fo ile fai pa anga male ia ma company ba le fai pa anga male Fiji Airways mo isi malanga I fa fo to Samoa mane te le na ta wone la o to le Fiji Airways le na numero tasi le ai fa linga vo fina ngalo mususu e ngai company le la na tau tu langa fa pena ia wa e taloi ona e amata o le fa male ia tauna ta o to le First Airlines initial time ole Skytrax pol vaenga le fa ia fo ile fa tulanga ina ma pa lota
tangata malanga ba le maua ile o le Fiji Airways le o numero fufa nei le lalolangi i fatu nganga ba lele ia o Pete ile New Zealand Pete le Qantas Pete le British Airways so le was fufa sa full lima tau sangan tene le o matu fufa ile lalolangi atoa o se fianga foi na ia we're at number 14 in the world as far as the airlines are concerned, ios fianga foi na ia mato ile tautuaina pe o le malu si o tatu tunu mai tu fa sila tu foi fa ilo at ile lua sfuma le lua po lua se lua sfuma le kasisana le tolu malanga le Fiji Airways Samoa o le termine a matatu ia a perila o le uaiva iva malanga o au kuso el fa popona o fa popoina o le si malanga fo le lo ye nei o le ase fulu malanga i Samoa ia mai au kuso i le vai aso o lona winga e lua malanga le so fua lua malanga le so lulu lua malanga le so tona ia malta tasi mo mai i si aso o le vai aso ile ngata lai Wellington ia o Christchurch fo pe ona sila sia fo Christchurch fo ile el malanga sa tolu ile la fa o New Zealand sa se fulu e o le as fulu ma fa e lua malanga le aso pi o le se fa fonga pena o le pa ia malu si o tatu atulu o lo au mau no e we ia a inga fo lo au mau i si tu e fa o New Zealand ia o le nao le wa uma ile tautua le Fiji Airways o Kilani Wellington Christchurch Mana ia nana e tā ua fo ia tui whaasina e nau tō so tai o e tō malanga ia whapopo mai o i nau fo mai Cairns i Australia. E eina i whai au me to tisi sa ngā lulua fo lunga i mato le tio. I whai ngā loto te au nau wai ngā lulua nei nā. Mawa i eina i whai au nā wha mulmole. Whastai wa uman suma so tai mal suma ia saulo wa pe fo i le sunga i le whawhenga inga le whakasa sa o ia pe ia o le sa o waru te tala ia fasa lau ia malanga fole ia November tausangan te nei ia matu fianga ia le masunga i whawhenga inga la ia maltato mamadu volkato community o lo au maui o Cairns ia o le foi lai fo te to ia lo nei le so lua o no le a matai fanga matalo ia fanga malanga i Cairns ia so tofi vai sole lang fu nei ia tolu foi malanga mai Cairns o le ai nei ia o lo tolu Adelaide ia o lo tolu foi Canberra ia o le foi la tolu Wellington ia ai fa Christchurch ia o le tulanga na e fia ile nga foi le fai lo atu le malo si o tatu atu Malo ia o te se i siakia wha mauniel ta numero telefonia lo sunga lo fiunga vala au toi o le o no tasi fa valu tolu ono valu tasi io o le ono tasi ale kouta Australia to ono tasi nei ia ele wang o le mobile ia ele ave ai la le dua foi le ngai mo siti ai na le ono tasi fa valu tolu se lau ono valu tasi so area code o le ono tasi fa valu tolu se lau ono valu tasi ia pola email o le john.nickel nickel @fijiairways.com ia fai una vala humai fai lo mai io no vala watule tatal no foi ma sai di tonu me lo ia ma ta o 20 passe se fo ia solo lo finangalo tanga malanga ai fa malulu atu e pe ia no fai atu le to ni set se so ile ia o fo le passe se ile aso ete malanga a terminator tami le day level nei o le tau fi so wa normal Christmas te to e fa manino malvanga te o sela o mata watu o le tolu sela o le na taua o le tolu o io e o sela tolu o no malkasi la ia fa tai le vanga na e maloa fa tai fo mo lo tau le ngata i company o lo e tau le te mine Fiji Airways ya me se fo io tatu ngata lo va ai fo i se fa fa ngo fi tau malanga tanga Samoa nga Samoa e le passe su station o le mato fa nga venga no na ta o le so ia la no mai le limo se la uta la le alu tasi le one way ia ai na lucky passe se la na le te mai na pe to mo fi
Ioi. Ei bo sei o period fo ile matou e fai ai tau sanga uma tai tolu sei o le fa sei o le vai aso. I mean ile tau sanga fa sei o le tau sanga le ala fatua uma tu le sei o lo January February March. O le sei o le sau nei le fai unga o Aprila. E la vea ai a me uni ulai mai e al watu ia pase se taua ia te sema ia ona to ia fo ile o le sei o tu sai fa sei o period ile tau sanga. So ela vea uma e fai ona mau le website ale Fiji Airways e policia ya malama ia vala mai no tau fai e fa manino atu ia tulanga ai a fo o sei o lia ia pase se mo le tau sanga ato so a fa bela o le sei o le la lu nei ya me ia lo no winga la vea kwa te se mala vea tu en February mati February mati ma pedi lo tau sanga fo o le final now sei o fe solo ia nei e fa cora se foi le fa ia sei Ane tele wa o vele fa nei e New Zealand e mai nel ma ia sei o nei ai ngata mai polisi ono tono lono masina le lumana na le fa ele la e fa sa nga yo nga e poka e tolu asa mai fa ela poka le la volte mi te ma vo vo e me soltu ai la ia o mato e sfululu a masina e fa ia il sei o le February mati a pelila ia a fa peole la alu me ia me ia fa ile ia me ona e fo ile o le booking system la to we told se la uli mali maso le tau sanga fa ina fa ile booking 355 days it's tono le flight tono le o le system e pokai a over tu la male tau sanga fa pele te fie mana o le malanga ile lua fe lua fitu pete malanga ile te se ma lua fe lua ono ele o te tono la le system ia le fa ina na e fa ina pokai ia vano Malo faftai fo mole no to e tata no lungo le tio e fa no ni so tau tu fo ma unanga lo fatino le Fiji Airways e ale lo tata ingo na fo inga venga tele o lo ye te mineia tu I fa sina ai manuia telefo fanga fo o nei fa un nei va yaso ai o muli la kapi na Australia ma va ai fo I fa nga au Wellington ma le au Moana Pacifica ia o le na o le la volta o ma au la vai o le auto New Zealand passport ia ma le ai pele Wellington le o nganga ia o la au ka ia o le Moana ia fa pe ma si tato hurricanes so le ai se me fa lo fidi ai le a fo il lango la to si tato au ma si tato no o ma sa ni fo ai fa tele la mo le avano ia la ne si va la uma ia Now seen the text my ele numero na wa batu ia on over la watu la ia de e tal no atu failo atu tu langa lu fia mal la mai fa stai foi la sunga ma de malo le tio mo le avano o le ia fa to foi ia nei taimi tu fa sina ia se foi fa so I foi ia tanonga na mo le fionga ia tu fa sina le pulisini le o la fo le Fiji Airways I vanga ne le Australasia le la vai Australia New Zealand Mackenzie o le Oceana e la vea I ma Vanuatu ma moto al Pacifica le fio ai valele e Samoa Tonga Tuvalu ma Fiji ia ma vaenga Australia le stete pe on sa no ye tu fascina ala na numero na e ma fai na texti ai o le o no tasi fa valu tolu o ono valu tasi ia ma toria foi foi assim na pisi foi tu faz na o si termina o fio matam foi so ta inga ele mo o pisi ia na le tu le text ia mo lo lava non tali mai la ia ai so ni foi le to ofisa ia to ia fia mo so ta inga le este mo na mai le o le la to le vole la to timetable po le schedule flights ia malanga na tu le lunga ta to Facebook page I lunga fa ngo fia foi na nga lo fa ta si male le foi a unanga wale a mo pase sta mo fia lolo mo tato ia to no le sina va no e o tato tangata me sai ni Wellington e ta fa sa mo ai la to fo ia tu la fa sa la le oli neo Jerry ma tasi lo I tato po fa sa la ia fa tu fa so fu
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. I love Monday.com. What's
mai se patu tele nga ma le pakekianga lau. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia o le nau whaamawai atu le whianga o whaalai palauli ia ma le lātou whaafia fianga i pese o le te wila i tausanga ua mawai le pua ianga noa. Ia o to i ngā whaatunga whaapea whaasamo moni. O le fia i o na i o tātou mātua tua asina sino le atunu o lo mafuta mai tonu a inga nei taimi. Ia ua whaafia fianga ia e le aini pi ano. Io e. Tama ia na pāte ya ma le fala ya ma le au fai pese. Le au fai pese foi lea le fia anga fa alai palauri. E le ai mani tama itai o iai. O leo tama itai iai. O li. Io e. Lea pe pese le au fai pese lea ia ale pua ianga noa mai le fia anga fa alai palauri mo teri sa la fai. A fa alongolongo la ni si ufonga. Ia pe ina i leo na pe o leo pe ni o roto voi. Ia le ai o ele tama itai. Oli ole mana ia foi ole au fai pese ma pese ai a fio anga ni vai lo vai tu muni fa ala ia mai palauli ia ole mana ia la tu fa fianga pe mai ia i vai nga foi le pe a fai ia tu tasi ia ole te wila i sa mo i le va pela o fai atu ele mana ia pese i sinu nei tano atu a ia i le fio anga o pal li tu malo palauli ia me fio anga fa ala ma vai tu muli ia pese na ole mana na ia le fa fonga mai se lava nei o tātou mātua tamana e leini pāte e leini piano pio ne vai taimi ia ole fo mana ia ne vai taimi le usuina ma pese fa sa momoni le fa ngai pāte ia ole o pau fo ia ne fo i tal fo ia ma ne vai taimi ia we fo swinga pe ona fa ia tu tala pe ona il pese le fia anga fa ala ia na uto fa fonga mai e leini piano tama ia na pāte ia ma le fo taimi ia e ai mai lunga fo taimi o kalmana ia ia moni atu fa fianga so i filo i fonga la mua ia i le nei taimi ina o se fulu minute o te nei le tu la se fulu tasi fulu ia fa fonga fa pongo tatu telefon ia te pena mai ai Selina Casiano tala mai sa mo musika le oli tatu ma futai ia i le taimi ia ai mai atu fa fo ka se sulu matango fio lai fa fo tu tatu ofisa fa sala la le tava tu la wato soane le mo va o na isi fa naule ia mo me ai to so le mo va le tamait tamait ia e tawa on tu wel tanga tamatua fu le va ai po le lein fainga le la me tawa di va ia le o mai ale mo i no le va o le inga le fa sanga il tatu office ia e mo fa na e tu ia ta fa ia tanga tamatua ia fa pe fu ona mo le va o tamait ma nei fu ia lu o le matua tu ia ta fa ia mfasino le ia le moino le vau fanau i tasi foi le vanga ia nga foi ia o fanau o le moino le vau ma le tau tongi o tatu tupe ia i company mo vau ia na ua ma tu foi nei fanau e mana ia fa nga ni te mi la tu tuanga ia o se le se ino le mo vau le fa ola ina ia ma le moina la le vau ia ma le ia le tau foi on tau on tu wai te ma portinai te mi la fa nga ia te miti le mo vau ia na tanu atu pe ia pule o ia fa ingo se o fa na o fa pe fu night to no fale na fa ni me nga to no fale ia ma na ia fo pe on fa ia to le ma na ia le tau o le mo le vau io se fu 5 minute o te enile tu la se mo tasi ia pa tal fa tu le tina matua ia to sang fa io ma lo lava ia tina matua to sanga ia mo ni fo ni ta ia o fia fu se ainga na te e fa le tofu ai la tu i puti o tai au ya malo tofu in fa si swing ne ne fa ta e mana e le ya le alu in ti fa le ainga fa lo tua o ya u fa le fa la fo le ya fa pe in ti ma la so fu a so lu a so lu stofi ya ele se fa la ya e tofu ya na pel menale mai le tu ma fo so tanga Faunga. Ia malo la vale mafto mai tatu te no wa se fulu 5 minute te nele tu la se tasi tatu wo fa fianga ia se fai foi se swinga na o mai atu pese fa langa no ia si tatu wo si pese va velea ia e te fa malustino men le taia o le pese phone nei te mai ta ia ma Selina masoe ma le ngor pese o le fe e tau la malama
Ia, na tu tisi le feeling o le upu. O le fee tau la malama. Yo. Wa ya fee o fe wa ilunga la we. Ia, manuia la vale ya so i fuanga mga luenga tatu wa tinu. Tuma ja ia Marcelina Masoe. Ia, malana pese fole o sa te min nei tua. O le ngol pese fee tau la malama. Ia lena o le fee taula malama ia sa o le ia tele fo i fee i tatu wa i le teimi nei ia ai o le tamalna ia le sea ia mawhawhai ai whawhiwhianga si whilo si whonga la mua ia toi whawhelo i toi whatalo whatu nei teimi ia le usi asi o ngā whawhelo maro tio manu ia lawa nei aso ia o Celine Joyful ia man tina matua ia tau sanga whanga iyo ia tasi lea whee le whero il teimi nei ta mamomea ia mo whee matua ia le lea ia ai malo lava le o sa inga luenga ma fuafuanga le ia taimi o le tai ao le si whonga la mua Wellington se fulu hiva minute o te enei le tu la se fulu maritasi ia taari se fulu lua fa whonga i tatu telefou matala mai Samoa ia si tatu watu na le pese le o le whee upo o la le whee lea isa ia na o mahatu le whee tau la malama ia le wase e mai le whee upo Ole fe,
o fo itai se ua o lava i te mai tai Whaatau o le whanua tasi ai whaalava i le siwa pai pai Se se ai male mapau whau O si uso lea fo i sa whee Whaatau loa o le taseni A ta e loa male whee teine O le whee o le whee o le whee O le whee lai siwa mai o O le whee o le whee o le whee O le whee ulu malo O le whee o le whee o le whee Lai ta amilo ane o O le whee o le whee o le whee O le whee ulu po o Talo pai le peta ina le sa lue i le musica Ua tau whaatu sana lipi ina ua mai a mai o le siba Au lea ua tau i le ua le tama i pe ele sa la simba Ua mau fo i le sio na abe ma wai le lipi e luai i le fale O le fee, o le fee, o le fee O le fee le siba mai o O le fee, o le fee, o le fee O le fee ulu malo O le fee, o le fee, o le fee Lai ta amilo ane o O le fee, o le fee, o le fee O le fee ulu po o Isa perlu alato abe ebibi uma ile time tasi bangana uo o ile fale ai le mata patwa tama it's a matwa ina lava say yani na o male fale wan o le fe male ta avale o le fe o le fe o le fe o le fe la siba mai o o le fe o le fe o le fe o le fe ulu malo o le fe o le fe o le fe la ta amilo ane o o le fe o le fe o le fe o le fe ulu po Siva mai o, o le fe, o le fe, o le fe, o le fe ulu malo. O le fe, o le fe, o le fe, lai ta amilo ane o. O le fe, o le fe, o le fe, o le fe ulu po o. O le fe, o le fe, o le fe, o le fe lai siva mai o. O le fe, o le fe, o le fe, o le fe ulu malo. O le fe, o le fe, o le fe, lai ta amilo ane o. O le fe, o le fe, o le fe, o le fe ulu po o. O le fe ulu po o, ia le na o le fe ia o le fe ia o le fe I fa fi fianga se filo le o lo as fuli tolo minuto te nele tu la su mo tasi tata no le fe o le si kuka e foi le kuka ina ile ia le fe wa le ia le fe isa o le ia le fe ia na la si kuka tau no le tau sami yo an pa wale le fainga le tati lo ita ia te msalo fo to te le tatu no le fa fai ai Eise si kokaina le fe e mana ia le tau sami. Io, ia, ma fa ali me so fin ngalo. Pole ali si kuka tau no kuka le fe. Wa le fa fai ai pe o le matai ai le o le tatu wa tinu le fe o le fa fai ai. Ia au te lo I pe si to inga a kuka tau kuka pe falai pe ia ta ilo ia ona sisi kuka le kuka ino fe mo le tau maftanga po le tau singa ai tau maftanga ai o le ua luas ful faminu te nei le tu la se ful maritasi ia to e fa filo I to e fa malo atu le tatu tunu tatu mafuta pe le tau tua le nei o le si fonga la mua ia I Wellington ia mo le si le fil tatu tunu pe ona ia stofio vesta tasi ia tasi tari utato fa sala longa I Samoa to tu me le sunga ia tasi Salem Sam ia le sola le ole afa o te pe I nei le tato ofisa autu I Porirua ia le tato o nanga mo le tautua le nei aso se pa ile tu la tolu le fia na nei ia ona oni tu nanga a le ma alfia ia olo iai ia le tato fainga luenga I Samoa ia nai tu ngia la iti foi ia mena le la fa ilo atu il tatu tunu le la fa o te pe tatu tautua I nei se pa ile tu la tolu I le fia na nei lo no wingala e umil tatu maftanga ia manuia lama ia fuanga fo I mga luenga le taimi o le tai au ia mfa malosi ile to umi fo ia uma le aso le taua le o le fai fia ma lo ngalue fia ia wa le umia ai uma le taimi le umia ai tare tolu le umia ai tare fa o manava ai a fai fa u nga luenga luatu ale nei taimi ia e fai o le o la nga luenga ia a o le umi ai fo le taimi o tuaina ma wa fo le wa umi ale taimi umi na toso le taimi ia ona te le fia
ai e fia ele me ai vai atu tar lua tar tasi tar lua tar tolu manava ta ule na one nga lua fia ma tal no fia ma ya ulu va au te vai fu ili si o so fa nga luenga nai to te nga lua fa tasi tono company tono ofisa fa ya oi ya na mo fo no fia wa te ano lo yai e ita lo le malau nga luenga o lea ua luas fulano minuta te enele tu lai sifumana tasi tatou woi faafiafiaga lenei taimi ia faatalofa atu le suga iā taape mafua mafuta mai ina i lower heart wellingtone malo faatai ioe manai ala vai atu le matagofia le susulo la ia manuia foʻi ia savaliga outou loo savavali lenei taeau inai faamalositino e tāua le soifua malōlōina e faamuamua ia faapea nai te savali faisau faamalositino malo atu le tatou pokalame ma le tautua ia te utou. O lea fo i lau, ia te whamalostino fo i le tapena ina o lau maota ma lau lau ni te mira tai au. Ioe, io ane mele o lau tango e ngau ia tu lau le ia afu ma le ma tapena lau moenga. Ia, tasina whamalostino. A taro vatu di sunga kone lio nonu malo, manuia lava le nei tai au. Le maa tu lua le, wa se mai, ia e whaawatu tātou whaafianga, Oh
tātou au whaatasu le nei aso. Mapu ile ututupe ole faina sila sila nele tauti anga wale ato atupe ile fana oia we wa mali li utoa wangausia upe maotawa uatulolo loto oto talo faela ufue wasolo Wanga pepe mayo aina le au matatao wala ngaila wala foia ne ibalai uafulia fo ile tulu ibai uamalipela utuibe ebe lata lipesa fa apele pele lo se ualelea walilo watuile bao
faatalofa si'ufofoga o le laumua. O te tali tonu e le toi tau silingia po ai. Awa wa to oto I fala le matanga. O le fesili. E ai e se tasi e mawhai o na ia wha umi o nas. Nof! Hey!
o whainga malo lua. Tulau.
e wha malo malo le ngā lue enga e whesilingia le so Oe o le lupe wha leli o mutu wha beko malo I ngau wha kaua ngau I lau malo si e pungo wa I au kore whaki Au wa e se fuma le kasi E se uma fio anga Ua au fia whiki a fume kasi Mga kuere I sau wa oe o ngau e loa o oe Nga wha ia mwere fui fui mo Samoa Nga ruenga se lo I la uwa ai Hama ua masangi ai I mea le lewa e whai Au wale kani ai whai e mwhai Au wale whea uso I makanga Ko lou loko e ke me whai a Rupe wha le leo le leo e malo Ea whai ule whai wa o ati Nga uso ya e te mea E tapo I nga e leo nga se toto Te wile loto Ole whisili Wa e sau Ole me leo le a e tua Fatofa I wo ma ai I tolu te saka Uso e malo Fai wa fa malo le alolo fai matu Fa malo le alolo fai fana To alua Bine fula E fai ngata Ai ole lo fa e ai la E leo le apa E a e Ua punga Fianga le taimi o le tae ao sui fifiloi fa fianga si fonga la mua ina ua to se full tasi minuti na tale o le tula se full mari lua ya mnatu o lo so longa manuia nga luenga mafuafuanga I tonu ainga e mai fo I tonu nga luenga lo fianga I tatu o tunu ya fa pe fo yo nga musika sui fifiloi lo tu inatu ya fa ingo fo ya nga luenga mauta penanga I tonu lo maota malaulawa ya le lava la nga luenga o lo fai ni taimi a fai o ngā nei whātunga ma whawhia fianga ia lo tātai nātu ma tu nātu e ana le tātou o nanga ma le tautua ma pese sui whiwhiloi ia whaftai le tu o nae mawai le fia tātou umalama ia ae e le tutusa umafo I ainga e fo inisi o ainga wa fia fo I le nei tai ao ia ona o le wala au pa ia le atua I e pele I ainga o whanau o mātua ia o nisi o ainga ia mare ia wha mawharwhanatu le tātou tautua ia te uto umalama fo I le nei tae ao mai se lātou lo mafuta mai le tātou a whaafianga se I whiloi ia a o lo o a fia ma I whaanoanuanga le nei tae ao ia ona o le mafutanga mo tusia whaafuasei ia po ni tala fo I wa maua mai Samoa ia I nei whanau o mātua o ainga ia o lo o whaafonga mai nei taimi ia whaamawhanwhanatu le proklame ma le tautua si fonga lau mua ia te utau mua pelo to te tele ia o whaatua pia I le tua ia ma on sai ia tātou te o malama fo I langona whaapena sa wo fo I ai ia I le whaingo fie ai mai se lava le taimi mo tusi ai le mafutanga ia ma mātua ia oe e le whaingo fie la ngona pe a pe e le wala upa ia le tua I nei mātua ia o te ho fo I ai ia e le whaingo fie mea fo I le ta te whaamu I ai ta ita ia te outou whanau o lo so I fua pea nei outou mutua tausi ia le alisi mea to e whaatari e loa e le tu a tore maa losi ia I le waainga o le tausinga o nei outou mātua ia wa e iei le taimi e iei le aso ia ia I le wala upa ia le tua e nei mātua ia o la outou langona rea e le whaingo fie ia oe mea na ia o la tau fo I wa a fie fo I ma ia I le nei fo I aso ia ono o ni tala ia ua maua mai Samoa nei outou ainga ia o e pele ia te outou nei outou mātua ia mai se o whanau ia ona o le malanga le maliu male o ti whaamawhanwhanatu le proklame ma le tautua si fonga lau mua I ainga umalava ia mo pele le loto tele ia ma ona sai ia ma whaatua pele tātua tua ia o le tātou whaamawhanwhananga sili le na
O leo to e valo minuti ona tale o le tu la e se fun malu e man tu foi o tou manu fo ia ila tou ma fainga malanga ia o le amalanga tu ai nisi ia I fono tanga e kalesia le nga sero le vaso le nisi fono tanga o nisi la u malanga le taimi nei ne va yaso o nisi malanga le vaso le ma le vaso tu tua ia e fai sa tina I Samoa ina yo la tu ia se tu langa le lei pe fa pena so I fu si utina na u man tongi lo pase se o la e le Samoa e fa se price ma nei a tele na fu fanga nei ale le o yasi nei matua ma vai ia manuolo o mau pe ila tole ma los ia fa malo fu ia o tona la sauni malanga amu ia o tona la to te malanga I Samoa ia e manu ia fu fainga malanga ila tole a malanga nei va yaso ia fa amni atu fainga malanga le afenga I mo to e manatua pe ia ona taulongolongo atu ma watu pe le fa manatu e fia pa lota tau sanga fo le pa lota le tata o tunu I Samoa ia ona e manatua le stala lo swafa pe fia pa lota pe mana o to ya lu Samoa le tau sanga fo pe aulia pa pe le te malanga le nei masina pole masina fo ia pole masina tu tua ia ona alule le stala lo swafa le fenga pa lota le tata o tunu I Samoa le tau sanga fo pe to foi ia ele fia pa lota o te alua o ya silo wa inga ma ta fao ma to foi ma ia ele ya se me te pole ai na le vaenga la le Samoa mana tua pe ia lua afe le sala o tangata vo le stala ele le palota ia po le palota fo ola o matua taunga tao na fa salang pe ia sa o pe fa sa mo yo ses pe ia la tamai tau atu na e pe lua afe le sala o tangata vo le palota ia o tupe mai maua tupe o le faingo fielo talo le stala I taimuli no uma ia lo tai ngoa I le palota le la ta pena tu il tato tinu tau sang fo ia ma won tau I misa tato oi se tau I misa tato ia malo to 5 minuti na tane o tu la se fun mai lua mai alon pesa le ia mai le coconut magic ia ona so lo le matato telefo tala mai Samoa si fonga la mua to 5 minuti ona tano le o le tu la se fun mai lua ia te pena I foloa le tau maftanga le to ina man lo matua lunga lau ia ma vala auta mai ti o mai e fai lotu lela atau samil to ina lela atars fulua mana ia tele isi too late Se mea ina whaingata, ma se mafu
tanga ai ua mawhana ai whaafua sei ona tā ua wala wala le vai omo omo onga na to ulu wai la ufui fui vine tulua ea saue su e mai se fua olive se io uinuia i whaangalo ngalo ai le mafatia talu le mafutanga ne i te ua fatia angi maya o le sau ma faa solo solo lo ma fau fau ia o e la ele ina ua tā te te a ese le nei wa o ino i le ipu ua sili o na o ona tulua ea taluai o e la ua fionga le vai omo omo onga na to ulu wai la ufui fui vine tulua ea saue su e mai se fua olive se io uinuia i whaangalo ngalo ai le mafatia talu le mafutanga ne i te ua fatia talu le mafutanga ne i te ua fatia Tui whaatala whaatala whapoponga o talafau mai le si ufonga le laumua mō le nei au au li. Wa wala au le vaenga whaia le green ina ia whaalau tele le avanua anga wa ai mātua. Ia solivi e tutongi mō le vaenga o lātou pepe fau. Ona ua lipotia le iei fo iu seisi matua na te ena ina lana talo sanga. Ona e whaapea na whanau lana pepe ai le io ile teimi na tau e whanau wai. Na talo sanga le tinai le pūlenga mata upatau ngā luenga. Mo se ilo ilonga le whai unga ale matanga luenga o pisenisi, whaafotunga o mae mae fōma ngā luenga na te ena ina ila na talo sanga mō livi e tutongi, mō le vaenga o lana pepe, na talo sanga ile masino i ulai, ina ua whanau le pepe. Aile iyo o ia o ki topa lea na tau iai, sa nofo malana ngā luenga ona o le tau singa o lana pepe, e toi sa ili i fo ilo na malosi. Peitai o le manato le embi, e lea nga vaa, ona ile i whai ngā luenga mo le silia ma le lua se fulu ono vai aso, mai leo whainga e 5 se fululua, a ole iyo o ia o ke topa, o le talia le tina, sa tatau ona whaia le whai unga i le aso na whana wele pepe ia iulai, ai le o le aso lea na tau iai, ana whaape wha o ngā le aso lea, se manu e anga waa i lea tu unga, peitai o le whaalinga Helen Van Druten, o le pūlenga, e sa au le ilolonga na whaia le embi, lea na te ena ina i le talo sanga le tina, molo na livi tutongi tu saimal tu la fono. Aina sau no le so upo le green mo mta uptau i whalewhai ngā luenga, ma le saunga le mō, o te anau tu iono, e tā ua te le livi tutongi e wha amauti no ai, le leo le amatanga o le ola o le pepe, ai ale anga waa iai mātua ono ni mafua anga waa pia, o se tūlanga wa le tāla whianga i te le.
Na manu malo se tangata o kilani le bawa poli le po na po e luas fultolu te simale tolu miliona ta la o le pepa manu malo na whaatawina i lunga o le mai loto. O le to avalu e leo tangata ua milionea le bawa pol ile nei tau sanga e to olua isi tangata na mawaina le ta i tolu se lau tolu fultolu afe, tolu se lau tolu ta la i le vaenga momo le loto. Mana whaatawina le pack and save i maangele au kilani. Malunga o le mai loto i Waikato ia pepa manu malo. Ua folfola le ituanga ia Australia o le awhatu maupea le ala mo tangata New Zealand e mawele sitiseni Australia pe awhai ai manu malo le whainga palo ta le atunuu e anga waa tangata sitiseni New Zealand mo situs falau Australia pe amai alwhata usanga o nofo mawai ma o suinga ia na whai e le lua whelua tolu o le lua se fulu tausanga ua tuanai. Sawhianga ia i pia tangata New Zealand mawhainga tā pe asa ili le sitiseni Australia ina yasa o lumana ile Anzac Day ile lua tausanga taluai na whaasilsila il pale mia le leipa. Anthony Albanese le anga wa tangata New Zealand ile sitiseni Australia pe a ato le whatausanga o mawai ile atunuu o le ale suie se whainga malo so whaatasia datan le polisi o lo o iai nei. O whalie se li poti whaatuma oti e ova pesi le atule mawalungo le tau e toi whaale le iama whaasao e le wafutu wai i pitone na ilo le tupe na whaanganga le pule nganu o le Heart City mo lea whaamoe moe. Wa se lau se fulu ono tau sanga talu o na iai le wafu mana tapunia talu mai le lua whelua tasi ina ua mai ase su enga mai lo ai e yeini vaenga o matua le anga lava le wafu o le tau sanga talu ai na whaiese whai unga sui o le pule ngā nuu, ina ia whaiese su enga i le tau e whaaluina mo le whaasaunga o le wafu, po o le tuuloa i lalo, na io ina le whaatu langa o se paketi, e le te tauna silia ma le se fululua miliona tā la, ma o se vaenga o la lato paketi mo le se fulu tau sanga, na iloane e o atu lava i le se fulu whaatesi ma le lua miliona tā la, e toi whaasauina ma whaaleleia ato o toai, e se fulu tasi tesi ma le 5 miliona tā la e whaasawa i le afa o le wafu, ai ono tesi ma le tasi miliona tā la e tu uai i lalo. E tasu vai tolo tangata New Zealand, sa mo umiaina le fesosoani mo tau mafa e le tau sangata luai, e tu saimal faalinga ale Consumer New Zealand, maana faalielo la tau pulisili, o se fangu telelea o na ile o solonga le lei ile tu langa i tatau o na iai le maketi o oloa mo le tau singa o ainga ile atu nuu. Sa whaiese sa ile linga la tamai le Consumer i oloa mo umia mo le tau singa o le tangata soifua, mo wata awai le matua mo umia lava o se ngai o inga le malo, e whaalile e le mau o le avanoa, mo ni tau mafa e ngā whatia e tangata. Na sauno le pulisili John Duffy, e whea ngai tangata mawhaingata e sa ili ni tau mafa le lei, i ni tau e ngā whatia, a ele o vai lava ni suinga tāla whea ngai supermarketi, e ui sa ele sa ili linga le malo, whata sema le filifilinga le o se komisina, mo o loa nei e mo umia e ainga, pole grocery commissioner, na maua le sa ili linga al Consumer New Zealand, e tolu se 10% o tangata, na talo sanga i uo o ainga ma au nanga e tufai tau mafa po ole ofisa fo i ungaluenga matupe maua. Ile tau sanga taluai, ile fia maua ni tau mafa. Sa maua fo ile saili linga, ele fa o ngaina e tangata fa atau, polo kalame supermarketi e fa pe maua ni tau pa u, po loyalty programs, e fasa 10% tangata na o lato fa ailoa, e yelo lato langona i la ititi, pele e fo ini fa amnianga, e maua mai ai. Ua toi whaafau le asosi pol whaala potopotonga o whale tupe, le taiala mo whaatinonga mata o putau tupe mo whale tupe le atunuu, ina ia pui le ei tangata mai le au tau whaasise. I se whaasile silanga le asolulu na whaalia e le asosi, o ia whainga fau o le awha ngā solo na whaatino, i le isi fitu maasina o lumanai. O suinga ia ua whaia e au fiai, le iloa le lei oni whewha au ia inga o tupe e maua lunga lava le avanoe o no la matia mai ei whainga tau whaasise. Whaape ai, mani teo ngā tupe e le maasani ai. Iai ni lapata inga mua a ole i whaia ni whewha au ia inga o tupe. Iai ei fo ile wha mauniga e tutusa le ingoa le tangata. O lo o tutongi pe la fo iei se tupe, whaapea male numera o le teo ngā tupe. E iai se i tō lau li poti iai teimi uma po le luas fulfai tō la i aso e fitu. Whaasoa atu le wha maumongo teo ngā tupe, ale au tau whaasise i se fale tupe.
A vai ai le whaamaliaina se whale tupe suinga e lima mole puipuinga pe ona tā ua e tatau ona tutongi ni vai ngā tupe. Po o tupe uma fo ia tangata ia e leilo loa pe ngā wala tau tupe I whainga tau whaasise. Na whaalia le polisili o le asosio whale tupe a New Zealand Roger Beaumont o ia fuafuanga fong o le avsosani te le puipui e tangata mai le whaatuptupla ia pea o whainga tau whaasise. O le asatolu se fulo Novema lua whelua lima e amatai o na whaonga lea ta ia la fau. Nei e se whaatanunga mō pātiki Ria Chike Aruna Ranjana Pereira ina ia o atul whaiunga o mati wa toi whaaleleia sona whale o nofo mauta tongia ni tangata I porirua. Ona umtuale I tala whea ngai mole nofo yus tangata soifua. Peitai, sana ona ia ave ese whaamalama o le potu ai ave aneni pepa malo o sui ai. Masai sai pe whaamaui pepa I ila ona alu ese lea male atunuu. Na tu ina atu se whaatanunga mai le whaamasinonga Ia Pereira e tau fia ia po o so se kampani o lo aveai o iam whaatanu sili. Ona toi whaatanga ni tangata ona nonofo maututongi I ona whale I o lo matua leanga lava pele o au siamu whaamaliena tuunga mole soifua maloloina male saonga le mo o tangata. Na ta ola vaenga su elmitanga luenga o pisinisi, whaafotunga o mae fōma ngā luenga, sale ius ta ia Pereira le whaatanunga, mai le Tenancy Tribunal, I le masina talwai, ina ia whaamae a le le ngā luenga, e te tauna whaalelea o le vale nofo mau tutongi. E li maa whitala ua mai o ona tutongi o le taui mō tangata nofo mau tutongi na iai lea whale, a e le I tutongi ina, le isi li maa whitala. O le lua fisfululua, na saini ai tangata no fumau tutongi ai I lea whale I Cannons Creek, se mali leanga ma le PK Property Services, lea na wa aia le whale no fumau tutongi, e o mai I le masino Januari I le loa whelua wha. Mulimuli ane, watu uatu le wa ainga e le Tapro Limited, mai na o Pereira le whaatonu o lea kamupani, na o ia fo I le whaisiea, ma o ia fo I e o na lea whale. E tele ni whaale e tonu na awhie le whale, o pūpū I le tele o waenga, tele le lenga I le whaalo, palani si o lau papa, iei ni whaamalama I le mawhaio na talai pe tāpuni, ma se ese tepo, ona o le liki o le suawai mai whaamalama, toi le aini masini whaamawhanawhana I le poto malolo. E o atu I le se lau se fulu a whelau whainga o tamaiti o lo o langolangoina le whaala patupatonga o le Save the Children. Ia matua matela ina lava I le fia a ai atunu e se fulu. E ono le toi mawalewa no I pol kalame o tau mawhai mawale soifua malolo ina le lei. Ona o leo le a whaititia pe whaamuta ina fo I le sapalai po ofiso soani. E nai maasino o lo manai e tu sai maseilo ilonga le Save the Children. E ei tau mawha ua mai o na tāpena ina le lei. E ngau se mai pinati, suka, milk powder, ngao, vitamini ma minerale, e umi se taimi e au ngā ai, mai le mo umio na wha aisa, wasilia ma le tolu se fulu tau sanga o wha o ngā ia tau mawha, mo ua mawhaina wha asawa ina le whaitau miliona o tamaiti, o whia ngai ma le matela aina I le fia a ai. E se fulu walu tesi ma le 2 miliona tamaiti na whaana nau I folawa I fia a ai I le lua whelua wha. Poli tu sama le tolu 5 tamaiti I le minu te tasi, ma o tamaiti o lo o au mau I sone o lo o tutupu ai taua e pe o kasa I o lava Ukraine, o Haiti, Sudan, ma le Democratic Republic of the Congo. E whea ngai pea malile lava o tau mawha. Ua whaalau lole o ngei nisi o vaenga o Sudan, ma ua tau mawhaina e tangata le vao. Ina ia mawhai o na wheola, pe o na whaalia ele Save the Children. E tu sama le tasi te sima le tasi 2 piliona leo whaingo o tamaiti I le lalolangi, po le lata fo I le awhalwai tau au whai ato o tamaiti le lalolangi o le ngā whatia le taiminei, le tau ni tau mawhai pāleni e tu sai mawha a mau maunga. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mō le nei au au le. O te toi whaatala whātolo tātua tunu o le isi whaopoponga o tala whau mai Samoa si mai ele whaafonga. O lo iai le hawa noi lalo whainga whaawai mō a inga umo le atunu o bisi nisi e ka le sia ma so se whaala putonga. E mawhai ei o na ngaosi so se awala
E mawhai ei ona maua le ele tise mai malo si anga whaafawina, e pe o lau papai pu e na mai ai le ele tise e ave o le la. Ai ei awala e mawhai ona maana mai so o se tasi, wa fuafua e whaia le ati nae e te tau ona mulmulta ia. E le whailo inga lau tusitala, ma le whaarulungo le ofiso whaavilai whaafosei mātu ia, na sauno ai le ofisa sili le pulengo le maalo si anga tau il tise. Tatou whinga whaavai, e le meta le Great Coati le tono le tatou whaapitonga. E mawhai ai e company, ia po a inga o na generator la tau ia la tau il tise, whaola iu la tau mauta, o le pawal mātou whautuanga. Ia au mai pe i le tono le tatou whaapitonga, mātou te whaia le assessment, o equipments. Ma mea uma whaonga, ina awa, ia awa ne i te lesia fianga whulelo le stability o tatou system. Mai vaenga whapea. E leua ia i te mle pe o le ofisa whulelo le vaenga le whale sikaleti, e o le spread, le ofisa pisikoa, la ua whaiei whainga whapaanga whapena. Na ioina e le ofisa sila le pulengo le marasi anga tau il tise le fionga whamuina. Le tāua telo le vaenga le pe a whai e mwhai le atunu. O na whaua lātou a te nae po e nei le malosia le tise mo i lātou. O le ate le fo i le fesoa swani i le tau o le kiso, le pito i siri o na tau ta, o lo whaatau i na mai e le pūlenga mo afi e le tise. Pui lele a whapea te mana o e generator o e lau el tise i wana al paume i whalea ia te lingo le la, le mea whamoi mo ia. Ia o lona i le pō, ia na tusle matou e fai titia fo le expenses a matou e alu o le expenses mua le fitu sul pasino o matou tu pe fa o tiso e generate le electricity a fa pela fai titia le bangana o le titia expenses ia le ai mo mai tu pe fo le e il time fa ngai malo le tu le tis fai lo foi le ofisa silo le pulenga le marsi anga tu il tise tar mai ona fa le tonu a fel tise le masino february na whaamawina le palasi la lo le tupe maua le whaanapotonga, e be o na whaamawina le o atu le se funma le 5 miliona unite, wa pa uwai le whaatau o tangata o le atunuu, whapena fo i le masino mati. Wa lava mantatoe le lua vai aso le watu ina mai e le pulenga o whaawelave whaafosei matu ia, e tu ina tu e tutonu tusi tālo sanga le mamalo le atunuu, o e kālesia a onga mwhaalapu pitonga o fo i ofisa mawhali tani malo, e visoaswa ne le tau me o whaalea ngaina, mai whaale tonu le ele tise pe ona uasi la fia le atunu. O le whaalinga le tamai te pule o le ofisa o whaabilai whaafosei. Te lea ia fianga ia o mai tawina mai fo i le malo le atunu. Ia e whailani mātou tatonunga le lua vai aso le o tu ina tuitua. Ina ia tā pena mai ai ia lātou talsanga. Whapea ei ia ni tūlanga o awhianga ia masini ia po lātou aseta fo i alu e tisi a e tauna mau kopo mai ai. Wal wasfulu iwa a perila le mai a le tātou pili o tau le tātou leo whaamalwina nei a le tātou SOE. Ia o le anganga la ia i mātou ia wawe submit mai o na whaatinu ai lola ia o le ngalwenga alu. A le tātou komiti whaafoe taimilan nei ia o le alai ai alu a tātou komiti i le lua vai aso e tā pena mai ai, ma e talo te fo le malo le atunu ia o le alawa iai le tātou taimi. Ina ia whaao o ina mai i le ofisa, le fo iawa noa tātou ofisa ia pe iei ni fesili po i ni sosoani i le whaatununga le tātou form, o le form fo ina ia watu e tasi lava le form, po le ainga, po le pisinisi, po le whaala potopotonga, e te le tau whaatunua o mo le form, na o vaenga lava le form e tala fia ngai i le tu ainga talsanga le tu ina mai tonu komiti e lo tala lava i mātou ofisa pe iei nis fesili. Taimila nei e lua vai aso a le o tu ina atu le mano le atu e whaau ina mai ai la tu tu talsanga. Pe ona sila fia wa mai atu whainatu pe pa whaatu mui le atu nuu e ta wana atu i ofisa o fono whaavae e anga vai ainga te itasi e fia tu sitano sanga. O leo ua whasalalau whaalau ilo mai le taitai o le Kālesia Katoliko i Samoa, le fionga le aki epe kopo mo sese vito liok tui, le tāmpenanga Samoa e whae lo ai le whaaloalo mal tui nātu loto mawhatia, e le tu malo le taitai o le Kālesia o au laulangi, le fionga pope Falansisi. Tā lofa, manuia le e seta o le lua o lua lima. Le nei ia au se tala whano noe le o pō se lilo,
o sala lau le tale le tu malo se o tātou tamapa ia. Pope Francisi le valu sulu valu o tau sanga lona soifua. Ia lewa a mia e lona tapa au le langi lo tātou o tua. Wa lava le ngalue a e fio atu le oli sanga tu mau. Ia o te tatalo le tātou pule anga o le asao le asau nei. Le asao le Yesu le anga alofa o le a atofa ma fai le tātou fai ngā misafa le matanga luenga. Nofo a matanga luenga e mo moli le misao le asau nei mo le tātou tamapa i e langa fai ngā malanga. Ai tatalo at fo yo le aso valeile nei le aso lufu lima o le a fai ele misafa apule anga i le kafido i a pia nei le afo le lima le afiafi i e tatalo atu i matanga luenga lata mai. I vai lele, i vai lima, i vawala, ma lo lei, ia, i faleata e amata mai le pea, o vai moso, ia, si usenga, o mai tātou te mio whaatase, whaile tātou misa whaapuleanga, talo atu i a pia, le matanga luenga e atofa i eile nei whaamoe, o le a tau saunia le tātou whainga misa i pese, ma tō tino uma o le tātou misa whaalpule anga le afo le lima, le aso valeile nei. Ia, o le asa, ia e tatalo atu i tamapule o matanga luenga e fia. O le asa o le Yesu le anga alofa, o le amoria lea, mo le tātou tamapa, ia i matanga luenga uma lava o seo tātou pule anga. Whaia le nei whaasisilanga, ma le whaaloalo tele lava, manuia le nofo a matanga luenga, manuia foi o tō uma tō whāsoifua. Le teitai o le Ekalesia Katoliko Roma i Samoa, le fionga le aki e pikopo mo sese vito lio tui. Wa toe whaia neise i lui longa al company telefonia le Vodafone Samoa, po le feo le tauvanga tau sala o le kelope, ma le tauvanga tau sala o le Univesa, o le aave i eila na lango tasi, o no le Vodafone Samoa, o le langolango au tū leo o le tausala o le kelope, le ua whaalua ne o na awa i e Samoa. Peita i tasi le tauvanga lea o le Univesa na whaatasi atu e le sui o le atunuu, mai na whaalia i le li pule. E whaisi tau ngatātelo le whaatupenga o tauvanga tausala nei e lua, mai o le a whiri e langolango na o le tausala le tauvanga i tasi, ona o le company telefoni, e le o se company na whaapitoa, mō ni tauvanga tausala. O le tauvanga tausala o le Univesa, o lo tawala atu le mana ia event, o lo tāpena ina le tausala a Samoa, le whesoa swani a le company telefoni. E le fau le company lo lātou langolongo ina o whaamoe nei a tausala o le atunuu, e pei o na unua i langolongo ina i le tausala o le kelope le rua whelua se funmal tolu, a o le tausangan te nei i le tausala o le Univesa. O tala fawia mai o tātou tino o le nei aso, whasoi foia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au li si fofonga o le launua.
atua ma'aluma o manatuna Aoangi o amatautia e whaatuina wai manui Ua le tusale amale whaavaina e whiriwhiria E matangi se iangi mai a Te au alo whaatuai Iuso pele o iuru mama o manuna tamai Talo whaua e alo atu Masue sue manui a ina Paole atu nune iwa whainga tamea uma E matangi se iangi mai a O te au alo whaatuai Iuso pele o iuru mama o manuna tamai Talo whaua e alo atu Masue sue manui a ina Aole atu nune iwa whainga tamea uma Aole atu nune iwa whainga tamea uma Le whawhianga mele pepese le matangi mai sa e male pese le na nofo I le awa uli. Ia I le susulu matango fio le la. Ia e pei foi ona ia I le nei aso. Le aso tofi le nei. Le aso lua se fulu ma le whao le masino a perila. Ia I le susulu matango fio le la. Ia o lea foi o tato ia I le taimini nei o le awa uli. O lea o te se fulu lua minute lua se fulu ma le whao. Ia musika tu I filo I le sifonga lau mua. Pe ona te whaafonga I foi le whapoponga muni o tātou telefou o le nei a oli e meise foi o le nei aso ia e pe ona tāpeneina mafunga nātu e te maitai a Sabrina Kasiano ia ma tātou tala mai sa mo le toi whaasalawina tāpeneina le sunga ia tāsia Salam Sam ia o lewa tātou iei foi taimi o malolonga foi ma tau mawhtanga ia e mei foi na I whamanostino ia lai tani ngā sua foi ia le au whai ngā luenga ma le au ngā lulue ia I le ngata I la taua malolo mai ngā luenga le nei taimi mai ofisa, o loo ngā lue ai, e mai se fo I a company, ia so se ngā luenga lava o loo ngā lue tātou tinu, e mai se fo I a lau aweta avale, ia I la tau loo ngā lue ta avale afi, ia o loo wha awa upea ngā luenga nisi, ia o nisi le ua malolo mai nei taimi, nā la loo ki mai le leiti o I tono ta avale, ia matari lau sua, ia mai wha afonga mai tātou musika su I filo nei taimi, ia me se foi tonu ainga na I matua tausi ia walo foi tani ngā sua ni taimi le aso me se foi la tau na I matua tausi na I matua mātua ia olo I tonu o maota o tangata mātua ma maota ngase ia toi whaatalo whaatu ni taimi ia malo lava le soifo manuia malo foi le langi e mama mnatu olo o maua pe o tau le fia ia ma le ola malo loina ia ma mafuta mai ai ma fia mai ia I tātou poklame, ia mai se o whaafiafianga. Nei taimi atono lo o ngā musika ma whaafiafianga, o lo o tui nātu, matai nātu, nei tautua, ia mo le tātou ala leo nei, le si whonga lau moe Wellington, le tasi o no tesi, ma le tasi whamo, ia whai fo I lea ma whaamalosi, ia mai se fo I o le whaafo isia I o le malosi le tino, ia I whaafiafianga, ia o lo mawai o tau fia ia wa a mawal fia ia o tasi fo na vai la au nga ia I la tau lo fa tau to lia I mai o manga se ngasi o le tino le taimi fe lava se vaenga le langi nai te mafuta mai ai ia I so se atunu o le langi ia e fa talo fa tu le taimi o lo e fa nga mai lunga le tato Facebook ma le YouTube le taimi ia ma lo lava le mai mo mai ia o lo ki mai ai lau TV tono lo maota ia mai mo mai ia matari lau sua wa ia ni se o matua lo tari sua le taimi ma mai mo I le TV ia ma lo foi fa ma lo le koka ia na vai lo fa ma lo atu vai ngana o lo ngafa ma kokaina o me tau maftanga ia tari la ia sua ma e fa manuia atu le koka ia o lo pa o mai tu o le koka e ui lava ina lewa ma ona mai le koka I waranga taua ona tofo le kuka ia le tau le kuka ele I tau sami wa ale tofo fu le kuka ele lo wa vela le leima manongi le kuka ia na fa na tu pe mo ta tau le kuka ia abe to awone to tofo le apa fano ia ai tofo lava ia I le spuni ana ia alo to maftanga ma malolonga
Fa malo fo ia ila to lo fa o pe nga luenga e ni se lo nga lu pe le te me le malo lo na nga tala vale malo lo le simoko na le la le tula se fulu ia le lo fa o pe le te me nei ya malo on sa ile o to me ma foi ai mai alo foi nga luenga ile nga ta o le nei aso ai mai se on nei va aso ya ona malo lo le ma ta fa o le aso ata yao ile aso malo lo ya ile aso ata yao fa o tu fa fia nga pese ya Fatu amai al tatu tautua i lunga o le Facebook ma le YouTube le tulai tolu le au ni nei. Ia po le afia na nei a o le tatu frequency le tasi o na tesi ma le tasi wha mo talo le tasi. Ia o le tatu wha ma vai loa lea si ia ulia lea soa tai au. Ia o le au nangalava ia i lunga o pinga te whailangi. Ia e wha au pea si ia pa ia le tulai tolu. Ma e awatu nei wha au pea nei le tatu tautua. Ia le tatu o nanga o le nei aso. Ia pe ona masania ia stofio ve sto itasi mai sa mo tato ofisa i lavaia ia le lala fa o pe tato o nanga nei ia se pa ile tula tolu i nei tato ofisa lima se formal tasi mon Kevin i polilua ia la tato i nei musika le uli ia fa o ia malo longa mta maftanga ia ma fa fo mai tato proclame ma musika le nei uli Como fa? Ma qua meleia. Come vede mo? Cosa fa? Ei, oi o Simone. Ah, bomba. Sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
tawa malingi ua ole loa polea Po sa ua ngasala ua whapena Le maua o se mo na ole manatu ia oe Ua umai lo unei wha moe moe Timunga malela o te alu pea I lo ua lofa ia ore dia I le mumulu ese le nei avenga Masalo o lo ua lofa whaavalea Maunga mafuli mai a se I tanu mi ai Po o le sami e tumui a fe ai Le ngona I tino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea a fai Te whasoa O te inu pe iai O wa o la tau tonga Se matangi e se I e ave e sea Le ne whainga ta Ia so uma Maunga mafuli mai a se Tanu mi ai Po o le sami e tumui a fe ai Le ngona I tino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea a fai Maunga mafuli mai a se Tanu mi ai Po o le sami e tumui a fe ai Le mona I tino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea a fai Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te
Whatever I
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Vai Marielo. Macho te whaatalo whātu le paia ma le mamaga tele E se io macho whaafia fia I la macho pese O macho ne o le aniwa mai le motu o tutu ila O lo o tau tua matawela mo le atu lupe ala lea I le musika Pese la ia masiva Se whaa fia fia o le aniwa Pesenga, whaamali e loto
alo maia awa e toi no fo I le vai vai ai ua fie mau sau malolo ma se mea e te mapu ai I la ia o laula au ma fa a leo tele a se I ave oe e se isi lalo langi I le malu o si a pese pese la ia masiva se I fa a fia fia le aniva pese nga Paamali e loto alo maia awa e te toi nofo Milo milo pati pati lo oliva le beta ua o lo fia fia I pese pese ngole aniva pese la ia masiva se fa a fia fia le aniva pese nga fa mali loto alo maia awa exto no fo Le whawhianga mara pese le aniva, tasi le au pese tuai aso la, au pese le aniva. Ia le si la fia li au mātutua le taimine nei, ia au pese tuai le aniva aso la. Ia, le wha uma le wha utoe whaalongolongo, toe whaafonga il tātou atunu, a mese lava i lātou, ia o le vangfole le leo o 5 ono 10 fitu 10 tausanga valu 10 pe la tona sa maua mai ma fa longo ma fa fonga ia I pespenga ni e mese o fa pese tuai e pe ona ia foi le o fa pese le na to fa fonga mai ia o fa pese le niva o to 5 minuta na tale o le tu la e tasi ia Samoa e manatu mai ala tatu tau I lungo le ala leo o le tasi ono tesi ma le tasi whamo, au lea le a tātou mafuta atu pia I lungo o pengata whailangi, lea la a whau atu I nei le tātou tautua le tātou ofisa I nei poridua. Ia, e pei ona iei, ia le tātou tautua masani mai a stofi o vesto I tasi Samoa. Ia, lea la a whau atu pia, ia le tātou au nanga nei, se I pa ia le tulai tolu I le fia na nei. Ia, mo I la tau o lo mafuta mai, ia I lungo le tasi ono tesi ma le tasi whamo, whaftai atu le tātou au nanga. Ia le au whainga anuenga,
ia te uto umalawa sa tātou mafuta mai le tai ona nei la, I lunga o le tātou tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia, whaaftai atu I lau tāpua inga o lau te talo, e mese lau whaasoa mai I ala yo manatu whaalia I lunga le tātou Facebook ma le YouTube. Ia, mai sai lau te talo leo o lo o manatua I pēa, le nei tau tua, ia I le aso ma le aso I te tonu ainga o lo tau mafuta mai ai, e mese fo I tonu mo tangase ngase, o mo tau tangata matua, tonu whai lau ta avale. Ia le sa ki mai lau le tio, ia I le tātou o unanga le nei aso, whamalulua te fo ia ua sala fo I singa ngana lau whai ngā luenga, ia whamanga loso mātou whale tonu, manuia lava le nei aso, ai mai se leanga ia tu le aso malo loa tai au, ia e toi whauina fo I le tātou tautua, mai le tu lai fitu le aso a tai au se I pa ia le tu lai lima I le afiafi, a tai au lava lea. Ia ai mai le tautua nei, a le sifonga lau mue Wellington e lau whai ngā luenga, mātou te whātua whawha so I fua, ia le mamalo le tātou a tenu, ia me se lava tonu, a inga I matua tausi alo mafuta mai ai, tu e whilo I tai au, whaamania tere lava lea tua, ia le la tai natu pesen lea, me le sunga ia aniseko whale moe, ia e whaamahe ai le tātou unanga I lunga lea la leo, ia ona watu leo tātou telefon, matara mai Samoa, ia ma tātou mafuta tu e lau foi, se I pa ia le tūlai tolu I le fiafiana nei, ai mai le se whanga lau mue Wellington, tasi ono te si male tasi whamo, pasoi foia, ia mo le nei taimi, whamnia le tua. E te le amana ia tangata. E te le pataua mana oma tangata. E te maai maua lalo tangata.
Toi whaatala whaatala whapoponga o talafau mai le si ufonga le laumua mō le ne ia wauli. Wa wala au le vaenga whaia le green ina ia whaalau tele le avanoa anga wa ai mātua. Ia solivi e tutongi mō le vaenga o lātou pepe fōu. Ona ua lipotia le iei fo iu se isi matua na te ena ina lana talo sanga. Ona e whaapea na whanau lana pepe ai le io ile teimi na tau e whanau wai. Na talo sanga le tinai le pūlenga mata uputau ngā luenga. Mo se ilo ilonga le whai unga ale matanga luenga o pisenisi, whaafotunga o mae fōma ngā luenga na te ena ina ila na talo sanga mō livi e tutongi, mō le vaenga o lana pepe, na talo sanga ile māsino i ulai, ina ua whanau le pepe. Aile iyo o ia o ki topa lea na tau iai, sa nofo malana ngā luenga ona o le tau singa o lana pepe, ai toi sa ili i fo ilo na mālosi. Peitai, o le manato le embi, e lea nga waa, ona ile i whai ngā luenga mō le silia ma le lua se fulu ono vai aso, mai leo whainga e 5 se fululua, a ole iyo o ia o ke topa, o le talia le tina, sa tatau ona whaia le whai unga i le aso na whana wele pepe ia iulai, ai le o le aso lea na tau iai, ana whaape wha o ngā le aso lea, se manu e anga waa i lea tuutuunga, peitai o le whaalinga Helen Van Druten, o le pūlenga, e sa o le ilolonga na whaia le embi, lea na te ena ina i le talo sanga le tina, molo na livi tutongi e tu saimal tu la fono. Aina sau no le so upo le green mo mta uptau i whalewhai ngā luenga, ma le saunga le mō, o te anau tu iono, e tā ua te le livi tutongi e whaamauti no ai, le leo le amatanga o le ola o le pepe, ai ale anga waa iai mātua ono ni mafua anga whaapea, o se tūlanga ua le tāla whianga i tele. Na manu malo se tangata o kilane le beawa pōli le pōna pō, e 2.3 miliona tā la, o le pepa manu malo na whaatawina i lunga o le mai loto, o le toa valo e leo tangata ua milionea le beawa pōl, ile nei tau sanga, e to olua isi tangata na mawaina le tai tolu se lau tolu sfuru tolu afe, tolu se lau tolu tāla i le vaenga mō le loto, mana whaatawina le Pack and Save i maangele au kilani, malunga o le mai loto i Waikato, ia pepa manu malo. O folfola le ituanga i Australia o le awhatu maupea le ala mō tangata New Zealand, e mawele sitiseni Australia pe awhai ai manu malo le whainga palo ta le atunuu, e anga waa tangata sitiseni New Zealand mo situs falau Australia pe a mai alwhatau sanga o nofo mawai, ma o suinga ia na whai e le lua awhi lua tolo, o le lua se fulu tau sanga ua tuanai, sa whianga iai pia tangata New Zealand ma whainga tā, pe asa ili le sitiseni Australia, ina yaso o lumana ile Anzac Day ile lua tau sanga taluai, na whaasilsila il pāle mia le leipa. Anthony Albanese, le anga wa au tangata New Zealand ile sitiseni Australia, pe a ato le whātau sanga o mawai ile atunuu, o le ali suia se whainga malo so whaatasia datan, le polisi o loo iai nei. O whaali e sali i poti whaatu maoti, e ova pesi le atula mawalunga o le tau e toi whaale le iama whaasao e le wafutu wai i pitone, na ilo le tupe na whaanganga le pule ngānu o le Heart City, mō lea whaamoe moe. Wa se lau se fulu ono tau sanga talu o na iai le wafu, mana tapunia, talu mai le lua whelua tasi, ina ua mai ase su enga mai lo ai, e iei ni vaenga ua matua le anga lava le wafu, o le tau sanga talu ai, na whai se whai o ngā sui o le pule ngā noo, ina ia whai se su enga i le tau e whaaluina, mo le whaasaunga o le wafu, po o le tuuloa i lalo, na io ina le whaatu langa o se paketi, e le te tauna silia ma le se fululua miliona tā la, ma o se vaenga o la lato paketi mo le se fulu tau sanga, na iloane e o atu lava i le se fulu whātesi ma le 2 miliona tā la, e toi whaasauina ma whaaleleia ato o toai, e se fulu tasi tesi ma le 5 miliona tā la e whaasawa i le afa o le wafu, ai ono tesi ma le tasi miliona tā la e tu uai i lalo. E tasu vai tolo tangata New Zealand, sa mo umia ina le fesosoani mō tau mawha i le tau sangata luai, e tu saimal whaalinga a le Consumer New Zealand, maana whaalielo la tau pulisili, o se fangu tele lea o nei le osolonga le lei i le tūlanga i tatau o na iai, le māketi o oloa mo le tau singa o ainga i le atunuu. Sa whaiese sai le linga la tamai le Consumer i oloa mo umia mo le tau singa o le tangata soifua, mo wata awai le matua mo umia lava o se ngai o inga le malo,
e whaalile e le mau o le awanoa, mō ni tau mawha e ngā whatia e tangata. Na saunole Pulisili John Duffy, e whea ngai tangata mawhaingatai sa ili ni tau mawha lelei, i ni tau e ngā whatia, a ele o wa ia lava ni suinga tāla whea ngai supermarketi, e ui sa e le saili linga le malo, whaata sema le filifilinga le o se komisina, mō o loa nei e mo o mia e ainga, pole Grocery Commissioner, na maua le saili linga al Consumer New Zealand, e tolu se 10% o tangata, na talo sanga i uo o ainga, ma au nanga e tufai tau mawha, po o le ofisa fo i o ngaluenga matupe maua, i le tau sanga taluai, i le fia maua ni tau mawha, sa maua fo i le saili linga, e le fa o ngaina e tangata wha atau, po lo kalame supermarketi e wha pe maua ni tau pa u, po o loyalty programs, e fasa 10% tangata na o lātou whaailoa, e yelo lātou langona i laititi, pele e fo ini whaamnianga, e maua mai ai. Ua toi whaafau e le asosi pol whaalapo tupotonga o whale tupe, le taiala mo whaatinonga mata o putau tupe mo whale tupe le atunuu, ina ia pui pui le ei tangata mai le au tau whaasise. I se whaasile silanga i le asolulu na whaalia e le asosi, o ia whainga fau o le awha ngā solo na whaatino, i le isi fitu masina o lumanai. O suinga ia ua whaia e au fia ai, le iloa le lei oni whewha au ia inga o tupe e maua lunga lava le avanoi o no la matia mai ai whainga tau whaasise. Whaape ai, mani teo ngā tupe e le masani ai. Ia ini la pata inga mua mua a ole i whaia ni whewha au ia inga o tupe. Ia iei fo i le wha amauninga e tutusa le ingoa le tangata. O lo o tutongi pe la fo iei se tupe, whaapea male numera o le teo ngā tupe. E iei se i tō lau li poti ia i teimi uma po le luas fulfai tō la i aso e fitu. Whaasoa atu le whaamaumonga o teo ngā tupe, a le au tau whaasise i se whale tupe. A vai ai le whaamali eina se whale tupe suinga e lima mo le pui pui ngā peo na tā ua, e tatau o na tutongi ni vai ngā tupe. Po o tupe uma fo ia tangata ia e leilo loa pe ngā wala tau tupe i whainga tau whaasise. Na whaalia le Pulisili o le asosio whale tupe a New Zealand Roger Beaumont o ia fuafuanga fau o le avsosani te le pui pui e tangata mai le whaatuptupla ia pea o whainga tau whaasise. O le asatolu se 10 Novema lua whelua 5 e amatai o na whaongalea ta ia la fau. Nei e se whaatanunga mō pātiki Ria Chike Aruna Ranjana Pereira ina ia o atu le whaiunga o mati wa toi whaali leia sona whale o nofo mauta tongi ni tangata i porirua. Ona umtuale i tala whea ngai mo le nofo yus tangata soifua. Peitai, sana ona ia ave ese whaamalama o le poto ai ave aneni pepa malo o sui ai. Masai sai pe whaamau i pepa i ila ona alu ese lea male atunuu. Na tu ina atu se whaatununga mai le whaamasinonga i a Pereira e tau fia ia po o so se kampani o lo ave ai o iam whaatunu sili. Ona toi whaatanga ni tangata ona nunofo mau tutongi i ona whale i o lo matua leanga lava pele o au siamu whaamali eina tuunga mo le soifua maloloina male saonga le mo o tangata. Na ta ola vainga su elmitanga luenga o pisinisi, whaafotunga o mae fau mga luenga, sale ius ta ia Pereira le whaatanunga, mai Lieutenant C Tribunal, ile masina talwai, ina ia whaamae a le lenga luenga, e te tauna whaalelea o le whale nofo mau tutongi. E li maa fitala ua mai o ona tutongi o le taui mo tangata nofo mau tutongi na ia ilea whale, a ele i tutongi ina, le isi li maa fitala. O le lua fisfululua, na saini ai tangata no fumau tutongi ai i lea whale i Cannons Creek, se mali leanga ma le PK Property Services, lea na wa aia le whale no fumau tutongi, e o mai i le masino Januari i le loa whelua wha. Mulimuli ane, watu uatu le wa ainga e le Tapro Limited, mai na o Pereira le whaatonu o lea kamupani, na o ia fo i le whaisiea, ma o ia fo i e ona lea whale. E tele ni whale e tonu na awhia i le whale, o pūpū i le tele o waenga, tele le lenga i le whaalo, palani si o lau papa, iaini whaamalama i le mawhaio na talai pe tāpuni, ma se ese tepo, ona o le like o le suawai mai whaamalama, toi le aini masini whaamawhanawhana i le poto malolo. E o atu i le se lau se fulu a whelea wha inga o tamaiti o lo o langolangoina i le wha la patupatonga
o le Save the Children. Ia matua matela ina lava i le fia ai e tunu e se fulu. E ono le toi maua le avano i pol kalame o tau mawhai maua le soifua malolo ina le lei. Ona o leo le hawa i titia pe wha amuta ina fo i le sapalai po ofisa soani. E nai maa sino o lo manai e tu sai ma se iloilonga le Save the Children. E ei tau mafa ua mai o na tāpena ina le lei. E ngau se mai pinati, suka, milk powder, ngao, vitamini ma minerale, e umi se teimi au ngai, mai le mo umio na wha aisa, wasilia ma le tolu se fulu tau sanga o wha ngai a tau mafa, mo ua mawhaina wha asawa ina le whaitau miliona o tamaiti, o fia ngai ma le matela aina i le fia a ai. E se fulu walu tesi ma le 2 miliona tamaiti na wha nau i folawai fia a ai i le lua fe lua wha. Po le tusa ma le tolu 5 tamaiti i le minu te tasi, ma o tamaiti o lo o au mau i sone o lo tutupu ai taua e pe o kasa i o lava Ukraine, o Haiti, Sudan, ma le Democratic Republic of the Congo. E fea ngai pea ma le lava o tau mafa. Ua whaalau le o ngei nisi o vaeng o Sudan, mo ua tau mawhaina e tangata le vao. Ina ia mawhai o na feola, pe o na whaalia ele Save the Children. E tu samalitasi te simalitasi 2 piliona leo fa ingo tamaiti ile lalolangi. Po le lata fo ile afal vaitau au fai ato o tamaiti le lalolangi o le ngā fatia le taiminei. Le tau ni tau mawhai pāleni e tu sai mawha a maunga. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei au au le. O te toi whaatala whātulu tātua tunu i leisi whaopoponga o tala whau mai Samoa si mai ele whaafonga. O loo iei le hawa noi lalo whainga whaawai mō a inga umo lea tunu bisi nisi e ka le sia ma so se whaalapo putonga. E mawhai ei o na ngaosi so se awala e mawhai ei o na maua le ele tise mai malu si anga whaafawina e pe o lau papai pue na mai iei le ele tise e aveo le la. A iei a wale me whai o na maana mai so o se tasi, wa fuafua e whia lea te nae e te tau o na mulmulta ia. E le wheilo inga lau tustala, ma le wha urulungo le ofisi o wha avilai wha fosei, mātu ia, a sauno ai le ofisa silio le pūlengo le mātu si angatau il tise. Tatou whinga wha vai, e le meta le Creed County le tono le tatou whaaptonga. E mawhai ai e company, ia po a inga o na generator la tau ia la tau il tise, wha o la iu la tau mauta. O le paual mātou whautuanga. Ia au mai pe i le tono le tatou whaaputonga. Mātou te whaia le assessment o equipments. Ma mea uma whaonga. Ina aua, ia aua ne i te lesia fianga whule le stability o le tatou system. Mai vaenga whapea. E leua ia i te mle pe o le ofisa whule o le vaenga le whale sikaleti, e o le spread, le ofisa pisikoa, la ua whaiei whainga whapaanga whapena. Na ioina e le ofisa sila le pūlengo le mārusi angatau il tise le fionga whamuina. Le tāua telo le vaenga le pe a whai e mwhai le atunu. O na whaua lātou wa te na e po e nei le mālosi le tise mo i lātou. O le ate le fo i le fesoa swani i le tāua le kiso. Le pito i siri o na tāua o lo whaatau i da mai e le pūlenga mo afi e le tise. Fui lele a whapea te mana o generator o e lau il tise wana al pau mei. I whalea ia te lingo le la, le mea whamoi mo ia. Ia onona i le pō, ia na. Tus le mātou, e whai titia fui le expenses a mātou e alu. O le expenses mua le fitus full pasene o le mātou tupe whaalu o le tiso. E generate le electisi. A whapela whai titia le vangana. O le titi le expenses, ia le ai mo mena i tupe fui le e le teimi e whaongai e malo na tumi ule le tisi. Whai lo foi le ofisa silo le pūlenga le marasi angatau il tise, taru mai o na wha le tonu a whele tise le māsino Februari, na wha mawina le palasi lalo le tupe maua le wha nāpa putonga, e be o na wha mawina le o atu le se funma le 5 miliona unite, wa pa uwai le wha tau o tangata o le atunuu, wha pena fo i le māsino mati. Wa lava mantutoi le lua vai aso le watu ina mai e le pūlenga o wha avelave wha fose e mātu ia, e tu ina to e tonu tu si tālo sanga le mamalo le atunuu, o e ka le sia a onga mwhaala apu pitonga o fo i ofisa mawhali tani malo,
E fisoasoa ne le tau me o whaale ngaina, mai whaale tonu le el tise pe ona ua sila fia le atunuu. O le whaalinga le tamai te pule o le ofiso whaavlai whaafosei. Te lea ia fianga ia wo mai tawina mai fo ele malo le atunuu. Ia e whailan mātou tatonunga le lua vai aso le watu una tuitua. Ina ia tā pena mai ai ia lātou talsanga. E a whapea wai ai ia ni tūlanga o afianga ia masini ia po lātou aseta fo ia alu e tisi a e tauna maupoko mai ai. Wal wasfulu iwa a perila le mai ai le tātou pili o tau le tātou leu whaamalmina nei a le tātou SOE. Ia o le anganga la ia i mātou, ia wawe submit mai, o na whaatinu ai lola, ia o le ngaluenga alu. A le tātou komiti whaafoe, taimilan nei, ia o le alai ai alu, a tātou komiti i le luava yaso, e tā pena mai ai, ma e talo te fo le mano le atunu, ia o le alawa iai le tātou taimi. Ina ia whaao o ina mai i ofisa, le fo ia vanua tātou ofisa, ia pe ia in fesili po in sosoani, i le whaatunu mo le tātou form, o le form fo ina ia watu, e tasi lava le form, po le ainga, po le pisinisi, po le whaala potopotonga. E te le tau whaatunua o mo le form. Na o vaenga la mo le form e tala whia ngai i le tu ainga tausanga le tu ina mai tonu komiti. E lo tala lava i mātou ofisa pe i enis fesili. Taimila nei e lua vai aso a le o tu ina atu le mano le atunu e whaao ina mai ai la tu tausanga. Pe o se le fia wa mai atu whainatu pe pa whaatumu le atunu e ta wana atu i ofisa fono whaavae. E anga vai ainga te itasi e fia tusitano sanga. O leo ua whaasara lau whaalau ilo mai le taitai o le ka le sia katoliko i Samoa, le fionga le aki epe kupo mo sese vito lio tui, le tampenanga Samoa e whae lo ai le whaaloa lo mal tui na atu loto maa fatia, e le tu maa loe le taitai o le ka le sia wao le laulangi, le fionga pope Falansisi. Ta lofa, manuia le e seta le lua o lua lima. Le nei ia au se tala whano noe le opo se lilo, o sala lau le tala le tu malo se o tātou tamapa ia. Pope Falansisi le valu sulu valu o tau sanga lona soifua. Ia lewa a mia e lona tapa au le langi lo tātou watua. Wa lava le ngalue a e fio atu le oli sanga tu mau. Ia o te tatalo le tātou pule anga o le asao le asau nei, le asao le Yesu le anga alofa, o le a atofa, ma fai le tātou fai ngā misafa le matanga luenga, nofo a matanga luenga e mo moli le misao le asau nei, mo le tātou tamapa i e langa fai ngā malanga. Ai tatalo at fo yo le aso valeile nei le aso lufu lima, o le awhai ele misa whaapule anga i le kafido i a pia nei, le awha le lima le awhiafi. I e tatalo atu i matanga luenga lata mai, i vai lele, i vai lima, i wawala, ma lo lei, ia, i whale ata e amata mai le pea, o vai moso, ia, si usenga, o mai tātou te mio whaatase, whaile tātou misa whaapule anga. Talo atu i a pia, le matanga luenga e atofa i eile nei wha moe moe, o le a tau saunia le tātou whainga misa i pese, ma tau tino uma, o le tātou misa wha alpule anga le afo le lima, le aso valeile nei. Ia, a o le asa, ia e tatalo atu i tamapule o matanga luenga e fia. O le asa o le Yesu le anga alofa, o le a moria lea, mo le tātou tamapa ia i matanga luenga malava o seo tātou puleanga. Whaia le nei whaasisilanga, ma le whaaloalo tele lava, manuia le nofo a matanga luenga, manuia fo i o tō uma tō whaasoifua. Le teitai o le Kalesia Katoliko Roma i Samoa, le fionga le aki e pikopo mo sese vito lio tui. Wa toe whaia nei se ilo i longa al company telefonia le Vodafone Samoa, po le wheo le tauwanga tau sala o le kelope, ma le tauwanga tau sala o le Univesa, o le aave i eila na langolango tasi, o no le Vodafone Samoa, o le langolango au tū leo o le tau sala o le kelope, le ua whaalua ne o na awa i e Samoa,
Peita ia tasi le tauvanga lea o le Universa na whaatasi atu e le sui o lea tunuu, mai na whaalia ia le li pule, e whaisi tau ngata telo le whaatupenga o tauvanga tausala nei e lua, mai o le a whiriwhiri e lango na o le tausala le tauvanga e tasi, ona o le company telefoni, e le o se company na whaapitoa, mō ni tauvanga tausala. O le tauvanga tausala o le Universa, o lo tawala atu le mana ia event, o lo tāpina ina le tausala a Samoa, le whesoa swani a le company telefoni. E le fau le company lo lātou langolongo ina o wha moe nei a tausala o le atunuu, e pei o na urua i langolongo ina i le tausala o le kelope le rua whelua se funmal tolu, a o le tausangan te nei i le tausala o le Universa. O tala fau ia mai o tātou tino o le nei aso, wha soifoia. Se alu alu lemu Te pataula I tangata utu A whai e tele whai te tai umalava E o se whaalave lave so se tangata Avata Valley, Awale Soma Fiti Valley, Le Forma Umile Nawano for you Talane, Vaile Iluma Wala Tala Talano, Emoane for you Le Attatulia Le Tamano, Avata Valley. Se alu alu lemu O fautu ana mo oile uso ia mautu Tau si tu la fono ale mano Ele gatai sano ni fa ben for you Avata Valley, Awaten Roma. Ya faina se tanata ile awala. Waile night maiti ola oma. Maua ele siaki sa o ile sela. Avata Valley. Se alu alu lemu O fautu ana mo oile uso ia mautu Tau si tu la fono ale malo E gatai sano nei fa a per for you Avata Valley, se alu alu lemu Te pataula I tanata utu A whai e tele whai te taini umalava E o se whaalave lave so se tanata Avata Valley, Awale Soma Fiti Valley, Le Fonga Umile Nawano for you Talane, Baile Iluma Wala Tala Talano, Emoane for you Le Attitude Le Tabano, Avata Valley, Se alu alu lemu O fautu ana mo oile uso ia mautu Tau si tu la fono ale malo Ele
la chai sa me fa te foio. Le whawhianga mai le sunga ia Dave Barker, ia malapata inga, ia mawha manatu matua lalo, ia e mōli atu lau aweta vale, ia whai mai lisi vai leina o le pese lea Dave Barker. Aweta vale, ia awole fiti vale, ia pe asa wa whai le funga umi au tafa po au talane. Ia sao le o ta masani, ta te le masani ia pe o ta wafile ta te meita wina i to inga aweta vale whapea, a mesi atonu o pasi ia so la a. Ia, te wa ai loa e sa whai loa ia ne fonga umi au tafa o le ave pas. O ka se wa ai le suwinga o kia le ave pas ia. Ta mai ta wina ia so la, ia ave pas. O ka sole. Ai mese la se teni foli le lua tu ia tunu mamau. La pa ia ala faun papa ia foli le ia vai. Sa whai lo ave ta vale, a mesi ave pasi so le whaia tu la oanga ave pasi a so la. E mata utia. E whai fo ila e whai lolo la anga le ave pasi. Nei lo oanga le supokako. Ia wha manatu mo ave ta vale nei aso. Ia e maise fo ila aso atayao le aso malolo. Ia. Natu e to tele tātou. E mesi a inga le ala anga i ta whawhao. Ia i nisi vaenga o le nei atunu ia po fea lela a nga ia ini ta whaonga au talavou ia o a inga lea so ataya o whaonga i lea so malolo ia whamanatu tu pere saonga le mu whapea ini malanga umi wa e ia nisi e maa navaloa nei ngā luenga ia o na malanga loa lea i nisi o vaenga e mamao e ta whawa i e wha ta whawa i lea inga lea so ataya o lea so malolo wa lewa ia tu talo le tau i lea so ataya o ma le Male sto nai male sa. E mana ia tau e sule la tai au male sto nai male sa. Ai mai tau ina foila, ai mai tau foila. Ia olisi luas ful fai tu la o lo mana. Ia ele lo pala tu langa la ia tau e pe le vai tu ana le tau le so tai au male sto nai. Ia langi le lei. Ona winga o fitau le foila mata faonga le so malo lo tai au ta tau ni sira nei. Ia. Ia na ma saniel tamale o sa idi malo mele o mo avta vale fo ya so ala asan malo mi se ave pasi o se o anga ave pasi ya so la mta utia o le tale lua le o nei ya o la fa fonga le le pokalame o le fa malo mo fa tunga le fa tan no atuai le sa fa tan no atuai ia le sunga ia Dave Barker le to fa fonga me pese le avta vale ia il tatu pokalame o le fa malo mo fatunga o le fatanoanga ua mai ia ale la to e taina atu ia e sui fu fa fonga le tunu le tu lai lua i le o nei no fa fonga le pokalame na fa malo mo fatunga ia le sa fatanoa atu ai le sunga ia Dave Barker tasi fu tangata i longa i o e ta ua tatu tunu i mo mena i o fa fianga mo pese wala ne imsi le fatanoanga na po i fu ia na pese sa fatu ia e maua umai i le whatanuanga lea ia i le tu la e lua le pokalame o le whamalo mo whatunga. Ia le wo mai le pase se a sto ino matue waenga leo oli tala fo oli ia ata sile tangata sa whainga ruenga i sa moa ia sola i san lolonga pol fale meli ia tu lo fo le faltua ia oli sa whainga ruenga i oli ia sola i san lolonga ia pe ia la pe o le pasia sto ino matue ta sile tangata sa whai au ta fo o le pas sto ino matue ia sola ia malo la le mafuta mane taimi ia i fa fianga to e lua se full 1 minuta na tale o le lua o ne ngalo ta lua tanoanga mai le sunga ia Richard Barker ia tanoanga o levan wa uma ia le la to fa salawina le tula lua ia ta to fa longo la ia poani pese ia na fatuina le sunga ia Dave Barker lona uso le ia le o Richard Barker ia tamara lea tamatua tamaia o David Barker ia e fo ia na pese sa tu si ina to luas for 50 minutos na sa leo le tu la lua si fong la mo Wellington fa o fa fianga o pese ma na yo le tau o ka se ma na yo le tau le susuru mata ngo fia la
ia ai e le asa fo i le la ua fetau i le fo i mane nei auli tafaonga e fo inisi o lai o tafao nei taimi. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
tau api api mawai le goto le la Pana tuolo isi o loto e o mea o mai le palapala le manaia le mafutanga matua manai panau ai ole atu o mea o ma e a o mai le malau pia pia na ole nei lalolangi mai e iu mawai le papi ai fai mai poi ole bocho mana mea uma ole ai le matangi so ye te sone nau nau ne lalo langi maona tuina nau a fai ulo taola le aso le olo taua pamasilonga Whainga tau mea o malava Le pia pia sa matroe mo atu Te pei o le laia sa matroe mo troatu Hau pea e le sa o le tonga E mapui ai whainga tau le polonga Na o le langi lo tanu o moni Te te pepese ai ma oli oli Pia pia na o le nei lalo langi Le mai e iu malava i le papi Ai fai mai poi o le poto Mana mea uma o le aia le matangi So ye te sone nau nau Le lalo langi maona tuina nau A fai e ulo taola Le aso le olo taua pamasinonga Ole lima wani pomale tangi Ia e usitai polo inga Oia lava na e polo pola inga Pa meio na lau sila pia Ta tata pasale tu sipa ia E matuale ana E unga ole ne olanga Ile le pa tua tua Ole changata le malama lama Ile pupula mai lana apiona Te talia ia chamo moonga E ala tule i talo sana Ia somu maole ne olana Pia pia na ole ne lalolani Me mai e iu malava ile le papi Ai pai mai poi ole pocho Wana mea uma ole aia le matangi So ye te sone nau nau Le lalo langi maona tuina nau A pai e ulo taola Le aso le olo taua pamasinonga Le whaafianga mai lowe pese le matangi mai sa sae na uto e 15 minuti na tāle au le lua. Ia e mai ale tātou tau tua le tūlai tolu i le awhia whinei pole au nei. Le ua to e tasi le tū lama minuti e se fulu ma le wha. Ia ona mai ale o le tātou tau tua. Ia e wha maa lola fo i le mai mo mai le tātou atunu. Ia nei taimi, ia ma wha asoa mai fo i ma wha ali mei o tau whina ngalo. Ia whatalo watu le sunga alu fua. Malai tawai a sioa ia leo tapena malanga i Samoa ia talo fai ia manuia le to tari watu sio tatu tinu fa peo le sa ta fa mai ia ale o to o time to tari wa i Samoa ia manatu sa ma naia ma ftanga ia family fo ma ftanga ma na ia inga fo i sa auto ma futa ia fa pe o lea sa inei New Zealand mo le tere tau sanga le la malanga i Samoa ia mo nei malolonga ia manuia lava fai ngā malanga ia o le afianga ia i mautau ia me se lau sunga le la e toi tari Samoa ia pe a fa pe le sa malanga mai te whao mai ia le ua toi o le taimi e toi tari wai ia manuia le toi tari watu si o tātou tino ia ma whaite ete ua le o toi tutusa fo i le tau ia me se lava nei mātua
ia i le watu le nei tau matal tau malulu ia e watu fo i Samoa lo vela lo ia fo swing o le tau si o tatu o tunu ia ma tau aveni fo ala au tau ta fo i fo ala au la tau i Samoa ma nei lava lo ta pena ma watu ia i nei fo ala au e vili fo ma i tau ona ia sau tala vai te aruma oe o i lava le amalanga i Samoa ia man tua vai nga tau na ia e faiasi tanga tau fuala au Samoa ia isfo i taimi ta te vai atu wa sioki fuala au ia e mana ia le faiola appointment e te ale vai le fo mai ia mai lau tala vai ia ona e malanga le ma o Samoa po le ala vale uminala e malanga ia e fua fo i ia i au tala vai na ole a ave ia wa fo i pui ngalo so i fua malolo ina so se sila volta tu watinu ia tau ale mai mo mo fo mai le malanga fo i Samoa ia na ia pui mai ai le soifua malolo ina latou ia o pesi foi fa mai ma tele fa mai se tata o tunu ia ele ia le tupu ane ni pefea pe wa ngase foi Samoa ia lai ni fola au le na latu mo e ia mai lau fo ma ia ta ua tele vai nga fa pena ia manu ia to malanga tu Samoa lau sunga ala fua ia malai tawai ia ai nga fo yo lo fa tani mai to es fultasi minute ona talo leo le tu lai lua ya to fa malo tu le taimi fa malo la nga lue la to ila mana ma tolu ya to te mana fa tasi ya no winga le tau ona sola sisi pe atal lua ile mana vale lua mana vale tolu mana ya tele ya
E te ulava ma le whaaloalo e fie fie whaero atu le tunu le ua maua lava noa tala noa foi, tamari foi le tunu,
ia u te loa le tau whaelo ina fwela na tau tua le tūlanga o le musika ilo na si fonga malu maa le whatunga. Le fionga whaasavalu te paka. Whatalo whatu lau fionga whaasavalu maa lor soifua. Ia, malo foi le foi mo le fionga me se malu la fa fonga nesias. Whatalo whatu maa lor la whaftai fo i le ava noa o mwhaiona ta fitu wha i e fo le nea fiai wha lau fionga whaasavalu o a mai le tau tātou atunu. Mal whalo anu. Ia, o ngei o mkwasa lau posenge le kau ngei fia fila ma ngai al malu ko ala vai ma ngai fo le la le fia. Oh, ia le wa. Ma makanga o mal pogisa. Ta le ma ngai al kau. Ma lo whaftai. Ia, le ia le motu fo le pausi le fia le tunu lau fionga whaasavalu. Ma tu ia le ava noa mal whaaloa lo whailo fo ia tulanga o fio anga manu ia le wha ngasolo tuaile o ta wha tal nonga le fia fi mal whaaloa lo. Ia, le whaftai o le o la ko yo que mo foi me ka o kapkapo o lo ye lo falkan malo na ya o ma ko ai nga le que so fai a sa val yo kwai fa la kan yo yo nga le ya la ina na sho kuma ya lo ki ma ya lango i se vai sa vui ai ngo vui malo faftai le lei whaftai ia o tono na manuia lau fionga whaftai foi mo le avanoa. O le nganga o le porkalame o le whaamalo mo whatunga, ave le whaamalo ai mātou mo le tinu i tamali ma whailaunga wharetua ma tausi mai lātou na whatua whatunga tuai le tinu le wo o mare teimine u whaitau fies furu tausanga. Le fuela vatu le mātou whaamalo i lau fionga whaasavalu, malo mo pese ma iso whatunga le ai whaongai le itio whaafonga i le tinu. Ai lau fionga whaasavalu, le tale ni pese le ua whaamealo whaina i lau fionga. Na amata ya o pe ini se o tu ana amata mai ai mal fa lol nga o sa nga makam ni ne ya no me fo le a kulia o nga lu marki kala o ele ka solo lo fa ya le lu la al fa la nga me nga ye e man ko for kinyo mako o so nga ele mo ngi wo ki kala ni samo ya o mako kule sa ye fa si o se mako so fango ka fi so fango va ko vol me malul la fa fo ia a fa ia wo kulele nga nga pe nga makamai o la fionga la na matai le si tu atu o tu sa o le a o le la malo e termina le ia sa we pe me se uso John pe manku ia John le toman tu John ia pa so mai John ia le wo Richard le wo mai Richard ia sa le wo ia le o le la o fa sa lo si o fa ko la va ko la la ngo la pila ke ale la le wo li fo le ki kilo Joseph le fo ia te si ko le du so ia sa wa le du so wa no va tai ile wata ua e te anga ila o nga mai mo ki taro na ilo to ina mo lo tua o le na e alu ya o lo ta pese ila lo fa ia te o le le ai o ya mai lo ya wo lo ka ko ngi so nga sa sa ele nga mai sa mo e o mo sa kwa ngi ele lo mai lo ya wo ku pu fa la e la mai la to ya nga ila o pot sa la we e ta le ni pe vo la ta le ni o fa fia la tala no la o la vai tau le na amata mai ona e sila fia taki taura ma amata lon fatu o pese nga makama se o ngo la o ngai fiki ave ya u fuki college ai ke o ai fa ngolong me para ni na fa ya o ngai e o pese nga e se lo yo le o le kiki al kemi ya pa mero le ta o la kue fa ya o Moses o le mo play ia o po fu fa e ko se mal kemi no po fu fa ya ma makama nga o ko fo me ya o ke la kwala ngi o le vango ni fa sa mo o ni fa ka ko le a so ma po nga fu ko sa ma pe po fu ka yo e pe nga makama ya sa o la e va mal ko ngi o ni ko me sa ngo fa ma ko ya ma ko kwala ngi o ya ma ko fa sa o ni ko ngi fu ka si ko sa ma o ni ko ka makama fa ili mo nga lenten ki a su fi ko po su ko sa po su va ya o mama nga ka mo me fo ofa i o kilangi nga vai kai ni fa solo ku o kilangi ni fa solo ku lo isi yo ma tu sala la vai taule na i fitile na fa mo se o tala le o le 60 in the 60s oh 60s o ngai in the 60s yo male ona na ila se lo to maftanga mal papa langi ni lo si de fielo leo pena fo ilo o isa mo ma matalona pena isa na fautuanga na vatu ya o e ila utale ni o pese
O kalanga le te wa ko fa mo Moses foi le play. O eu que de lo no ko ngi e ka ko pesquisa que ko fa lo fa mai ngi le il kikala. Ia. Yo, ai fa o vale di so lo yo ya a piki mai o man ko la nga o ko ngu se umai. A so monga o la konga o Tahiti se uma ngu o mai ka ka ma kwanga. Ya, okay. Ya, va ko lo From a call from Moses, for the main, playing a Moses. It's play, man, ia tele la. Na fo e tu lo le sa mo le wata ona e Wellington e malanga yo kila ni vai tawa le lo no sfur fa solo mai luma. Na ye lo se taimi na mata lo na fatu ne o pese we sa mo pe fatu a fo e tu nei pe na fatu nei tele o pese. A faku a Wellington tele o pese. Tele o pese na faku Wellington el file ma ko file mo moa ka me ka o le blue cloth na kala ka ne sa o talo e lo ke manku nga ka. This is like Salopole 69 nga makai 69 70. You know, mga quality breaks makaka nga in the 5 you were there for maybe 3 or 4 years. Well, down ka nga sabe ke ko kiri falo nga me nga like. Oh, yes. So, yeah. Yo. Fasa valu ole ala la upese mua na fatu e tau mana tua la upese mua na fatu ole afo tau sanga na fatu e. Masalo po le 6 full la masalo tenka pena. Pese mua. O la lingo le pese na mua e fatua. Amune mo. O pese loku au le manko ko ngule ngong fai ngoi nga ko. Oh. Malo. A tu fa tasi la u fa tunga. Fa matai fieni au fa tunga o e mana tua le te. Pese na e fatua. Kele mo pese wa. Yo, ke nga pawa me nga le ngo album sing fai. Al me ko pese la ko la ye mo pese mo kusi mo iska. Yo, ai nga pawa me ngo recording a pe nga le ngo ye album. Yo, dimo pe ngo album. Yo. E ko la isi pese nga wo mo record. Ai le out wo la wo recording mo sila ko o ya o ma la sole alta. The more is fast food pese uma studio. Ai releasing la ya lo que po fa que ye ko ko ya. Oh, mai mau la pese ya. Ngai sia pese la mai skanta ya ma ve. E pese kwai la na. Ko ka usu ma vo isi pese. Yo. Kilo no pese. Asa. Fa fena fatua pese. E mo so el fati pe mo so e upu pe mo tu sil tali. Fa fena pe o isi fa tunga le si va ngale uma fa no ese foi la to style, ma la wala fatua la to pese. Yo la ko ye mo le como se ma fuanga. E ma fuanga pe la nga mo mai e upu pese ma fuanga. A mo lo dal ma fuanga. Nga ma foi ko se ma fuanga o se misa, o se pese a wolofa ko dar ko nga pese po se kala se me an kupu. E nga foi la no wel fa. Wala mfanya como se faki foi le fa ngongo fa ese se rock and roll. Kawanga me se faki fa ngongo pero se fa ngongo po se si wo sola po fa si po sola le si que ile si me fa pena love songs mo boa so o me kau. Au fion fa savalu e fa fela na su e fati o pese e su e le kitara po le piano. E su e kikala. Yo. Article. E fia me fa ele fa e taina. Per salve ma se fa. Yo. E ki kala piano le kampalau yo. Bass. Ona me yo. E si le tato tu sa pese au foi pese. Ola wo fiona la fa sa va na pesto tasia o i lo si fonga le pe ye inicio la tu o le pe kinga o pese u suai si leo o pese pe o ya le su ya i mai si fonga to ton. Mal fa lo. O nga wa. Ele ia mate sia o yo o mako e kanyo wa ngaila le background music for the Yandel Sisters. Ai kanyo ka nga wa Jimmy Yandel Sisters. E tonga si va nga sama ko yemale 3 T's. Mas nga ma va nga mako America di vai kan de ko fingers kan for o Jailang ai. Jailang ai. Acta for Jailang ai. Yo e tonga si va nga sama ko tu America.
pe nga mai kinga nga ka ula ko group of 3 Ps yo kilangi amale yan dog sisters ya pa vang sa fa ye backing o ke lo pese ma shows wo isa fa ya sa so sang ko vang nga I shows isa fa na maula na maula no matal no ai male fionga ya muri anga mama yeli mama watu nei ta u fo isia tu fo isa malanga fo ye o atu no o langi na malanga matua vala udia mai o te fa fia ke lea Australia o Hawaii, Tahiti, Lalkonga, Whalua era Lalkonga, Fiji, o Konga, malwhare ma Amerika, whaasole Amerika, No, na winga la tangata whafonga ia to e pe whawhiawhia ele na o sa mo i ma tangata isi to ngata i ma papalangi sa ole. Ole vai kaimi o kaka, ole leo ele ima se pesa mo kasi penga kasi pe luo se pesa mo ko lo wa long for that was my career and I had to so pesa langa o pespalang yung langa o functions yung okay I've never worked for it ka ko Iku le faisi vasamo. I've never worked in any of those. Okay, thing I'd realize in there. Okay, there are no more hotels and everything. So it's all. I had my own show, like you know, a Las Vegas show. Yeah, okay, there are papalang yuma. There were all the America shows. I took a whole show with me. You know. Mano, whaftai e ui lena e whangai na le ngana whapeotani. E whaftai o le e o pese sa moa i e ua fia le tunu e whafonga le usi ufonga. Ina ua, toi fo ia tu lalvaanga le ina ua amatalona ila mai lau tāle ni a soi fua pena i autua. No amatalana i lango i lau wha moe moe pe a fua le sa e ta ua lamtanga e le iloa lau sola marki tawa i lalo whai. Yeah, manko fo ia o makua, yeah. Ko angala ua loko. O la ua, ta whai whai koi. Whai whai koi. E o ngā pia singa le ngā le Constable Street sa loko ai. Eo. Ta mako loko ma, ta i lom koma ko inga inga. Eo. Ea, maka uma mai inga. Ea. Mako ngai sa moa, kani inga, ele ilo le. Ele ilo lom koma ko inga. La whapela ua usu kai ao, ngā rale. Usu mariki kala koi. Eo. Asa, wa. Eo. A e whaatulanga ina ni au pese se furu pito ulunga, po le 5 pito ulunga, o ani pese i lau top 5 po top 10 o ni au pese o e manatua. E pese ka o pele ea, aro fia pese nga. Pele ea? Pele ea. Ia. Ea ma le pese talalo fatu, ko le po whanunga le pese. Talalo fatu, alu o e no fo. Ia. Ia. Ia pe ka ke umo fo. O le ala ufio. Eo. Oh. Eo. O pese ia. Ke le amo pese. Pese kuai umanga. Eo. O pese u te langi e Richard Parker o pese fo i ala ufionga sa o le a. Ia, ke le ais pese ngā o koe whaimara o kamariki le wa ese wala ngia sound. Ese la ik fwisia ngia sound. Eo. Manga ia. O koe whaangorong koe. Koe whaimu mere ia, manga ia. Ma ese wala ngia. A me se wala background, ese wala la co-style. Eo. Asa, wa. Manga ia fo. Malo. O ari matati ana e ausia mai le taimina e whawhiawhia ai tūlanga na musika e o mai le taimina i lau fionga whasavalu. Well, o kele o tauan makaki a sasu e ngā vai taimi o le kupe, so e ngā kupe. An makaki a siri a ngā nkau, ngā a makamal me fole a lau kaka e sulima ka ralpo, le ngā e Wellington. Amaka mai nga. Alo la msalpo wo sini. O ma fai uma msalpo o pe ya kanya fel show fika ko pe mo la fa fel po. Son. On motua tele la sele ni na mawali lo fo vai taimi pe afu taimi ya. Ya ai lo fion fa savadu. Fa fe feo na mawale atu no uni kopi o si te la fion. Fa fe na la to mawam fa ta wina mawala o fion sele ni. Ya foi a ficar que nga sama nga sa ela agent ni lunga o kilang ia so ia. Ia ta supply uma o in papong you king ngu se uma o la when kong everywhere. Ya o
o le koisi ma ko soka inga malvanga kan ngo wango so mai nga o le un fui o le hoi o so lo ngi ia o le o moko ko ale nga ngi ala ia pia le ma wai e lo fale o roi kai e fale pera him in fasanga mal make ki fungole ia pa wanga fale lo e ko kela ka mai fa fo ma ko ngam fa ka wai la ko ia ma wa ko la ko CD e mo fo CD e sei o fale pese a ko ma fale ke fongi ia wala le fa la se no mela sa mo fo na o tuta to tunu le fa fonga mai ni sila to malanga sa mo ma sia tu ilo fale mfe lo ai ma fa tau ia si ti ma pe ona tau ia fa ngo fia mo mela e ngo fiku fiku ia na le kolu ko ia fa yum o ngai le fa lo pe na hi le tato fa lo a ia so se me mo wal kali kama ia le to tasila le siri val va ngale la vatu le va ngai fa sau fa tuanga foi mo la fa special al va ole tunu e te tau pe te ainga le tamale Ivan Parker le pese mai a Keitha vocal band ia Amerika ia o lo nephew esa ia wa tele o tala tau e fa sofa pe mai o le awa inga la Parker ia mautile mautino ia fa taila o le ala fa yana mo to so ta inga ma Parker le a ia o la kali o lo uso kali o John no brother John oi sa o la Mas valu la sau fau tuanga mo la sau fa mala tum sau fau tuanga mo tu pulanga la va ola tu nu le tale ni o musika. Kele ka ka kolo e ka len ai e me digo sitting fanka o le sitting fanka o le fai maku. Ai manga o le nga tum nga fai. Ma kwa ia lua ko e malo ko fai le vai ku ko e lo ko na vai le mfanga fai. Ai fa pe fai ku ele mo se fa uma lei ai ko kele ko me ki ka ko lo mo fa lo mo kwa le ya ka le ngila ya angole man ko fo le lo nga ka ko easy going ka ko le son fi se me mo para ngia ka ngo o ke lo is para ngia ko sa o kwa le lo apes al ko anga ngo fo para ngia o me ko fin tinga nga fa ya le yo ngo o fai di uma que da para hoje sim qual é o peixe é o faca o jangai lopes eu ko que meu o carinho era samo que ele al fabla de paye malo si paye eu aquele carinho né o fa fena va te inga wan fa na koleni no malo si lo tino fa fe o wala koleni ele le o tanga tengo fie tengo fo ni samo casi me se lo bueno con mai le maunga ho le ko mai ngai e fai mo mo e lung e ngai mang Victoria po se no ngai e ko mo ya ma ko la uri e fa ko mang vai mai malu lunga ai sa o ya sa la ka ko ko ngai ki u kali bole ko sa wala ko mang fo fo e la tuta vale piki voi la lo o nga lue pele Starsage io il TV3 o nga lue pele la to por kalamelea tavanga pese o makule le station til TV1 ja fa ka sanga ngale umakulisi le idol samo idol le ongo ka sanga o kale la vago o se fu ka sanga fa ngime no TV programs here o ta revola TV programming al TV1 no usile na ve kini Pacific Music ma como skamo maling e rile yo nga ve kai yo Ramona Pali the television one no ko malo so fui malo yo fai que mo me fai nga vai con yo malo fa tailo fa sa o le ma o le ilo fa tali malo te wini se fi malanga tu sa mo ya fi oi mo la velo sao mo la no fa la que le nga como ngai la ngo mo ma ko lo yo ko booking.com le ma ko agent na mo wa nga pe booking ke le ma ko o le compañía ka booking.com e por le Vistas Bureau ka ko la lingo lo falta malo le was swing Dave Parker Resort Dave Parker Eco Lodge okay le la mo fa fo mai le tunu ta to fa lango ya tam fa nga e afionga ya fa sa valu Dave Parker fa tai mo lo le fiafi ma to fa manu ya tu ma lo le fiafi me se ya o fo fanga fo le vai tau to sanga lo fiong fa sa valu ya me sa ona fa to fa ile ya fa pena fo i malu mole yo la como bole ngia mo ta tal ko mo ko ai
mo le ko lo fa nga ngi sa mo ia le manguia ma ko mo le fo ka ya ka si fa penga fo yo ko e nga ku ai manguia la le chef ia fa tai tele lava fa so fu mo le taimi ia manguia fa tai La aisa uali usuavai La rosa uale fuamai Aiua ui moto eseisi La rosa o te suitiai La pele soi
One i ngalo ina le ta penga Ole sami o maunga mavao O te tawa sa ai O whainga tamatinga O mea uma O te inu iai Ole sami o maunga mavao O te tawa sa ai O whainga tamatinga O mea uma O te inu iai Ole sami o maunga mavao O te tawa sa ai O whainga tamatinga O mea Si ufonga mani o le sunga ia Dave Barker, ia e pe ona utou whaafonga iai i le polokalame na o le whaamalo mo whaatunga. Ia lena whaatanua atua i le sunga atu fwy fiso i nei tausanga uma mai. Le antua whaasalawina atu le taimen nei, ia le fo tātou ilo ai e ia pese sa whatuina ia o mea tōtino le sunga ia whaasavalu Dave Barker. Ia leo lona sua whamataini nā, whaasavalu Dave Barker. Ia lea pe ona whaafonga ia na pese, ia pe ila le pese le na umatu. Ia o le sauia oe, ia ma le lau aisa ua liu sua vai, ia le na tā leo umanta ina atu, ia o pese umalawa na whatuina le sunga, ia Dave Barker, ia po le sunga whasavalu Dave Barker. Ia e pe ona iai le whatanuanga na, ia ma le proklame o le whaamalo mo whatunga. Ia Mane te leo ia tasilea tamali i longa le atinu o leva fo i aso ia tamatua iai o le musika ia ai pe ona ole faltanuanga le ole o maua tuai le fesili na le saunanga fasavalu le na fai mai i le waua le ukulele o le kitara na fai le si solfanua esa si solfanua sole o fo sole inga o to inga foi le la ulu foi le tu loa si so fanua ia le nata le o te falo ngatu le nata o le sunga fasavalu ia o mena sa fai ai mo foi le wau le ukulele ma le kitara sa o na fa ngai la so pe alwe le fa pena yo na matu le o ngale lu ma e foi le o na tata ia mo tanga ta songa ia le il taleni le taleni pese luas ful vale minute te nei le tu la lua o lisi pese le no fa longo atu le na fai mai le sunga ia fasavalu Dave Barker o ana pese fo ile le fia la vai ai ia le ala il pese le tatala lo fatu pese le sunga ia fasavalu Dave Barker tasiliana pese le e fia ia le le pese fo ile le usuina le faletua ia laine auelua ia e usuina fo ile faletua ia laine auelua le pese na ia le pese le sunga Rita Barker tatala lo fatu ia tatala ane lo fatu ia nane ta oto ai au ta fo o le moenga au ta for sitting room Waluas fo 20 minuta te nei le lua tatala lo fatu no ho oe ai o walua le ai se anga wa ele alofa isi nei tama ua le ai so fa mo lo fatu wa tafe toto tatala lo fatu no ho oe ai o walua ngoto lola wale o solo masina la upelea wa e sola atia ita a fai wa yai se tasi wa sili
Sai sai tia ita I nei fili fili ta chala lo fatu no foe ai o walu walu Ngotolo la ua leo solo masina la upele ua e sola atia I ita a fai ua iai se tasi ua sili sai sai tia ita I nei fili fili te tala lo fatu no foe Na le sifo male sunga Rita Paka ya marpese fia lava ia tātou ai mai se lau mātua ta tala lo fatu. Ia, ta talani lo fatu, ia nale, ia pe ta talani foi lo fatu, ia lele ia, ina ua te ala fole lua, tale tolu, mai ala tātou tautu o lene yaso, ia ai mole atu fa malofa aftai lava le mafta mai, malo foi le tala noa mai, ia I lunga o tātou upenga ta whailangi, whaonga mai le Facebook, whatalo whatua le sunga, ia tanga loa tupu, lilo Iosefo, ia o le sunga ia Pelenise o so vale, manuia lava le yaso, whaaftai tele lava le mafta mai, maenga le mafuta mai o Australia, Brisbane, ia o le sunga ia Richard, Farrell, ia malo whaaftai, ia maenga le mafuta mai o Ifea, ia I Sydney, ia Australia, ia pe ele ni sa mo vai ngale pe vai ngale le tafao ia mai mata mai to inga me foi le tafao tango salua ne Facebook ia vai mai le lu atu tato lai ia te ia la io fatalo fa mai ia ele se me o ia na man talo va tu fatua Amelia fa mona ma lo lava fa te le lava ia le mafta mai le time le tato proclame ia ole to telefone time to lu se full mo le 20 minute ona talo lea o le tula tolu ia tu mai lo ao tu atu o mātou lima tātou wha mawai ua uma le tātou tautu o le nei asa o pe a tale tolu whatalo whatu le sunga ia pele po e fua whatei tele lava monia fo le nei asa o male nei auri ia I fua fuanga o lo whenga hei tātou oi musika tātou ale lei a musika ia e solongo le lei fo I ma nei el tau whai uingo ngā luenga o le nei asa lue me tātou pesa nā mai le fitu ema tapena no ia ila masini nasa e fainga luenga ia na leila ia I le tātou pese lea fitau I ona le tātou pese ai tālo ma le tolu Money.
fatalofa si ufofonga o le laumua. Fatu
Le fafianga ma le pese ia ale ngata ula o le ngole pese o le paila ia utile lo pole ale fa sa mo ia le ngona le pese le ia le paila ia le na ia te lo pole ale pese ia fa tunu vo isi tunu ia na le fa pese ale ma le fa ile ngata ula e mala malamba le ngol pese ia utile lo te o fa sa mo atu ia tau le fie mai ia le ngona le pese tatu walo na o le paila se furta se minute ona talo lea o le tula tolu tale tolu ya tatu fa mamae le yaso ma lo la nga lue salo foi na o te pena foi la to ia mana ma le tolu ya o te pena la to masini ma vaenga na sanga lue na leila ya ona o lo le fa pe tale tolu la mata me alofa so ia le ona leanga Ole fautuanga ela lei ai lo olanga Ole fautuanga ela lei ai lo olanga Se soia e te ona leanga E fai fai a kulukui ua nei le puti puti ulu Tau sisia te baanga e tasi Olo le tofi Mose io ile oti Oi singalo renga le pa ona mada mai ua vile ile ainga fa alongo foi oi ole o te o fa tu amba na ba ile iva Talo baila ilo tongi ole a
tupe pulo lo ie afu male povi. Uma ole tupe pulo lo ie afu male povi. Se soia e te ola leanga. Kai pai a kulukui wane ile puti puti ulu. Tau sisia le baanga tasi. Olo le tofi tu mause io ile oti. So ingalu enga o faila le sima mata la ai foi oi o le nele na mo so ai a ova ula mai o maka awa iki kala pelo pula sa mai awa iki emo emo so ile ambio falling a bay o lucifelo so ile ambio falling a bay o lucifelo se so ia e se ola le anga Fai fai a kulukui wane ile puti puti ulu. Tau sisia le baanga tasi. Olo le tofi tu mause io ile oti. Se soia Ile puti puti ulu Tau sisia Le baanga tasi Olo le tofi Tu mause io ile oti Se soia E te ola leanga I fai fai a kulukui wane ile puti puti ulu Tau sisia Le baanga tasi Le si fo mali le tamacha ia la mata me alo fam fa fia fianga si filoni si fo la mo Wellington I lungo le tato Facebook ma YouTube tu sa watu tato fa sala nga I Wellington New Zealand I le tato ofisa 5 Maltasi man Kevin Avenue I Poridua Wellington le o to e fitu minuti na tale o tu lai tori sa mo ya o mai al tato to tu ne ya so mo le tu nga fa after tele lava ya ila tolo o sa fa so ina le tato Facebook ya ile ne ya so le tato to tu me se fo ilungo le tato YouTube ya mo ila tolo na subscribe ya fa after fo ile mafuta mai fa after fo ile tala no mai ya ma fa so mai ya tato por kalame ne ya so o fa I wina mal manuia ma lo ta puai ya ma lo fo nga lu so se vai na fo ile la lang yo lo e mai mo mai ai ya lo fa tele tu tato proclame inisi ma futa mai ni Hawaii ya pe ultima ta ya MJ Maxwell fa after tele la vale ma futa mai manuia fo ni fiafi ya tu to ya mai stanga ta ye tem salo po ni tanga ta isi atunu ya ale ai mata mai yo ma lo fa after fo ile ma futa mai fa talfatu le sunga laua tiu malu ya manuia lava le fiafi manuia foi la so malo lo ta yao ta tu nei ya in New Zealand ya na on fa mana tu per sa ngale mu le fe ye foi ya I ta faonga ya me se foi lunga la wala a wia ya I malo longa le so ta yao ya fa mo per sa ngale mu e me se lava pe fa pe o le la a malanga mana I fa na lu ta vale ya tau tu anar saunga le mu fa mo pe le tato saunga le mu a ua fa mo ina lo a ua nei fa mo lo sao ya a fa mo lo saunga le mu wa pe te sao a se ma le ta vale la sau ya pe ya on fa ya tu ma mai fo le tu ala lo mtanga luenga ma leo fa mo saunga le mu ya o tau sielo sao yo ya ale tato fa ni taimi wa mai al tato tua fa fa tele lava le mafta mai fa manuia le tua inga luenga mfu fanga to le ne fiafi il tato wa tunu tato te filo ta yao ile July fitu te masani ya se pa ile July 5 ile fiafi ta yao ya ole tato tua masani es farite tasi manuia malolonga manuia foi la so malolo ta yao filo ia il te masani le July fitu ia ai mai le tato o fenga luenga ile si fonga la mo Wellington ma to te fa so ifua ma fa manuia tele lava le tua le tato tunu fa mai atu tato tua
Whawhianga mai le puni ala waa, ia mai a tātou maua le ola fia fia. Whamanuia tele lava le tua, whasoifua ia. Fa